wa ile famaoni ya ile poto male tamai fa tino ai tiuti le nei as e fa pe ona mau le saonga le mu fa malo lo mai la u fio ala ile la to au na e o stone o fale pui o ma to tu ina tu ile nei tai e fa pe ona le le la u fio ya be fa salanga e fai ma awala e sui ai le olanga fai ngata tangata mai ai lo tangata ona fo i mai ia te oi wow oi mawai le malosi oi mawai manuia lo famia la io ile dei taia alo mutu ina tu na yo ma tu mutu tausi stone o mauto malao anga le leila o fiero la tu so fu manuia poi ma leo e la io na mtama ai mai se nai fa na o le asauni ya o onga ile nei as ma tu ina tu ila o fioleli ie ya mantiero la tu saunga le mu so swani li ma tama tai fa ya onga wale o ino fa na le fa pe ona mo le poto ya wa selu mana i manuia o na yo ma tu fa na anga le ila o fio mo pui o lo ma tu le yo fisa fa sala la o ma tu fa ngai nei le aso male aso le ie lo ma tu ai le poto male ta mai ai mai se le fatino ino tiute wa bala awinai manuia la o pio ila ia fa peo na manuia le fa fonganga se mato wutunu e ala i tau tua le si fonga le laubu ia le tua lo mato ta mai fa to se la o fio ani fa le tono le yas fa mangalo i bato ele so mato malosi ele so mato pot mato te nai le lio le laro lang o na la o fio lava mato te mau ai le soswan tu ina tu me malava i la o fio le nei tai au ai mato i lo file mu ono lo swa fa yesu mato wole mabala au tu ai amen. Ua whafonga le tino i te tātou sauninga loto le tau nei, na teita ia le sunga i le whawhingainga, Reverend Lilo Maiava Maasangala, mai le kalesia la uso ke usiano na lo hat, ia le nganga le whawtai, whamalo tā pena, whamanuia le tua le nei asom fuafuanga le aiai, ia tātou tue whira i fwoi tai au pe au lia whawtai tele lava. Sifuru walu minute au te aile fitu, ia o le veinga o le tua o le whafonga iai, o na whangasolo leo le tātou purkalame, o le afalfitu o le porkalame o le ata o le tai au. Ia usi mai le whaafonga le tātou viinga, leo po le viinga o le tua. Jesús.
E masani ona e wala au i le Healthline a whai le ai, wha masani ma whaataitai ona e vili i le ovalu se lau ono tasi ono pe a e mo o mia le fesosoani mani fautuanga i lo ngase ma le vainga o lo soifo ma lolo ina. E whaailoa atu fo e ate oi le isi la asanga e tatau ona e whaia e tusai ma lau mata upu. E le aise totongi e te tala fasolo a atoa i le au ma le po i aso e fitu o le vai aso. Whai i ai e te fiatala noa i se Sāmoa pe amo o mia se whaamatala upu. E le totongi a sautupe. E te sila fia e tau le maasani tangata Pasifika i le Healthline. Ai olo o whaamauina le matua langolangoina i tangata i e whaongaina le Healthline le tāua o lea au nanga. Tautua nā, aua e te whaatali se ia e matua ngase lava ona whaatoa e wala au lea. Whaamasani le Healthline o walu se lau ono tasi ono pe amo o mia le fesosoani. Masih
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the bavel, to fongalo mua. Ata o le tai au. Le totula ne si fonga le mo tatu li tai o le so fua ma no fo lau tatu tunu talo fa lavol tatu por kala mele ata le tai au ya o mai o e ne tai fo le so fo le tatu yai o le aso fulu tasi o le masina fulu tasi le tau sanga lua fe lua fulu mo le fa o tele titi la fo le fitu le tai mini usila fitu le tai au nei tatu o so fua ya nei le aso tapua i po le sa ni si o tunu o le langi e fia ele mano tele meleke e mona territory mona stete ma lo so fu mluia fa filo tu le nga fi tele sunga fa fe nga ma fa tua a lo fa taimo sa ninga fo la so nafi fa talo fa tu ne mutu tau si tamam tira ma tu u malava tono ainga tono fa mai e o fa le lo tau si le o to fa talo fa tu ma fa mano atu fo la mluia ni vai tau tau sanga u tatu yai tato wanga ngai tu la foi il fai unga o le nei masina il fa filo i foi le masina muri le tau sanga lua fe lua fa e fai ti tire nga fa tai le tuela na tau singa i lo tau soifua ya ala le nei foi na i fai le pe fo fa filo ya tu tato por kala me i le malo si le tunu e wa mtari fe mga luenga o le nei so malo soifu mnuia talo fatu i pa anga uma la volo molta tu ngol tatu ala leo le tasi ono tesi mal tasi famo Facebook, YouTube, mal tatu Apple Sāmoa Capital Radio app so o se tunu on langi ni usila ato ni Wellington ye o tunu on Mau Australia, Hawaii, America Samoa o America, Alaska, Kanata o Afrika i Saute ya pio na lea e inde to tele ona i tatu au fa fonga male au mai mo ya fela vete malanga ite ma walta tu alti fonga le mo ngona YouTube fa pele Facebook ye mal tatu app du ngona telefoni
Tai au ai o le asong fua ia e el foi tau masani o le tai au whaatutu ngata. Ia nisi o te imi te iau vili whanoi o na ule lava le malosi. Wa mana ia al mawhanwhana o toi el whale mai le aso whareile. Au whiwhiras whareile sto na ia sa ia e wha malosi mai tātou whainga luenga whatasi. E nisi whainga luenga le pōre leu foi mai ainga ia malo lava le tau atai. Ero whangia fo ele tua ne hasuenga nei whanau ne nei vai tau o tātou iai manui e tele au tau suenga whai o le tau sanga. Isi fo tā pena malanga manui e whainga malanga o le malanga tā pena pena e maua uma mo mea le malanga ale malanga whafo se ite ia ua ngalo se mea. Se akilo tus folau ia peti malanga le whai o le tau sanga te ua uma lea ngalo tus folau. E ono lo masina ua lea ngalo tus folau. Paula wala e te whaia o lo tā sanga le ofisa o komisina maulungo Sāmoa Wellington e mese tusi whaatanga i oina e alu. Pe a whai waila roi fole ona masina le umio lea ngalo tusi fora o iai. Ia po on mafo iau kilani le official consula. Tātou ie malanga le tusi fora u New Zealand ma isi atunu o lalang. Ia ole, tele no ia o tau isi atunu o New Zealand ie whapena. Ia whai te malanga na i Sāmoa. Manuia le ia som fofonga whatalo whai nei tātou wolo nunga leina whawhilo i maisunga tau nonu ate Ioane whawhaunta nielu sunga Elia alofa to Elia sauwa o tofa ia vale le mati Robert ia manuia tele ia pastor tapo i no fo inga olo mafuta mai Sāmoa sunga ia le wanai moi mai Naomi alofa tele mo el tina ma foe sina po Pali Charles ia alofa tele atu po kalami whafta i tele mafuta mai a mai alfa fianga nei o tatou wole le tala le tau msuinga le tau nei aso tene le ula fala a fianga sui floi le tai au ina o toi luas fulima minuto na tale le valu. Good morning talo fala va. Imong
Eu se melfa fonga le tala o le tau mōne nei tai au. Whamelo fiso le vai tau a matatu nei tau le aso lulu e matua alangi le leia le tau Wellington. A stofi manas forei le wha malu malu mai nei timu. Ka piti manu atu whanganui tau anaki langi le lei le tau le aso le nei whape foi. Marlborough Taupo Hawks pe mawaiwa rapa langi le lei le tau le aso le nei. O le malu uru e o lo whamawina inu nei o lo i le valu wha solo i lunga le sefuru ma le tolu. E ma whanwhana o lo i le sefuru lima sefuru iwa wha solo i lunga lufuru lima. Ma tango fia la vala winga o le tau nei aso inu nei na uta ua. Mawai atu e ukilani pe wha malu le nei aso. O le moto i saute langi le lei le tele o vahenga o le moto i saute. Ia, o le pito i lunga o le moto i saute na langi le lei wha solo to e kala estete. Queenstown e langi le lei le tau. Taniden mai nvekako le teime vai nei timu e mateli na langi le lei le tau le so. O le au te renga o le atunu nei aso, le motu lava i matu nei mateli na langi le lei le tau. O le tala o le tau lava i atu fo ia pia e pe whamalu malu nei aso e pe fo alia mai lo official vai tau. Luas fulu valu fo le vela lu fulu lima le e a mawhana whana ia pia lea. O Sāmoa na o pia, o le angoto i fo le lai le so Wellington e sifuru fitu minute te ele valu na nei le fiafi. E o soa ele la tae au, ile to e fitu minute le ono ile tae au a tae au. O le teimile iai, ia po le fuole maluru ma le mawhana Wellington e manu tua o i sifuru tasi, anga ia tu ilunga le sifuru ma le wha. E a mawhana sifuru valu anga ia tu ilunga lua sifuru ma le tasi. Talo le tai nei aso mo le whaangota Wellington pe le tai la tai fitu i le tai o nei la ua pe le tai Wellington sua le tai le tasi i le awauli to e pe le tai la tai le afo le fitu na nei le fiafi wawai le talo le tai i polirua pe le tai i le toi 5 minute i le sefururua i le awauli nei sua le tai le te o leono i le fiafi to e pe le tai i le la tai le tasi i le vave au tala na o le tau ma le tala o le tai ia si tato o via tai au na maua le au le tala o le tupe ia le teminei whamlianga o soifua. Tato emaili level na mo a soifua pe avia umai as whanau at samoacapitalradio.co.nz Ewa peo neilo as whanau polo a soifua le aso se fulu tasi o Novemba ia manui e tele lo a soifua. O le tuswhaitau ia mone aso o lo mau ele Filipe whafe o mua. Kale sianga lei nei Filipi pion tusia Paulo. Ia o le Filipi e whawhe o mua o le nei o usoe o e o te alofa manau nau iai. O lo fia ma lo upale le au pele ia whapeo na tu mau o tau i le alii. Ia mana ongana o Paulo na ave ia Filipi lo inga o lai le alii ia mo miel tu mau wai. Te ua alu o le whaale tu mau. O le nei o usoe o e o te alofa manau nau iai. O lo fia ma lo upale le au pele ia whaapea o na tu mau o tau i le alii. Wane e ni so wow so ifuanga so la se ai maleri. Pele tu mau i maria lo so ifua e le pesene nei mai le te usainga. Sāmoa e miti iai o se tatala whaamanuia lo waso whana wauria e oni awa mani pēna e usitai ua sirirena e manuia i rohola e oli ai mawhia fia o mai tātou fia Sufana Maulia Tato Bibi Papa Appetite Ile Tua Maulia Mai Matua Lema Paina Pa Amaru Sina in tele o aso wa o safia in male pia e de ya so wa
mua mua pe ale atua. Whaawa tu tau rohu maosi. Tau tua male whaamaoni. O mai tātou whiwhia. No aso whaana mua auia. Tātou bibi I mawhaapetai. Ile atua ua uia mai. Sofana wauya Tato bibi mapanga petai Ile atua wauya mai Oh mai tato bibi Oh sofana wauya Tato bibi mapanga petai Ile atua wauya mai Lava Weka fonga tala mena tupu na rangi ne yasa o tātou ria le aso se funu maltasi o Novema. O le soto sanga e tasi valu iwa. O le nuu le Washington e na vea mastete lo na whālua Amerika I le so. O le tausanga tasi valu ono na whaanu mera ai ia awala sawa I tono Amerika. Ia po le lato awala le tau o le system leo the United States numbered highway system. Na lato fatu ine le so nu mela mfa nu mela lato wala sawa pe fo tato le fo nu mela le state highway nu metas le lua na fa ia la America le so to sanga te siva wono. O le so to sanga te siva fitu lima na tuto tasi ile tunu en cola. O le so to sanga te siva no lima na te ia le tangata leo Ian Smith o le tangata pai le malo Zimbabwe ia ma amata lona whaanga yo ia la lato movement ina ia tuto tasi lo lato watunu mai pulenga Peritania o le soto sanga te siiva fitu lima na fata ape ai le ko vana ia po le Governor General Australia le Parliament Australia ona o le tele o isi vaenga na le tutusa ma le whaavai o le atunu fata ape ilai le so e le Governor Silly ia por Governor General Australia lo lato Parliament o le aso nei le tausanga te siva valutasi na ofi atuai le nuu leo pāpura I tonu po lalo le whaamalu o malo o whatasi o le sol tausanga te siva I valua ia na whai e whanutanga le kālisi e ngilani na ia tamwhai e whaatanga ia le tupao tamaitai na vea maustau langa po whai fiau o le sol tausanga e lua whima le ono o le tupu tamaitai o Peritania o Queen Elizabeth le lua na ia tatalaina ia se memorial te tono le ntona e manatua I fita New Zealand na tau I lalo le whaamalu o Peritania o le aso nei I le tausanga e tasi iwa tasi valu I le tau le se furu tasi I le tai au o le aso se furu tasi maasina se furu tasi na tau fia o mai pāpā whana I le taimi leo le tau o mua lalangi ina wamana ia I tu e lua si amani ma le isi I tu ia soifua I la tau na afia I le taua ma o tutonu lao ni usila e whapena matua whaia sa vali ma fia tangata ina walongo mai le tala ua tau fia le pāpā whana le taua mua lalangi
Lena ta ua le whenga na o le Amnesty Day o le sola na whamanatu ai tausanga te siva te sivalu. O le whiwhia o tangata ina ua longo mai le tala o tā whia le pāpā whana. Ia whiwhi le mū ma tangata tau e amana ia i fita wā whia soifua talu na amata le taua mua le langi. Tātou tala nātou e mau le whapoponga le te masani whawhailawa. Amalo faftai nei vaenga o le tautua tiu fonga le lo mua, te tonu lo so longa le leime umal nei fo itai au,
Ia le uma filo I fo mi se usa tasi. Ya, talo fatasi o mai o le tai fo. Ya, talo fa fu ma lo la va so fu manuia. Ya, ma lo fu le usu le tai ao. Yo tai ao nga luenga amata le tino ni sira le so fua. O le o fa pe po le al me o va usu le falmeli. O le pato o mato le sa na fia le o falmeli le va. Li mal va ya me sina o mai ana mai ngana sa tam fai. Ala le te. Ole sei ningo foi pouco. Le mena le te mako fo ia le no fa o mata. O te po ale do to pe la u va ver la sufua ya so ia. Exato, ole va ver ia ole va ver foi no motu. Ya malo le su tu foi. Ya malo ia vai la de no mali micro se na u. Ya malo va tai foi le tu tatu tunu amata ya se tatu foi ngalotu. Ya o taruai no le sa wanga ya tu le imle vale. Le vale. Fai ya si pisi termina le ya uma sania tatu por rua ngao pe ato foi mai. A le pisi la ya termina nei uma tu apoloka foi ya wala le anga itai. Ya ya le uma salo atas. Mai. O me tasi o na inga felu vale le. Wa tai ya lo mle vale le ya so uma. Ya. Tu le ai mo me fa mo modi la le modi atu to piki mai. O meu foi no mori o meu fa mori aven mala valele ne la utia lua il telo o tai au ia e mo mori tai o na ole o le vainga le tenio le hostess ia ma foi le ma mori o tu la o tu la tu ma tu fa sanga I ma tenio le o ngol valele ia wal melo I valele te minum to le ma sta ma to ve ya me si aso I tenu mle vale o tele na ma ya ta ma ngaluenga ni te ya malo tas ya ma le foi le tai o maftanga mele tunu te tonu le am te le foi fi am ngaluenga nisi ala uso nisi ngaluenga ya lo I pia na I fa na I kolisi la to su nga fai o te usanga ya me tele ya to su nga tamaiti mele tu e tele fa va o kolisi ya mo e o mar kolisi na ya le sila sanga o le ola ya le la koris ya etela tu isila sanga lo langa la fsili melensi e le volua martonu ya la tu le plala u le plala me a faila fo le na le I koris me na le tu la to mai le ya 9 ya 10 ya 11 moi ya wala va to te va fa mal lo ya sa mato o fo sa ta to ko ta oi foi la lu ile na avel vasante ni le temir pokala me le foi fatini fa na wa yo pena fa no me tu fui sa fa lo ngoi o lo to pe tal fa stab to fi adu le ngo tu mai la lu ina vi fa na wa fa vai ai tu to fa vai la ya me a onga to no fa le ai tu space ruta ma fa ruta ma fa simle fa na tu space Sāmoa o to no fa le tu fue tau so tu space au ai tu ya sola o sa ta pena na fa na o sa uni suema ia te vai tu lo tau fa vai fa tu spasi au tiro iai o le ta u te le lau fa manatu tu sa por tu spasi o au ai o la tu spasi la lu ia vai foi tu spasi foi o le sili tau vanga tia pula to manu yesu e ngata maiti o le fulta po inga lai matua ya inga ya te lo le o fanga so solo po kala to 2 minuti na tale o fatas e nei tato pa anga na o fa filo mai o talo fa tu o fa to ato e fa longo tu le fionga ya tanga loa ta walo fa inga a fangia talo fa tanga loa ya ma lo la so fo manu le ta fa talo fa tu ya fa pe fo sunga nu sola ya o le feltua Erica Maoe ya fa pe fo ya feltua ya lini ia se unua talo vai lini ia monia foi nga luenga le aso ia fa vale le fu semi le fu mai tama sa o yedunga ia o mati malanga ma fa talo fa tu foi ia pali sina leo ia o ili silea ia fa tu ia sidulu palton mai o kilani ia fa pe foi ia suli vai timu se fale ia o tapua au mumuta fa talo va tu ia fale li popoli ia fa pe foi ia mataua nonu ia o ata yoane malo fa foi na tanielu
Aftai fatalvat fo ia e dia la luta ia me se fo i sau vau nila tofa ia o le sunga va le mati ia Robert Peterson ma lor se fo mnuia ia o le sunga fa fenga ta po I no toa paongo no fo inga ia me se fo ia la wanai Samoa mai ia o Naomi Matoka ia fa be fo ia o ilisi le ia Chris Charles ma no Chris ia ma le to telo tatu tinu le mafuta ma ni ta yao ma fa talo fa mai ia o le nganga fia na fa talo va fo ia le fatua talamilo malo ia va fo soli loli sila vai usu ia ma le sunga fa le lua keneti le utupo ula lia le manua ia va fo ia nu sola ia ma le to tele ia o lo mafuta ma ni te mo tatu proclame Larry Pants ia malo ia le wa tatu nu lava le tu la valu ia le ala a mu atu tatu telefon ma le si fonga la mua ia ona solo le ma tatu tala mai Sāmoa. Ta alofa lava I nei vaenga o telefou mai le siu whangolero mua I Wellingtone. O le talamu mua. Ua whailo mai I a fuafuanga al whalapo tonga mo le ngase o le suka lea e whaingo ina o le Diabetes New Zealand mo se lātou tau mwhainga whalawa I tele le vai aso le nei e sanga whaalau I loa TDI I le nei ngase whainga tā o le maisuka I do tonu o New Zealand. Ua mafua lea ona I whaapea wātangia I whaamau maunga le ono o atu I se tūlanga ma tautia le nei ngase ma le whaatupula ia pea o tangata e mauai. Ta ua mai e le whaatonu o le Diabetes New Zealand o Heather Very o le fua whaatatau iai e o atu I le tausanga e lua afe ma le whaase fulu lua o whao ua silia I le afa miliona le afa inga o tangata o New Zealand e mauai le maisuka. Na ia ta ua e whapea o le listala o lo iai wha mau maunga o le maisuka. Wa iloa I nei e lata I le iwa se fulu ono afe. Lao wha inga o tangata na maua I lea ngase I do tonu o le tolu teusanga ua mawaya tu nei. Lea ua o I nei lao wha inga o tangata uma e mawai le suka I le tolu se lau luas fulma le wha afe. O le teusanga I lua afe lua fultasi sa valo ia ai le Diabetes New Zealand ia se sitanga I le vao le fitu se fulu ma le iwa se fulu pasene o tangata e maua le nei mai o fwainu mela ua ali mai nei e mautinoa o le a o ai I se tūlanga whainga tā le nei ngase I do tonu o le atunu. Whaalia mai la le tamaita I whaatonu o le Diabetes New Zealand o le tele o tangata lātou te le silofia e mawhai o na tāo fila mai suka le tā ua o le Diabetes Type 2 pe fo ia foi e awala lea I nisuinga e whaia I le tausinga o le soifuanga I aso te itasi. O le asfarele o le vai aso le nei e whaatino I naise por kalame sa I li tupe le Diabetes New Zealand I le whaamoe e sanga whaalawi loai ma silofia e tangata ia tūlanga uma e tūsa o le ngase o le suka. Ua whaingoa ina le nei tau mwhainga o le Sneaker Friday. O le whaamoe au tū, ina ia una ia ai le tōtele o tangata e ngā io I le tino, ma whaamalo stino e awala I le Savali. Ua whaapopole ina le tele o Pisnisi I le West Coast po le talawhatai sifo le motu I saute, I le leai leo ni tūlisi o atu I le vaenga o le tunu taluai le motu sia o le awala tele au tū mo fesota inga ma fe malanga inga I mātu o le nuu o haast. Sa ilonga o na pangatia le vaenga o New Zealand I winga wha le tonu mati munga mamafa ma le lodo umao le tau I le whai unga o le vai aso. Mai o le fiafio la sanafi, lea na whaatoa wha le au ngai nai, ia le tūlanga o pūlenga I teimi o wha le vlau wha fosei, na wha mamaruai I saute o le pitanu o Westland. E tele mea sa wha leanga I nai ia tūlanga wha le tonu e au fiai ia lolonga, na wha leanga I nai le tele o whale o tangata, a toa masolo ele, na wha leanga I nai a wala, manisi o mea tō tino I le astona ina tēnei. Pei taila o le awala au tū le State Highway 6 o lo o tāpunia pēa I le vale o Haast I le tū I saute ma le Fox Glacier I le tū I mātū ma e le aise isi awala ma whai o na alo I aitangata a tō mata vale whē mala ngai.
o le whaafita auli o le mawhai nei o na whewa i tangata i nisi nuu ma vaenga o Westland. Rona winga o tangata i fia malanga i le vale o Haast ma France Joseph a peai i Ross, Hokitika ma Greymouth e le tau o na lātou uia le Ava Spas po le Louis Spas mo le umi e se fulu lua i tū lai malanga i le taamale. Whailo mai le pulenga o wala de tele le waka kotahi o le mawai ai o ala de tele i le vaenga e ta ua o le Knights Point i mātua Haast o se tūlanga e whaapopole i nai mo le saonga le mū o whautua i nai a me ta'wale ua matangata whe malanga i le vaenga o New Zealand ina ia whaai te mo ia whaale tonu. O le so, ua amatali ai i le savali tele po le hikoi e tangata Maori mai le tu malo Northland e whaani ai lo lātou te ena o le pili lea ua whaofi le tonu o le pārmene mo le toe whaatūlanga ina o le nganga ma le autu o le whengainga o Waitangi. Le San Nafi sa whaatūmuli ai le malae le potahi marae i le nuu o te kao i tangata mai tu SS o le tu malo Northland e tāpena ai le amatalia o le vaenga mua le nei o le solo, le o le awhaasoro solo maalia mai, se ia pā ia le lau mua i Wellingtone o loo iai le maota o le pā le mene. E le ngata ia i lātou o loo sāwawali mai Northland, ai whapea fōi o na iai isi tangata māholi o sāwawali mai i Bluff, i le whaatau si unga o le mautu i saute, ma le wha moe e anga i mai i Wellingtone, o le a feilo a iai ma le vaenga o le solo mai le tu i mātū. O le asos fuluiva o Novema o lo fuafua e le tau na taunu ai le neisa valinga umi i le malai o le pārlemene i Wellingtone. Whaelo mai i lātou o lo fuafua ina le nei hikoi o le savalinga le nei e le ngata ina te e na i le pili e winga i le whenga inga ai o stasi o na wha moe au tū ina i e tu whaatasi ai tangata Maori o New Zealand. O le pili po le tūlafona tau whaawhile nei na mua i fuafuaina e tau au atu i le pārlemene i laso se fuluwalu o Novema. Peitai o le ana whaananati o na tu ina atu i luma o le pārlemene i le stofi na tenei laso fitu o Novema. Se ngā yo inga o whaalia e tangata Māori o se tau mwhainga ina ia whaaleanga i nai le whaamoe moe o le hikoi. Ua tula i mai se whaavesi o manatu malangona o tangata i le aima le tu malo tele o Aukilani, ona o se fuafuanga le pulenga po le council, e whaatuina se la Aukilisi masi e o atu i le miliona tā laro na tau, i le taimi o lo whenga iai se vaenga tele o tangata, ma le tau matau le tau o le soifuanga. O se lipoti, ma le wales whaasa laua New Zealand na tā uai, e le i whaailoina mai e le pulenga le taua whaaira la tūna Aukilisi masi e tu sa le se fuluwalu mita le māurunga le o le a whaatū i le whaatau wha e ngoa o le te Komititanga Square sa i ngoa mua o le Elizabeth Square i le pito i lalo le awala tele o le Queen Street. Ai sa whailo mai le whaau tonga e whaingoa ina o le Auckland Ratepayers Alliance e o i le tasi tesimo le 3 miliona tāla le tau le neila Aukilisi masi. E valu se lau afe tāla e whaatupe le pulenga a o leisi vaenga o le awhia ngai lea mwhaalapo tonga tau pisinisi tūma oti ma whaalapo tupu tonga tua. I nai tala mai le Pasifika, o le ato e whaia le pālota mo le sa Elia o se kovana ma se lutena kovana o Amerika Sāmoa i leisi lua vai aso o lumanai nei, taruai o na e le aise panga na la mauama ausia le 5% o la whainga o pālota e pei o na mo mia i le tū la fono. O le taunu unga o le pālota i le solulu taruai e pei o na whailo mai i le ofisa o pālota na o pito tele ai pālota na maua e le panga a pula li i ni ko lao pula ma pulu ai junior e wha fe lua se lau valus ful wha ia pe o le wha se ful lua tesi ma le wha pa sene o pālota uma e se ful wafe se lau se ful tolu sa whaia. Na so ai le panga le li ko wana o lo tu nei le foe o le manu peleti maunga ma lutena kovana ia la apui tala wenga ele a salo ale na la maua pālota e tolu afe ono se lau ono sfuru
pe o le tolus furuono tesi mo le 2% o le pālota a toa. Ai o le panga a vai tau tolu ta lia I au walo ma mai whau Dr. Mary tau white e lua fese lau no iwa pālota na la maua po le lua fultasi tesi ma le 4% o pālota uma sa whaia. Whailo mai ai le ofisa whai ngā pālota Amerika Sāmoa. O pālota e au fiai ni sui tau wā e siri atu I le tolua e mana o mio na maua e se panga le 5% o pālota ina ia manu mālo ai. E le pālota mo le sui o tutuile mo manua I le fono au po le Kongresi a Amerika I Washington ua toi fili ia I le fionga au mua a mata le ana ia maua le fitus fulfātesi ma le 20% o le pālota. Ai, I le pālota o le mau tau sui, e tō se furufitu fo I pule tuwai, ua le e toe filifilia mai, o le o toe filifilia mai, mo le nofo inga fau, ai, e tō whāho I pule, ua le toe tūlai mai I le pālota. E tō lua ni sui tamaitai, ua filifilia, mo le paia inga fau o le mau tau sui, o la oa ia o maasa si manu, Matrud le du sunia. E fiti ua de talai nei tua mai le whale pui le lisa ave mo mua pāle mio le tunu o Frank Baini Marama ai whaato a ono masina talu na tuli luna whaasalanga e tasi le tausanga a toi le whale pui wha maonia mai le pulenga o whale pui o le maro Fiji le Fiji Correction Service I se whaamtalanga tusia o le asfre te ruai le ana te tala I tua Baini Marama I lalo o le tula fono o le Corrections Act a le malo Fiji. O le masino me le ana whale pui ai Baini Marama whaatasi ma le lisa avea ma komisino le leo siti veni ki liho ona o la o tau mo whai e tau fia le whaatau nui na o le haimio tonu se mata opu na mō ai. Whaaria mai en mtanga luenga whale pui e Fiji sa au ili ia suenga mai loi longa o le tau sanga le nei a Baini Marama ina ia mawe ona te tala mai o I tua mai le whale pui sa tuli ai lona whaasalanga. O le nei whaai unga I le mai tau atu iai, ua tele iai ni whaai tionga ua whaia mai tangata o Fiji o loo nonofo I isi atunu o I whafo. I tālonga soka o le A-League Australia, ua se atu nei le tūlanga tolu le aua le Phoenix mai le lau mua I Wellington ina ua malo I le la tālonga ma le au malo si le Central Coast Mariners I le Sanafi o ai o le tālonga tolu Wellington ai le Mariners o le au le nei pe ona silafia ua whaalua o na siampini le A-League a Australia. Ai le tupau ta mai tai na whaia ina ai le Phoenix o Wellington I le la tālonga ma le au a le Canberra United mai Australia. O ai o lea tālonga sa whaia nafi porirua e tasi I le ai. I te nisi whaalawao malo e tasi ma le alfa miliona tā la le whailonga tupe na malo ai le tamaita I New Zealand o Erin Ratcliffe ma lana panga mai ka nata o Gabby Dabrowski ina ua siampini la ua le tau wanga o te nisi whai au tai te orua tamaitai le sa whaia le tunu o Saudi Arabia I le whai unga o vai aso. O le tau wanga tele muli lea mo le tupau tamaitai a le whaarapoptonga o ta'alonga te nisi le larolangi le WTA mo le nei fo I tausanga mai valu la whai o panga o pito le lei mai ta'alonga o le tausanga le nei sa tau wahai. E ta'alonga la ka piuni ma ta ina le malo le au o Fiti I le la ta'alonga ma le au o Wales I le vavea na le la. O ai o le ta'alonga luas fulfa Fiti I le se fulwiva a Wales. O le whaatoa whaalua ai leo na malo le au o Fiti I a Wales. Ai o le se fulu ai leo whaia ina so o a Wales I ana ta'alonga. I isi ta'alonga na mua atu le whai unga le vai aso sa mata ina fo I le malo o le Wallabies a Australia I a Engelani I le malai Twickenham. O ai o le ta'alonga Australia e whaasa fulma le lua I le tolus fulfitu o Engelani. Ai na whai ina le ika le tahia tonga I le la ta'alonga ma le aua Romania I le tai au le sa ananafi. O ai o le ta'alonga I le ai o Bucharest, luas fulima Romania I le se fulima a tonga.
I laka piliki o le ua manu malo uma aua li i matama i tai o Australia i le siampini o laka piliki o le Pasifika. E pei ona whaaiwi nai i le Ausa i le ai o Sydney o le kangaroos na malo i le mate maatonga i le lasu ngā fusi i le ipu o le Pasifika. O ai o le ta'alonga mata ina luas fulu Australia i le se fulu o noa tonga. O le aua le kiwi a New Zealand na malo i le la ta'alonga ma le Commonwealth a Papua New Guinea mai o whaatu mawina i lona tūlanga i le ta'amusanga le nei o le ipu o le Pasifika. O ai o le ta'alonga i limas fu ma le wha New Zealand ai se fulu lua Papua New Guinea. Ae i le tūpau ta mai tai sa wha befo i o na siampini ai le Jillaroos a Australia ina ua manu malo i le lasu ngā fusi ma le kiwi ferns a New Zealand. O ai o le ta'alonga luas fulfa Australia i le wha a New Zealand. Ae o le fetu Sāmoa na mamaolo na manu malo i le la ta'alonga ma le orchards a Papua New Guinea i le sa ilinga o le au e alu lunga ai pa ui lalo leisi au po le ta'alonga le ta'u o le relegation match. O ai o le nei ta'alonga o ta mai ta'i o le fetu Sāmoa tolu se funu ma le wha i le se funu ma le lua a Papua New Guinea. I au le whae unga le nāla nei vaianga o telefou. O te whiawhia toi whaatala whātulu tātua tu nō malau whaafonga le amatanga o le neiva yaso e leisi foi whaopoponga o telefon mai Sāmoa e mea lo o tutupuai usi mai al whaafonga. Wa whaalau i lo manino mai le fionga ministao company vaa Sāmoa le fionga olo a forfiti vaa ai le pepo whaamtalanga mai le malo. Wa vaa ai nei le au mai le o ni vaa se lua e su yei vaa i a Sāmoa wa yei le wha le tonu. E au fie ma le leiri Sāmoa tolu le e malanga le vā o polu masawai. Le nei loa i le wha le tonu le lua masina taruai. E le a fia i leo le kia o le vaa. Ma nisi o vaenga e wha le lei ai. O ia vaenga o wha le tonu na wha i loa le fionga le minister. Na sa ili atu i le company sa wha atau ina mai e le vaa. Wa lato le te fausia ia tō tonga. Ma wha o popo iei ma le taunga tau le insinia e malanga mai iei e wha tino le ngā ruenga. Le e o atu i le tolu se la wafeta lalo na tau au whai. Mai sau noa olo, wāriali mai iei le tele le selenio le a wha aluina e wha le leia i pēr lea waa. Ai ole a le tele se leni po o se benefiti ole a maua mai iei. Ma o le tau sanga le watu i nantu le kāpeneta, ole a ia malanga tua i New Zealand po Australia, e vāwa ai ma whia wa i Wellington e, fō i o atu kalai stete New Zealand, pa pia fō i Brisbane ma Adelaide Australia, pe mauai se vaatala whenga i whai malanga le vā upolu masawai. Ai o leisi tū de lei, o vaa ua a mata na vāwa ai iai, o lo o maua lava o na tōtonga i kompani no lato fausia i Australia. Mai ole a whai ngofia o na sa eri e o na tōtonga i wha le tonu, e le anga i atu i le lumanai. E le malisi, o ia wa a lalo, e na o le tōrusafulu i le tōrusafulu ma le 5 minute de sao sawa, e ma whai o na whai malangai le vāu polu masawai. O le vaiaso ma vaina o musai na i le whale a ongo le fio anga o samatau, e feso swani la vai le tūlanga tau ia o onga le malo ia pani, e meise o le sao ana tama whanau ia tunu mamao, sa ngā rurue malo se tongi sao mai le nei ngā rueng tele, le o taulo na taunu unga le lei, mo alo ma whanau lalo vao le fio anga. O le tau a tōre ngā ruenga na viso swani e le malo ia pani, e valu se lau 2 se fulu tolu wafe, iwa se lau se fulu ma le whātā la fitu se fulu valu sene. O le talo le ngā ruenga ma lo na whātu penga, na fonga ine le fionga ia niu le ia taua umu le ia taua, e tolu se lau wonu se fulu wafe le se le ni sa tu ina atu le malo ia pani, e tolu se lau fitu se fulu ma le whaafe se lau fitu se fulu wonu tā la valu se fulu sene, le se le ni na sa ilia la vai le fio anga i ona vaenga ese. Mai ma e ane le ngā ruenga e le iai se ei tā lafu,
Ai te toe ele se le ne valu a felima se lau fitu se futasi tā la, ma le fitu se fulfa sene. O le ngā luenga e valu potu a onga, o le potu tusi, potu mo whaia onga, ma le potu mo le pule a onga. O lo munmul te ia fausi e ino le nei ngā luenga, e ta iala uma mo le saunga le mua alo ma whanau o lo o ao o inai, ai meise o se sio manga mama. Wa iei fo i leisi to atasi o tangata Sāmoa lo malanga ngā luenga whaawaitemi atu no i fafo, le ua whailo mai wa maliu, ma leisi to ono lo tau fia mo tong fitinga manu anga tinga ina, o le whaalawe tule mai Brisbane au se talia, ma ele o tele ni whaamtalanga ua mau li temine le il whaalawe, ai na o na ta ua o loli e lua na fito ai, le na fuai o na maliu le tau le lea Sāmoa. O lo whela fua i lava le au maa li liwa Sāmoa ngā rueng whaavaitemi e au se tā lia mani usila. E pei foi o na sila fia se whaalawe lave tau tā vale foi na tūla i mai ni usila ma maa li liwa e foi nisi alo lea to no. Mai maua se au li linga o lea foi reporti i se teimi o i tuma. Ua whiriwhilia le kapi Sāmoa le tamaitai a Filoi Fatima Eneliko. E a bea mawhaia o ngā ulu ale manusina teito fitu. E le taamilisanga le nei tūlangi i le masina fau. O aia inga o lea tō whinga mō lea alo lea tino. Whai lore pe pō whaamtananga, a mai le taamilisanga lea o le awhianga iei ma le manusina. O na toe wa ai lea o le laulawa whono, pe ua ia au sia tūlanga mō mia, mo le avea i o ia e tau aveina le tō whinga. O tala ia mai Sāmoa le amtango nei vai aso, manu ia tele lu tātu o tunu, whasoi foia. O malo whaftai le whafunga mai tātu o tunu, o lea ua luas fultasi minute ua te nei le tu lai valu, ia nau whafunga whaupongo telefou, ia tala mai Sāmoa le nei tai au, alor se fua, malor whafunga mai, ia mania o ngā nei whanau nei aso, manatu suenga fo o lo whenga iai, pe o le na ta o le le fionga la wanu. O le tumu fo i tai Wellington, o le tele o tangata e malanga mai runga i nei Wellington. Ia, o le whamoi moile o le pili fo i le o le tweeti o fo i tangi. Le la e ia o winga i o tangata whenua e. E lo ni mta upo e lo te a ia la mta upo tau la tau e tō mu mai ai o mai e lango ia se a le lango te e lango me le tau whai. E fua anga le ia so le fio inga le tunu. Ya ole tulanga na la ya ai le o ya tulio so la toa ma tango fiel de yaso ya mo ile le ya fu ya lo winga to inga tau fa pe nei le la ya le tau ona le fatenu ina fu nga sa le fai on fatenu ina le va sunte nei ya la va ngori mo le vao ya va ma sania pe ole ya o fainga tanga lava ya wa amana ma tu va ngani fainga do ngani me se me o faia. Ja, dat is na visio de fia. Te le se fuanga fo tatu wola e Sāmoa. Ja. Me ta wina nei tatu matua ma inga ya so ye. E ye loni me fai fo ile ale o le va yaso fa te inga. Le va pe le wato loto le fol mai. Ya la sale o le afa ye le ama le a. Ya o me a onga tamaiti o me al komiti. O ina fo ye fua ia tapenanga o le nei va yaso. Sa. E no mai lole le fifela sa tal no na matua ma inga pe. E le ale ya ta ya ila to foi e se foi le finga la to ai me fun tatu pa ai. Mo e va pe. Ya o le fa tatu sal popo le verso nei. Ya. E po ala vani me mo mai ta pena wala fa mo le verso a ola na timu wa pe umal verso timu fa no yo na ai. O foi le o pe wa o pona tia ina i fuanga o whaala lao popo, ma koko, ma ava, ma meo. Ia, pe a fuele o langa i nā taimi e tangi i lima ia le. Se leni e whaia i mea o me whaia le lotu o komiti o le aonga o le nu. E o le swinga la le taimi le. Ia. O matua se al swinga o. Ia, o le si vanga o tele iwa, toe wa aia i ele mena o la tue le tau sanga tele Sāmoa. O mea o ngā umu tau popo.
Ule uto i se le to va ai ni o nga umu tau popo se tu lo wa fa fu ia me le ule ma se wa fo le to fu asa popo ia fa tu ia ia o ile wa ile nga tu pulanga fo le ni a wala na mo tu pe aso ina tangia ili sa ole a inga ile sa lie se popo ma le se koko po se ava po ni talo po se faiva mo ni tu pe i to tonu le vaso le ole a inga fo la na la ma fati al fa ngol va yaso la le fa ia me ia na mo ile tangia ili o ma fu anga foi na tsa ai yeso ia e se a o tanga tal tato tu no me o ta fa nga holidays ia oi me fel to e me le o ta fa ia o so na nei te le o so inga pe vai na o ai nga ta fa o ai nga sa mo o mai e pia ai nga la ta vale ta fa o le yeso ia ia le mele na na o no foi po lo su i vai ia ma to o le se voi o in ma mo o so se voi mo lon to ia ole na le mata fangana ia fale o voi ole tele a inga le ia o se tu no ile a inga le ana le mata fa fe o tu no fa foi mai a inga ia mai pia e o mai le tu le o ile le tanu pitch le na ia o no fa pesole esel mana il swinga le te ia e fa mai o tele o weekend o le tele a inga mai upon dan fe so fe ta vale o mai ni weekend ta fauto yo sale mo ya so ya wala tata no va tu langi le yo ta sa ole le e fu ngana ai nga ya so ya ma ole la le fa pe le voto amata no so le la sa mo te mi fa pe nei wala au mal to no mo ei la fa fo to so fa fo le pola koko o ava o vai nga fa pena popo ya e nga lunga faina ti wa e popo na e no fo ole si ve e faiole te ua timu te waila fa peto tasi peto lua tanga te e tu waila wao ala va vele awa pu ai fala koko so me mai fala la fala koko popo ava ia ma fala vole na final po tamati ia ma ia af fala vole o ka se fa fa no australia le ha nga uma ile ia ma ole fa nga ino le la ya so la sa ole ele ia ma se ai ngele ida ua fa funi ni alunga fala ia afu ia o tainamu to ia mai tamana le fiafi se pe muringa foi vai la o pala ngil manu ma na le manu e lo fia ali afu mle lunga le fa fu pe fa pi u foi le fiafi po na tamena la u fa fu jole pe ya lan talu sin tala vala ya ai tinga fo le velo latas e le ise tanga e tele maua i tai i le nuu i tau le ai tain fa pene sa ole le e tele na e tele tu a inga na ona to ina na lo matua ma tanga te to tasi le vai o ma tanga te nga o va matua tu e zamo na to e o isi sa mi o isi va fa to fero e me le fief e o foi lisia so to fa pena foi lo langa zamo o lisia so fa pena mo ile so nga sa tanga i mo me o ma ya so inga ne te me va o to mana tu fa pe so le fa wole mani o hamu ka po so le nei ya ta fu ya so la fa ya tu e yo o distanga te e mo ai o le meta o le popo e me sila le fa milto ina tope le popo la o le sauni atu le popo le si va ngale le si ngale le stand by me le stai ma ia wala le mai male tala le ingale e ona le ngam ia tope to popo la ona nei le fia la o me popo le va ngale ia na tano fono fala ia la ona ni to tafu alo fa ta o le popo io langa le faingo fie sa to noa ai te lo le timing na ilo langa faingo fie na sa ile nei se le ni tangia ile ia o se le ni sa mo me matua ese le ta o le tupena o fisa mo le afu le lingi ma le malo sinalo pe fu le te mi o tele wala ko meti molto pe te al manuel ponesi mo le tupi mo wala va ve fai le lo mo le tupi mo ya la tongi ya al fa ngai nei te mina so le ta lo fai nei matua ya malo wala na la tutta no ngal mele on normal na yo la ole la isa mo tu so le talimana ole family ina mana onga o tanga tau maza ai foi lá na time ma li o malo tanga tau vila mo vai mi se u ele se vai na to noa ta o resources po le sisio manga i tatu tunu sa ole le ya le time ya ti mulo fali ile tanga te wale anga tele ta so le tai le tu vo i mo vai na o tau te mele al timu pe lo wal tau la usa un lapta inga no fole el fale
Nana ya. Ya le le afa le valu tas ma ne so le vafu ta. Ya le ma ne puta tu tel noi vai ngata ua ya ma tu ina fa mana tu ta. Ani la ta tu fa fi ne. Ya ta vane fa fa mai ya lo te tu mo to. Ya tu na sango le muri pisi fo ia I lunga o wala ni taimi le ua afa tonu lava le tu la valu. Ci fonga la mo ai Wellington. Tangata ua tumu Afai e tele fai tete I taimi umala Eo o se fa alave Iso o se tangata Abeta avale Aua e te halu ona Ya faina se tangata ile awala Wa ai le leina I tamaiti ole aonga Maua o leo sia kisa o ile sela Aveta avale Awale sona fiti vale Le forma umile na e no foyo utalane Wa ai le luma ola tala no Emoane o iole ata tu diretta malo Sāmoa nei ka apea fōi o E tolu se fulu afe tā la le tino I tupe ua tapena le titi sound mo lana promotion e fiso soni ai I le tangu tā o le soifuanga le nei vai taimi. E tolu fa ilonga tupe ta I lima se lau tā la cash o le ase ina I asa whareila ta itasi moni usila ma au se tā lia. Na le whaatau lava o sau top up luas fulu tā la pe siri atu mai whale o lo masani pe lafo foi online le titi sound Pacific o na maua leo lo avano le sei. E te avano foi a lafo sau se leni le mai cash le titi sound Sāmoa whaonga I le tautua le ClickX Pacific. Lafo nei loa sau top up luas fulu tala pe sili atu foi pe whaonga le ClickX mo tupe lafo le mai cash alu ainga I Sāmoa ma isi atu nu o le Pasifika mo soa whanoa e te manu ai I whailonga tupe tolu ta I lima se lau tala cash I aso whareile ta itasi mo nisi whaamatalaga whafso ta I le telefoni o le o valu se lau tolu whawha whalua tolu o valu se lau tolu whawha whalua tolu seki a le titusa E masani ona e wala au I le Healthline a whaiele ai Whamasani ma whaataitai ona e vili I le ovalu se lau ono tasi ono pe a e mo o mia le fesosoani mani whautuanga I longa se ngase ma le waainga o lo soifo ma lolo ina. E whaailoa atu fo e a te oi le isi la asanga e te tau ona e whaia e tusai ma lau mata upu. E le ai se totongi e te tala solo a toa I le au ma le pō I aso e fitu o le vai aso.
Fai iai e te fiatala noa i se Sāmoa pe amo o mia se whaamatala upu, e le tutongia sautupe. E te sila fia e tau le māsani tangata Pasifika i le Healthline, ai olo o whaamauina le matua langolangoina e tangata i e whaongaina le Healthline, le tāua o lea au nanga. Tautua nā, aua e te whaatali se ia e matua ngase lava ona whaatoa e wala au lea. Whaamasani le Healthline o walu se lau ono tasi ono pe amo o mia le fesosoani. Whaasila si langa tā ua, e tusa malo mātou tu langa e ave ai ma ofisa whaasara lau, mātou te tausisia tu la fono ua saunia e le Broadcasting Standards Authority, a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga iai i le Sāmoa Capital Radio, e re tau na lafo mailau whaasea tustusia i le tuatusi, Limatasi, Gavin Avenue, Porirua, Wellingtone, pe ole I meli mai te alu.moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia I le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga, talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe I se whaai unga o tu inatu, e ma whai o na tu ina sao lau whaasea I le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority, e maua nisi whaamtalanga I le wha ngā solonga e whaiaialo ia lau whaasea I le openga te whailangi bsa.govt.nz. Whawhitai. Malo whawhitai. E la le stato whasilanga le I le tato official ni tai au, o le whasilanga le whionga whale alupo, e mumo lava na mātou whatu lou, whapoipoi lia whala autu manu iau pa ia Sāmoa, e mai le tai sama o le tui manua se I pa ia whili mapule tuu na tau ilo ai mālo. Tulou na lava. A te talo atu lava ma le nganga te e whaaloalo tele e te tau ai. I alo matama whanau na paolo fo I mani ngafa, e mai se whioi o le neinu o whale alupo. Ua la ngase leo vai o na ua tau nuu mai le tusi mai le sunga I le whawhiangainga, ia nā maia, ma le kālesia I whakasa I wau tupua. Whātala ula mai lo uto malu mo se soani, mo le malu tāpuai wa mataina le ngā luenga I le taiminei. E talusanga tuai ma le whaaloalo ina ia whio mai masu mai si o tātou talanoa, ma whaali sau whinangalo, a wale talusanga mai si o tātou tamawhai whiau. O la whaere tātou mawhitanga I le tuatusi leo le se laus furutasi, Casta Crescent I Polirua, po le hola le whakasa Kenneth Creek, aso lulu nei le aso furutonu o Novemba, I le fitu I le fiafi, whaamone mole whaavanoa maisa utaimi I le aso, a wale ni mta upta ua whaafitai li mawhaipule o whale alupo. Telefoni E walau iai moniso fisilo le onu atasi, o valu whaalua fitu whaafitu. Onu atasi, o valu whaalua fitu whaafitu, ia fisili maun fitalenga si le la. Ei, whaafitai lava. Tasi vai atu I whaafolta, vale lai o mia mai lesi tūla. Oh, le o tere o... Ia, le lau pasi le lodi. Ia. Le tātou sanga tua I le tunu ue. E tautua na wala pisi me le paka ilan tāwali. E, whainga tāwali po local kiwa tāwali. Ona uwha lava le lori whapea. Ia. Ona la pisi lea. Ia. A le paka I tāwali a inga e uta for la pisi. Ia. Nā tonu. E ole lola la lori po le almea la whai. Ia. Ia. Po loka o mai markiwa le ua paka wha lava le lori se ita ua me la pisi ilunga. Ia. E whamena tu for tātou tunu ia so ia o la pisi. Yo e. Vai se la tāla e lai tu uye lau la pisi. Tāloni. E ngofie ngā luenga nei tama ia veloli nā o lapis. E mo, sa olele. Ia, wana te rua whafsanga I tonu a mali te. Le vai e tua fiusi ia veloli ia poloka I male awala. Ia, le nā. Ia, tau tua nā, tātou. Nei whamanatu ana e, tau awana whamanatu pia wai. E a fia ma tātou umalapa. Whai unga I olva ia so peo te leo tālo. Ia. Ai vaila I aui o le Six Nations. Ia o Skotilani, Aielani, Engelani, Welese, Italia, Mafalani. Ia. Whaia ina umau e lima. Oh. Ola awa Eddie Jones le o taulenga ina e tātou. Awa Japani. Oh. Whai ina Japani. Ia, whai ina Japani. Ia vaile iai. Afrika tolulua, malo ya Skotilani e sfulima. Ia. Argentina lima sfulu, malo ya Italia e sfuluvalu. Le Wallaby se fast fulu lua manu mala Engelani e tolu fitu. Ia.
o fiti e lufu fa man malo ya wele se sfurifa o lo peleki e lufu tolu man malo ya ayela ne sfutol ya malo lo fala ni lima lu le sfulu la Eddie Jones so la Eddie Jones le wo to e fale tonu el wasan e fale tonu me fa Eddie Jones ja avili mai tapta no pa fi fa so e tu la kapit fa ngol vas mana ya o le na tele ya tala ile au le Wallabies sole asa u mata ile au le Wallabies fa ngol vas o le matua o ese melen fa le Wallabies fa ngol vas o le tele tangata ile fa yelta longa ile imanatu ai malo le Wallabies langa malo sia au Englandi e mai se o la fa Englandi le i Britania yelta longa ai o ese fo le matua ia o tale mo ia le talonga tapo ingo talonga mai se la tama tatou le tata no va so ia le wa sa o tatou talan fai usa temi ia suali il kolisi ta mata tala no mai le tite mo o ala ilunga le Wallabies o le va talenta tata no mai ia ona onga na King's College ia na saini lo le ona kalapu le Rapidos ile au le South Sydney Rapidos ile liki au le ile o talanga le onga le e talo le soka talo le so mamao le so mawalunga o lakpi uni lakpi liki o tale nia yo le tamititi ia ana saini la le lapiti i termina to as full fit on tausanga ai sa la piti le fiel tamititi le environment position manga o to tonu kala na la na mawalo le Roosters to le wo levan tau fata alo le Roosters fata tali si atos full value tausanga tala no ni le tausanga uma le tele tausanga uma ia ava ile lua fe lo fulu le na mata mai po lo e o mai le taimile na piki e foi e Joe Smith ia e ita alo vata sela kapi professional rugby sa na le taimio le onga ia mto le onga le lo le level first 15 le ta alo super kapi le ta alo au fa tu malo fa tu malo Australia ia ia lena tele ia tala na vas o mesela uri tua le Wallabies ile le David Kempisi wa mai mautu pele mai batua mai mautu pe sa tau na ave tu pe ia vai lan melen tu punele tu fate ia o Australia man langit fa ngas wa ia ai manela interview le na fai ia fa pe termina na o Pepe na ave ia lunta ma le ta longa fo le ipola langile na fai Australia wa felu malitol ia na talo Engelani ma Sāmoa wala ona matua ma ave ia o Pepe ia le wo mene o futation tausanga le talo le Wallabies e tele foi tala la fari manatu la kapiva ma ia pala vai ile la ulak pidi ki Engelani foi ina to pingi mala ulak pidi foi ina ale talo to Sāmoa foi Engelani to Sāmoa ale to talo Wallabies foi Engelani Wallabies so man of the match so le si matati ale le fa tu tanga tale o swali ta longo mo mua fa va malo le yungni ale wa fo le play ai wa tamata malo a Wallaby ai malo ile au longa fo le ai val suru wa fet tanga tane malai mal tele la fa li mai ai va vel ta apele grandstand ia pe le swinga na nei talo sta matitile so le matua a fuera o lona tongi 5 miliona Australia el tolu tausanga ona fa be ya la fia le liki wala ta tonu liki na umal tausanga to el wat ai mana o le liki ta matitile ala la ye leva no e me fai swali into no fole uni ile si foi 4 miliona la o fo mai ya no le la o moneta lo mo ile ita alo vata si la kapi pe tata no professional alusa o ailunga tangata foi le Joe Smith o le toa wa ele fai ni si coach no fai mena mo tele o coach se tu 11 no al mo ta alo super kapi lo nga fata di se umalta usanga le to apiki al mena fai o mai avisa o fasa mai na matua Smith ia suali ona volele leo mo me tangata volele tele to mai ita foi ao tu sala no fo le ia le foi ao ngale le Wallabies mai tau ia le ale na le sata aloi ai mai se ai o ta alo ngale ta alo ia suali to Sāmoa te lo ina na mata mai ia foi ana na ilo e foi ao ngale le Wallabies o suali
e vole le tangata e te le i ole tō mai la iai. To e toa, tangata e toa. I lisi tangata vui le te vai atu e tami atu i tami te peiwhea o stiti. To ingata alofa pena. E whaonga, ma whau. Whaonga, i le son ta mo e fo lili. Ai lo le avanoa, pasiporo, i si me la lu mi mo. Na. Whaonga, ma whau. Ole mea fo ila le tupu i sta malo stiti le na tele fo i. Fa mai mana to la fa to fa wa leva na tau na tu stiti to tonu i la matanga o ta mi sanga ni na fai. Ana ta fio fa ya nga fa to ave leva no i ta long ma fiti le na spea. Mana tu la. E fa ta alo ne ta long ma felika. Ia ai man ole me na tu tanga ta tau na ta alo a mata pol ta long bangilani le na fai nei. Ya vai le fai nga fa nga Australia so ali. Tu wa te lo fa pe sta lo ma fiti po Wales. Italia. Tu ta long bangilani. Ya al me na le na tu. Ma na ye to dia fata no mesta mi ti lo to maulalo ai ni ta la fa maulunga. Na. Ai fa so me lakpi fa ngol va yaso e alta to fitu Sāmoa. Sole. Tau tia. Tu ta leanga. So ta lo fa nei ta to tini so. Ia ole tu lang le fitu Sāmoa. Ole to sang fo le la lu e lunga le ipu. Pasifika. La pa umai pa po ni kini la lo tau vai matonga fiti maisi nuia Cook Islands. Ia tau vala tau le po. Ia la lu ta tau lunga le ipu tu. Ia. Le wi malau. Pista sa fa ya. Ta lo fa malau. Ma non sei fuori la lei, lo sto là. Sei fuori to. Via wa che lo si la fia io come io usuario, come sacco. Ia, Paul mele mate no to met Sāmoa. Umang fa no makai. Sa uma. Ni ma ko. Ia wa. Mai. O que mika foi sia lo makongu. Se to met Sāmoa. Sa to met sa tuan talo esta. Era no mika. Ka umai ngai ku malo mamau ke le ku ma. Kalau tawa ma ko ura me kwa pek. Wa ko le pa ponga angana. Ai manga kwa po. E vale como que luma ko swali. Ngai vanga la bel mang Sāmoa kamu. Sa mota mota. Mai na ke ro kala vo. Pa ho nga ti kam ki ke ma ko nga sui maya o sui le paka in mang Sāmoa. Ai o ka ke fia ka pa ngolongo aku ka mai se alo o ingi ui kua. Wa ho wa ka ua mai. Yang kami ka le o ka ko nga le nga mai o le e ma ko ku mama ku ai pa ke kai foi lo ya wa ka o ma Sāmoa na o le ro pora sa le ya le ka wale le me siringa ke le mama ro Sāmoa o le Sāmoa me nga ke pa kai for po kala meringi ka ya ma ye wa o ka pia o we se lo pia la ka pila ngo pelestenge le yungia ale paka. Yes. O pia ai ngoi o ke lango suel kupulaka ai ke aru la o fe ame vai so nga ku pe o ke aru ka la muaile vai vo so nga ku pe ale yungia ale paka o ke o la ke mi ke pas right o ke peka la ku solo ale yungia ale paka ka sa wa ku la vai so wa ku ma bo de kwa u to la ku yo ke ya o ke le yungia nga ma sa pa ka go ve ir valo ma ku vai ska ko ga ska ko ipuai nga o ke fa fe kaya o ya ke o me ke fa ya e ke le lo a ke lo ko ya ke so ko ngui le ku ma nga lo o le ko fa ka wi le ka fa ka ska ka ska la la vol me le ke fa ya le me fa nga mistil si pa ke le ku me le ku ka ipo ya ka ko ngui le ku mo ye wa kam sing sili pakai mo por kalame ese ma por kalame ma fa ponga ke le aya luikau ia ke le fu yo so le lei ke le fa manga le lei mo mai lu por kalame fa kai le fa to mo fa ponga Sāmoa ke le lava to ya wa lo fa ke le aku ya fa ko fa manguia o ta ko kua
ia awal wanga wenga mo lo pai valo filima ia awal manguio Sāmoa mo kai o enga kele aku lau tunga la poe ai no tera to ia mania nei aso taila manguio ato Hello. Hello. Smetile si Sāmoa stemati. Telo le la tal bese. ia Vai tato faso mo le pepe to tala le tato le ina le to sulta se minuto na talo le vel to tu ne si fongo lo mo. Malo fa tai ni tai au le mo le no tal no le fiona la pep tele fa lu fo il compagnie di Sao New Zealand nei so fo mo la pep ta lo fa lava Malo lo so nei tai au le lua sa se lua so ngala au tu fo e me se fo le lua mai ava fa ta lo fa tu fo fa anga ta tu po kana me tono la mo malo fa ma lo singa nga mata o ne va yaso malo o ki la ni le te yei po e malanga ni tai ya o faya tu tato pokala me au kilani ya o no tu langa fo ile tau no te fe wa tato tu pu te mine o le wala te su engal fa na ya ai me te fo ya ka luenga fa o ne te sanga e se vai o le wo ya so no november ya to luo va ya so sole tato wa dia te sema ya wa pela vele de vana mata tato nga luenga ne te sanga le fo ma e wa so yo lai tita miti penalty na le o termine yo o tamiti fete alui ya e o le lola ta mapo le tala a fa ita miti wala tu si ita miti ya ma lo mi si na wa ma wale nga le ya o e telefone le ya kilani ma fta fo ya ma lo o ma le tauna famele tala ni to inda le ma sana fala na mi kilani ela lona umina lu so fuol afi ma ma o do fale tamit ole atala un po ole ata wa o amela le tau na bilani va singa tu foi o te tau mai tau atu lungo o la ponga fo ya ale suga mai ya vai kuore ino mo pena ta fai langi o e tau vanga vole le Miss World le vai atu te mata mai ya va pe po patanga la tona ona o nga mata i tau vanga ya no fai ni tau va sole to atala fal meli le va o le vana o fal meli pe fo ni ngai ni meli ta le tau la foi o le ya sa o le e tala no ya nei le tau vanga le ya ta po to ata de nefu ya ta ito ya ma lo la va o te lu tau o ma fu o tau vanga na pa i sia tru ma vai le tatu tau vanga na Wellington le ya o dua famasino lauto ngia ina tau vanga na fai lalo na ai malo le fama si mana ye ungo tatu talonga le el nei vai aso o vai atu mana ye talonga ni sila sili tulana mana ye talonga au stadia mengela ni la se do mai tau ye le il talonga no no sau nei tau ma fa so matas fai tau tu pepa nei tau ma tau Wellington le the post o la tu sia le leia el tangata le tala fa tau le tau tala so o lo faline fai talonga ni sila ave o mai le taimi
umi le taimina alu skalamu, umi le taimina alu replace, umi le taimina alu line out, o le la fisili tangata lea. Fea tu la fono le tau fai whaavave li ta'alonga, a fua le ta'alonga Australia, tu a mali ala o matamata. Pio le se senga na le lua na le matau mai tau i a lau pepe. Ia, sao le leia, a tono le si vaenga tau fua nau tilo e. Ora matua te lea polo pa u ta'alonga New Zealand, mai ala ni pea fufua ta'alonga Australia, ma e flow watu lea lo ta'alonga lea Australia, mengi lani, e le itele te mina tau fia i, ona e la iti mistake, a le ta'alonga New Zealand, mai alani, e fai o le tele o mistakes a alani, ia a le au fua New Zealand, ia an me whaftai, ia o le umalo le tatu, a wele whaingo fie, ona la fui sao mai e alani e malo, ia e pe o le ta'alonga la le Australia, mantua. O tangata mata uma la kapiliki. O le na matua pe ala uma lunga mata ia ta alo a tau sexuali. Ia le ala wala tu lo ai. Ia e ni tsamana mia fuale le tau a mata le mu tau sexuali. La na ta ton coach. Ia o le matua le nei ia ta alo le le nga va. Ia lan tu wa to mi len ta to va ai. Paula tangata na usawa liki sa wa fu game lo lo. Va pena sa wa mata tu le pens pe se lai ti vai minute e talo ia mal matua telefone la na so son le na set up le square tasi tele ia ana mele le into no wai polo a Italia ia no winga atual vai asola o la to combination na le Sāmoa se fu Sāmoa le sulua Sāmoa suto on to mana ia sa o le ia o le tomo dia mai sa vai le tom fele o Australia malo malelo mai tau na fa pena foi la de mata foi ma mutasia ma fa so foi nei taio pa uno tam talo ile italo professional ile sa wa ala tua man of the match lo o ie do ai ya molta mititi na si ta ile ona matua me na tratu ya ua ana no sta i do matua te me do lai o tu langa na te do o ye tato uma esse il male ya fot fetu Sāmoa la to o tato aule na le ua matua ere te tanga te mata ni ele talo ilikia a teine ai pe o tato aule fetu o lo vai a e vai a tole wata matanto te le la to ya ngai mata talo nga teine wa le fato a tau o pe ya manusina la vasa tele mata tato ya lo vai a ya ora la tau si dia tutta aloma ma risalta a tene mo na lo tato a wata ia tal si lu ta volto Sāmoa man Sāmoa nei te sa ole malo ya over ma futa no foi la neta ya oi the Six Nations fa ya ina umana to awe lima ole awe Eddie Jones le to fa se wel me nei o se wel ta to malo ya fala ni le ya pani fa no fa ina uma awe ono le tula Europa o Eddie Jones wa levanta fa te ele no uper fa pe ole no Sāmoa ya ole Japan o te tanto nuavia ya ono results fo ia wa ma vai per malo Japan le malo ya pe le wo pa poja e pe ole tau ave mai lava na malo a o levana tau na poto Japan ia fa ye fu fuanga ta fu ya na south na fa mai la Australia o le pe wat tele atu le la Australia tanu no watu ia il coach problema ni sila ya ai tal se ya talonga fo neva ya so saunya ya manuia ya falonga tu Sāmoa mo wali tato coach fo wali tato te topic tama mtene la mo e tal se wale le to ye lunga ya wia score teams is full lo tal se mo se ave no to son fo ya o te min de ya ne equipe lo le sky le to mata se pitch e to ta walu po tato walu ngale ele serious ya tato ya bata ya ai na fa tato se mu bastante nei o se mu na tato fa pitole o se fulu ye va yaso o fa ya tato tai lima se la to e man malo ila to lo la foto pa te duas futa la pesiliato ia pe la fofo ile tapa online duas futa la ya pole a fa nga fole to click x tasi tato entry mo New Zealand fa manienda o le top up sa fata online mala for numero fitu tonu o tasi valua o le email le stala ile le tato entry le lo alia Sivao Bonifacio@gmail.com Sivao Bonifacio@gmail.com mo lima sala tala New Zealand
O isi tai di masala we lua na mau al top-up online na la foi fiti. Ia whapena foi top-up online na la foi tonga. O entry sa Australia, o le top-up online na la foi Papua mo al 5 salau. Whapena le tangata sa whangar click ek sa la foi tupi Vanuatu. Ia, ma le top-up na whatau online. Ma la foi le numero fitulua ono, valu ono i vavalu. Fitulua ono, valu ono i vavalu i Sāmoa. O le email o le stalai o shanetuilangi@gmail.com shanetuilangi@gmail.com o la tau ia le o whaatau na papirunga le tātou website le tutisapacific.com ia po le ding.com ia whapena fo le mycotopup.com ia o whapena fo click X wana fo whaatau i top up o tātou website na whaiona ngā iei whaatau top up ia mai anga vai ia o malo loli ia tato promotion mo le masalo le si lua vai aso ia a mata lo tato fa pitol Christmas ia la longa to foi lo sunga pa na mautu mai tato pala wilo malo mana ia fa tele la pepe ia manuia tele fa mo tu tele ia so melo telefoni mo of city ia tato numero masani kava o lo tasi be mono a to tolu fa ia pa na mirso so ni tato tichao e fa pia foi tato a Pacific 40 ya mo nisi vanga lava e te mna merson ya na va no ya tu fu ma ya vai na tono la mo a tai mo ni a ta manuia ngalwa amata va yaso tato tel no foi se stemio universo so fu mo ne jam pa se fu so fu le fiona la peptele ya o tiji sound mai New Zealand nei o kilani o fa mo tu ai al terminale o taliva ia la to mo tu tala mai Sāmoa ia ona soile mta tu tol fo pe ona masaniai us mel fa fonga i tala mai tu tatu tu no o te fie te fa tala fatu lo tatu tu no mla fa fonga la matango nei va yaso e leisi foi fa o popongo tala fo mai Sāmoa e melo tu puai us mai el fa fonga wa fa'alawi lo manino mai le fionga minister company va a Sāmoa le fionga olo a forfiti va ai le pepo fa amtalanga mai le malo wa va ai nei le au mai le oni va a se lua e su yei va ai a Sāmoa wo yei de fa le tonu e au fie ma le lady Sāmoa toru le e malanga le va o polu masawai le nei lo ai le fa le tonu le lua masina taruai e le a fie leo le kia o le va manisi o vaenga e wha le lei ai. O ia vaenga o wha le tonu na wha loe le fionga minister na sa ili atu i le company sa wha atau na mai e le waa. Wa lato le te fausia ia tō tonga ma wha o popo i ma le taunga tau le insinia e malanga mai e wha atino na ngā ruenga le e o atu i le tolu se la wafeta lalo na tau au whai. Mai sau noa olo wa riali mai e le tele le selenio le a whaalui nei whaaleleia i pēr lea waa ai ole a le tele se seleni po o se benefiti ole a maua mai ai ma ole talo sanga lewa tu i nantu le kāpeneta ole a ia malanga tu ai New Zealand po Australia e vāwa ai ma whia wa i Wellingtone fōi o atu kalai stete New Zealand pa pia fōi Brisbane ma Adelaide Australia pe mauai se vaatala whenga e whai malanga le vau polu masawai. Ai o leisi tū de lei, o waa ua a mata na waa ai iai, o lo o maua lava o na tōtonga i kompani no lato fausia i au se tālia. Mai o le a whai ngofia o na sa eri e o na tōtonga i wha le tonu, e le anga i atu le lumanai. E le Malaysia, o ia waa lalo, e na o le tolu sefulu i le tolu sefulu ma le 5 minute de sawa, e ma fai o na fai malangai le vau polu masawai. O le vaiaso ma vaina o musai na i le fale a ongo le fio ango samatau, e feso swani la vai le tūlanga tau ia o onga le malo ia pani, e meise o le sao na tama whanau ia tunu mamao, sa ngā rurue malo se tongi sao mai le nei ngā rueng tele, le o taulo na taunu unga le lei, mo alo ma whanau lalo vao le fio anga. O le tau a tōre ngā ruenga na viso swani e le malo ia pani, e vanu se lau dua se fulu tōru wafe, iwa se lau se fulu ma le whātā la fitu se fulu valu sene. O le tano re ngā ruenga ma luna whātu penga, na whonga ina le fionga ia niu le ia taua umu le ia taua, e tōru se lau wonu se fulu wafe le se le ni sa tu ina atu le malo ia pani,
Ai tolu se lau fitu se fulu malfa fe se lau fitu se fulu ono ta la valu se fulu sene. Le se leni na sa ilia la vai le fiu anga i ona vaenga ese. Mai ma e ane ngā luenga e le i ai se ai tā lafu. Ai tuto e le se leni valu a fe lima se lau fitu se fulu tasi tā la ma le fitu se fulu fa sene. O le ngā luenga e valu potu a onga, o le potu tusi, potu mo whaia onga, ma le potu mo le pulea onga. O lo multa ia le fausi e ino le nei ngā ruenga, e ta iala uma mo le saunga le mua alo ma whana o lo a o inai, a meise o se sio manga mama. Wa iei fo i leisi to atasi o tangata sa mo lo malanga ngā ruenga whaavaitemi atu no i fafo, le ua whailua mai wa maliu, ma leisi to ono lo tau fia mo tong fitinga manuanga tinga ina, o le whaalavelave ntulei mai Brisbane au se talia, ma ele o tele ni whaamtalanga ua mau le temine le ili whaalavelave, a na o na ta ua o loli e lua na fito ai, le na fuai o na maliu le tau le lea Sāmoa. O lo whela fuai lava le au maa li liu a Sāmoa ngā luenga whaavaitemi, e au se talia mani usila, e bei foi na sila fia se whaalavelave tau ta vale foi, na tula i mai ni usila ma maliliwe foi nisi alo lea to know. Mai maua se au li linga o lea foi reporti i se teimi o luma. Ua whidifilia le kapisa mone tamai tai a filoi Fatima Eneliko, e a vea mawhaia o ngā ulu ale manusina teito fitu, e le taamilisanga le neitu langi i le masina fau. O aia inga o lea tō whinga mō lea alo lea to know. Whai lore pe po whaamtananga, a mai a mai le taamile sanga lea o le awhianga iei ma le manusina, o na toi vaava ai lea o le laulau a whono, pe ua ia au sia tu langa mō o mia, mo le avea i o ia e tau aveina le tō whinga. O tala ia mai sa mō le amtango neiva i aso, manuia tele lu tātu o tunu, whasoi fuia. Ta alofa lava i nei vaenga o telefou mai le si ufongo le mua i Wellington o le talamu mua. E se lau se furu lua afe ta la i le tupe na whaanu le whainga malo so whaatasi i le whaio se suenga e whaata tau i le fausio whalea onga i tonu o New Zealand. O le suenga le neisa whaatino ina i le Lisa Veo Min Star i stasi o whainga malo ua mamae a le National o Murray Makali. O le masino Iuni na tau au ina e Makali i le lipoti o le suenga i le whainga malo. Ai na whatoa whalau i tele mai i le masina na mawai tu nei. Na mua i fuafua ina e to tolu te ngata e ngā rurue maafia i le whaatino ina o le sa i li linga. Ai e na o le to rua lea na la whaia. O la oia o le li o Murray Makali ma le li e ngo ia Mark Benz e ta ivas fufa afe ta lao la tutongi na mawai i le whainga o le suenga ma le ta pena ino le lipoti e lima se fulu i tu lau lea ua tau lima ina nei e le whainga maa lo. Ai e se fulu malavalu afe ta la le isi vai ngā tupe na whaalo i fe malanga inga ma le tutongi o whalitali maa lo sa noho ai e le au sue na whea ngai ma le ngā luenga. O le whautuanga au tū la mai le ripoti e whapea e te tau o na mafuli atu i le fausia o whalea aonga whau i le fausanga hoi ne ta ua o le prefabricated classrooms ia ma ia whaawaina se ofisa tū ma osi e whea ngai ma le vainga ma le pūlea o whalea onga ma mea tō tino a onga a le malo. Ta ua maila matua le fia o le au whai whaatoanga a to ai ma a inga ino nofo inu i tua o New Zealand. Ona o se whaai unga le whainga malo e to e ilo i nai ma tau fia ia nisi a walau pasi a tamaitia onga e no nofo ai i ia vaenga o New Zealand. E manatu lau whai whaatoanga o lea whaai unga ua awha aina tele ai ia nuura aiti e tau ma mau e se male tauranga ma whainga tai o na o tau maiti ia onga o loo iai.
O awala mo pasi ta mai tia onga nei e fai mato ilo ina ele mtanga luenga wa onga mai le taimi e whaalango inisi o mafuanga e au fia i tāru sanga mai a onga e winga iniswinga e tūlai mai atoa i ma le whaalelei au nisi o awala o whela ua inga i ia vaenga o New Zealand ai mai se pe a whai e to ai titi ma taule ai nisi e whaonga ina le au nanga sa wha mawhaina mai le mtanga luenga o le whaasaoina o tupe e le o le au tū leo lea whaai unga o le tausanga nei la vaia o atu i le lua se lau iwa se fulu la whai o wala o pasi e tamai tia onga ua toe ilo i nai e au fia i le tolu sfuiwa ia ua tau fia pe o le a le toe wha o wina wha lia mai le mtanga luenga o le mafuanga au tū ona ua i laloifo o le toa valu la wha inga o tamai tia wha ina le nei au nanga atoa ai fo i maisi mafuanga e au fia ai ia le leanga waa leo nisi tamai tia onga i lea fiso soani ale malo. O tamai tia wha apitoa i aile au nanga le nei e le tau o na tausanga mua a nga i le tausanga malu i a onga olo o iai ma onga i a onga ale malo e au pito la lata atu i o lato a inga i le mamao e siri atu i le tolu tesi ma le lua kilomita. A o tamaiti a onga maulunga e te tau o na wha tesi ma le 1 kilomita le mamao o a onga ia onga ai mai o lātou a inga. Ua whailo mai i a fuafuanga al whalapo tonga mo le ngase o le suka lea e whaingoa ina o le Diabetes New Zealand mo se lātou tau mwhainga whalawa i tele le vai aso le nei e sanga whaalau i loa TDI i le nei ngase whainga tā o le maisuka i te tonu o New Zealand. Ua mafua lea ona e whaapea wātangia i whaamau maunga, le ono o atu i se tūlanga ma tautia le nei ngase ma le whaatupula ia pea o tangata e mauai. Ta ua mai e le whaatonu o le Diabetes New Zealand o Heather Very, o le fua whaatatau i ai, e o atu i le tausanga e lua afe ma le whaase fulu lua o whao, ua silia i le afa miliona le afa inga o tangata o New Zealand e mauai le maisuka. Na ia ta ua e whapea o le listala o lo iai wha maunga o le maisuka. Wa iloa ai nei e lata i le iwa se fulu ono afe. Le au wha inga o tangata na maua i lea ngase i le tonu o le tonu teusanga ua mawaya tu nei. Lea ua oi nei le au wha inga o tangata uma e maua i le suka i le tonu se lau luas fuma le wha afe. O le tausanga lua afe lua fultasi sa valo i ai le Diabetes New Zealand ia se sitanga i le valo fitu se fulu ma le iwa se fulu pasene o tangata e maua i le nei mai o fwainu mela ua ali mai nei e mautinoa o le a o ai i se tūlanga whainga tā le nei ngase i le tonu o le atunuu. Whaalia mai la il tamaita i whaatonu o le Diabetes New Zealand o le tōtele o tangata lātou te le sila fia e mawhai o na tāo fila mai suka le tā ua o le Diabetes Type 2 pe fo ia foi e awala lea i nisuinga e whaia i le tausinga o le soifuanga i aso te itasi. O le asfarele o le vai aso le nei e whaatino i nai se Paul Kalame sa i li tupe le Diabetes New Zealand i le whaamoe e sanga whaalau i loai ma sila fia e tangata i a tūlanga uma e tūsa o le ngase o le suka. Ua whaingoa ina le nei tau mwhainga o le Sneaker Friday. O le whaamoe au tū, ina ia una ia ai le tōtele o tangata e ngā i o i le tino ma whaamalo stino e awala i le Savali. Ua whaapopoleina le tele o pisinisi i le West Coast po le talawhatai sifo le motu i saute i le leai leo ni tūlisi o atu i le vaenga o le tunuu taluai le motu sia o le awala tele au tū mo fesota inga ma fe malanga inga i mātu o le nuu o haast. Sa ilonga o na pangatia le vaenga o New Zealand i winga wha le tonu mati munga mamafa ma le lono wao le tau i le whai unga o le vae aso. Mai o le fiafio la Sanafi, lea na whaatoa wha lea o ngai nai, ia le tūlanga o pūlenga i teimi o whaalawala whaafosei, na whaamamaruai i saute o le pitanu o Westland. E tele mea sa whaaleanga i nai ia tūlanga whaale tonu e au fiai ia lolonga na whaaleanga i nai le tele o whale o tangata, atoa masolo ele na whaaleanga i nai a wala,
manisi o mea tino i le astona ina te nei. Pe tai la o le awala au tu le State Highway 6 o lo o tapunia pea i le vale o Haast i le tu i saute ma le Fox Glacier i le tu i mātu ma e le aisisi a wale ma whai o na alo i aitangata a toa mata vale fe mala ngai. O le whawhita auli o le ma whai nei o na whewa aitangata i nisi nuu ma vaenga o Westland. Rona winga o tangata fia malanga i le vale o Haast ma France Joseph a peai i Ross, Hokitika ma Greymouth e le tau o na lato uia le Avas Pass po le Louis Pass mo le umi e se fulu lua i tū lai malanga i le taamale. Whaelo mai le pulenga o wala de tele le waka kotahi o le mawai ai o wala de tele i le vaenga e ta ua o le Knights Point i mātu Haast o se tūlanga e whaapopole i nai mō le saonga le mū o whautua i nai a me tawa le ua matangata whe malanga i le vaenga o New Zealand ina ia wha i te mō ia wha le tonu. O le so, ua amatali ai i le savali tele po le hikoi e tangata Maori mai le tu malo Northland e whaani ai lo lātou te ena o le pili lea ua whaawhi le tonu o le pārimene mō le toe whaatūlangaina o le nganga male au tū o le whengainga o Waitangi. Le San Nafi sa whaatunguli ai le malae le potahi marae i le nuu o te kao i tangata mai tu SS o le tu malo Northland e tāpena ai le amatalia o le vaenga mua le nei o le solo le o le awhaasoro solo maalia mai se ia pa ia le lau mua i Wellington o loo iai le maota o le pāle mene. E le ngata ia i lātou o loo sāwawali mai Northland ai whapea foi o na iai isi tangata maoli o sāwawali mai i Bluff i le whaatau siusi unga o le motu i saute ma le whaamoe e anga i mai i Wellington o le a feilo iai ma le vaenga o le solo mai le tu i mātu. O le asos fuluiva o Novema o loo fuafua e le tau na taunu ai le neisa walinga umi i le malai o le pāle mene i Wellington. Whaelo mai i lātou o loo fuafua ina le nei hikoi o le sawalinga le nei e le ngata ina te e na i le pili e winga i le whengainga ai o stasi o na whaamoe au tū ina i a tu whaatasi ai tangata Maori o New Zealand. O le pili po le tū la whona tau whaawhi le nei na mua i fuafua ina e tau au atu i le pāle mene i laso sa fuluwalu o Novema. Peitai o le ana whaananati o na tu ina atu i luma o le pāle mene i le stofi na tenei laso fitu o Novema. Se ngā yoinga o whaalia e tangata Maori o se tau mwhainga ina ia whaaleanga i nai le whaamoe o le hikoi. Ua tula i mai se whaavesi o manatu malangona o tangata i le aima le tu malo tele o Aukilani ona o se fuafuanga le pulenga po o le council e whaatuina se la Aukilesimasi e o atu i le miliona tā lalo na tau i le taimi o lo whenga iai se vaenga tele o tangata ma le taunga tau le tau o le soifuanga. O se lipoti ma le wales whaasa lau New Zealand na tā uai e le i whaailoi na mai e le pulenga le taua whaai o la tūna Aukilesimasi e tusa ma le se fuluwalu mita le maurunga le o le a whaatū i le whaatau wha e ngoa o le te Komititanga Square sa i ngoa mua o le Elizabeth Square i le pito i lalo le awala tele o le Queen Street. Ai sa whailo mai le whaautonga e whaingoa ina o le Auckland Ratepayers Alliance e o i le tasi tesimo le 3 miliona tāla le tau o le neila Aukilesimasi. E vandu se lau afe tāla e whaatupe le pulenga a o leisi vaenga o le awhia ngai lea mwhaalapo tonga tau pisinisi tuma oti ma whaalapo tupu tonga tua. I nai tala mai le Pasifika, o le ato e whaia le pālota mo le sa Elia o se Kovana ma se Lutena Kovana o Amelika Sāmoa i leisi lua vai aso o lumanai nei, taruai o na e le aise panga na la mauama ausia le 5% o la whainga o pālota e pei o na mo mia i le tu la fono. O le taun unga o le pālota i le solulu taruai e pei o na whailo mai i le ofisa o pālota na o pito tele ai pālota na maua e le panga a pula li i ni ko lao pula ma pulu ai junior e wha afe lua se lau valus full wha
ia pe o le wha se fulu lua tesi ma le wha pa sene o pālota uma e se fulu afe se lau se fulu tolu sa whaia. Na so ai le panga le li kovana o lo tu nei le foe o le manu peleti maunga malutena kovana ya la apui tala wenga ele asalo ale na la maua pālota e tolu afe ono se lau ono se fulu pe o le tolu se fulu ono tesi mo le lua pa sene o le pālota a toa. Ai o le panga a vai tau tolu ta lia I au walo ma mai fau Dr. Mary tau fite e lua fe se lau no iwa pālota na la maua po le lua fultasi tesi ma le wha pasene o pālota uma sa whaia. Whailo mai ai le ofisa whai ngā pālota Amerika Sāmoa o pālota e au fiai ni sui tau wā e siri atu I le tolua e mana o mio na maua e se panga le 5% o pālota ina ia manu lo ai. E le pālota mo le sui o tutuila mo manua I le fono au po le kon keresi a Amerika I Washington ua toi filifilia ia I le fionga au mua a mata le ana ia maua le fitus fulfātesi ma le 8% o le pālota. Ai I le pālota o le mau tau sui e to se fulfitu foi pule tuai ua le e toi filifilia mai o le o toi filifilia mai mo le nofo inga fau ai e to whahoi pule ua le toe tūlai mai I le pālota. E to rua ni sui ta maitai ua filifilia mo le paia inga fau o le mauto sui o la oa ia o maasa si manu Matrud le du sunia. E fiti ua da talaine I tua mai le whalepui pui le lisa ave mo mua pāle mio le tunu o Frank Baini Marama ai whaato a ono masina talu na tuli luna whaasalanga e tasi le tausanga a toa I le whalepui pui maonia mai le pulenga o whalepui pui o le maro Fiji, le Fiji Correction Service I se whaamtalanga tūsia o le asfore taruai le ana da tala I tua Baini Marama I lalo o le tula fono o le Corrections Act le malo Fiji. O le masino me le ana whalepui ai Baini Marama whaatasi malelisa avea ma komisino le leo Siti Veni ki liho ona o la o tau mo fai tau fia le whaatau nui na le haimio tonu se mata opu na molia ai. Whaari mai en tanga luenga whalepui Fiji sa au ili ia suenga mai loi longa o le tau sanga le nei Baini Marama ina ia mawe ona tala mai o I tua mai le whalepui sa tuli ai lona whaasalanga. O le nei whaai unga I le mai tau atu iai ua tele iai ni whaai tionga o whaia mai tangata o Fiji o lo ono nofo I isi atunu o I whafo. I tālonga soka o le A-League Australia wa se atu nei le tūlanga tolu le au le Phoenix mai le lau mua I Wellington ina ua malo I le la tālonga ma le au malo si le Central Coast Mariners I le Sanafi o ai o le tālonga e tolu Wellington ai le Mariners o le au le nei pe ona silafia ua whaalua o ne siampini le A-League a Australia. Ai I le tupau ta mai tai na whaia ina ai le Phoenix o Wellington I le la ta'alonga ma le au a le Canberra United mai Australia. O ai o le ta'alonga sa whaia nafi porirua e tasi I le ai. I te nisi whaalawao malo e tasi ma le au familiona ta la le whailonga tupe na malo ai le tamata I New Zealand o Erin Ratcliffe ma lana panga mai ka nata o Gabby Dabrowski ina ua siampini la ua le tau wanga o te nisi whai au tai to lua ta mai tai le sa whai le tunu o Saudi Arabia le whai unga o vai aso. O le tau wanga tele muli lea mo le tupau ta mai tai a le whaapoptonga o ta alonga te nisi le lalolangi le WTA mo le nei fo I tau sanga mai valu la whai o panga o pito le lei mai ta alonga o le tau sanga le nei sa tau vai. E ta'alonga la ka piuni ma ta ina le malo le au Fiji I le la ta'alonga ma le au Wales I le waweao na le la. O aio le ta'alonga luas fulfa Fiji I le se fulwiva a Wales. O le whaatoa whaalua ai leo na malo le au Fiji I a Wales. Ai o le se fulwa I leo whaia ina so o Wales I ana ta'alonga. I isi ta'alonga na mua atu whai unga le vai aso sa mata ina fo I le malo o le Wallabies a Australia ia Engelani I le Malai Twickenham
O ai le ta longa Australia fa se fu mo le lua I le tolu fu fitu o Engelani. Ai na fai ina le ika le tahia tonga I le la ta longa ma le au Romania I le tai au le sa ananafi. O ai le ta longa I le ai o Bucharest, luas fulima Romania I le se fulima a Tonga. I laka piliki o le ua manu malo uma au ali I matama I tai o Australia I le se umpini o laka piliki o le Pasifika. E pei ona whai uina I le sa I le ai o Sydney. O le kangaroos na malo I le mate tonga I le lasu ngā fusi I le ipu o le Pasifika. O ai o le ta longa mata ina luas fulu Australia I le se fulu ono a Tonga. O le au o le kiwi a New Zealand na malo I le la ta longa ma le Commonwealth a Papua New Guinea. Mai o whaatu mawina I lona tūlanga I le taumisanga le nei o le ipu o le Pasifika. O ai o le ta longa I limas fu ma le wha New Zealand ai se fulu lua Papua New Guinea. Ai I le tupau ta mai ta I sa whape fo I o na siampini ai le Gilaroos a Australia ina ua manu malo I le lasu ngā fusi ma le kiwi ferns a New Zealand. O ai o le ta longa luas fulfa Australia I le fa a New Zealand. Ai o le fetu Sāmoa na mamaolo na manu malo I le la ta longa ma le orchards a Papua New Guinea I le sa ilinga o le au e alu lunga ai pa u I lalo leisi au po le ta longa le ta u o le relegation match. O ai o le nei ta longa o ta mai ta I o le fetu Sāmoa tolu se funu ma le fa I le se funu ma le lua a Papua New Guinea. I o le whai unga le nāle nei vaianga o telefou. Wa luas fulu ma le 5 minuti te nei le tulaiva le whapoponga lona luana o tātou telefou pe na tuina mai le whionga la wano atilawa ia mai se o tala mai Sāmoa le sunga e tā se Salam Sam tu whafunga le tulai fulu ma le lua I le au nei ia ai malola va whaftai fo I le tātou atunu le tāpo I mai whaftai le talatala no mai ia nana whamanatu atu pēa ma tu alalo atu ia o lau soani le tātou tautua o le whaasoa atu o le tātou Facebook ia mai moia ia ua hinga ia I le yaso Mole. Ia talsia le o afaina ia le feo inga le tunu le yaso lo ia ili fa mo mo na tanga te fenua I tai parlemene fu fo I feo inga le yaso mau fu ngai fai ia no le ta no ino pili fo ile o te ngo le tula fono le waitang ne ala e tanga te fenua o le mta pu le ia malanga me ai ton sa o le vena le na tala not fo ia por kala mele o le citizen ia a over temi ila na pasi le temi ia ia no mai le lango ia lo I New Zealand le tu va te stato moi ia o le la o le faitaunga lo na tolu ia na velo le tu la fono pe a uma faitaunga e pa ai pasia na velo sai ni fa tu la fono ia mo matu uma na vo tato Sāmoa so I vuol vale il pidiota len fa lo so ia ia te lo le la manuia o to fa mo nei Ene o tau ainga uncles manisi aunties manisi o tau Sāmoa po o ia fia le pidi le ia e ai o le Sāmoa ia mana ia tau sia o momonga ia maua la to penfiti ia maua I Sāmoa sao aua leo mai nei e fai leo mai nei moi fa te inga fa pe le la manuia ma pe tiwa manuia tau sangfo ia le la sa ni New Zealand official I Sāmoa e hone I tata te fai ia ele tau mai nei official New Zealand I Sāmoa momonga na mana ia wal tala fia o te mo le to tala official immigration na Sāmoa ia talu mai le covid moi ia le la fa tau sanga lima tau sanga to tala le la wa nga va tanga tai o ia o no o moli maumali poti mai nei tanga tai o le immigration le New Zealand Sāmoa ia o le lopo le si mea la to e fai e manda o mai pepa uma e vatu e lango le tatu sanga o se visa ta fao ia e uma ne aile au ngale decline le apalai o le mafua ia o le si tu o le mo le tupe ia mo pe e fa le au nga ina le tatu sanga e mo le afford tupe to e velta le si mele tau no fi nau I vai nga pe tau fa fa ngo fi le tatu fa nga pa anga New Zealand fa fa ngo fi le e tangata e foi e va per tangata fa nga luenga o la mai le tu se fa nga luenga la fo wai e to el what yo se fa tu la utala le mo mau stasio wo
Na lu talu sanga o le fenga lunga tu ma wali mata usanga lan ngalu. Ia. La lu mai o ma tu se lang lang lan malanga. Ai vai lo officiale, ai fa mele tala le tanga tale na na fenga. E sa ta vale. E mana oni a seta ya lu le ngole li le. O jole. E fa tele sta male. O ta vale lo tama. Mai e ma na ya lu lo ngol ta vale. Ya, ma e se fa nua. Se vale visa ta fa ai o ia meu o su e. Se to ta o fa nua ta mama. Ma fa na tu e ma lo ngol pe por fa nua. Ola le va vela fa ia me. A le visa sa ta fa na. Na so tanga sa ta fa ma a se ta ia ma na. E na le fa va ia so le sa o. Tau fa fanga, tau fa fanga ta. Ma o le si met si le. Na me sa o in dia ma sa ina le ma sia ia o mai ton si la mai ta fa o mai. Pe fo ringa me o tatou tanga tale tau fia nei tatou tanga tai o mai. La o vatu uma me mo mi vatu no pi fa vatu uma ma me. Ai te klein le visa. Oh sorry. Ya me la na ya ma na ya lo matala office yo e lo fa pe o fa misa. Ai o e talo sanga ma fai fa sanga I matanga tai e fa visa. Ya fa ali volle fi o stasio o tau le o le von fengal bena. Ya. Na lu lai to tono office. Tala no ma te ne la o le immigration na New Zealand zamo tin zamo ya ma ia o wala o te sau mali e wale o te klein no visa o le mo ale fi lo tau le ale ma ia le na e mana o mai me au mai le o I umma pe le la ma fu anga mai e va e nga ia fa lo mal tala tau le ale o mele tu po le fe covid le na tala ta metol ma to au lotu te to se fu la weni usila to tele la uli na ile fenga lunga ile Sāmoa. O le se o ile na mo le o I mo to nga ma misa. Ala weni usila. Lo fo mai mo le tala, mai fatu le maltala le la tonga la wotu ngo mai le la. Alu la ele yo olan pasi le la tonu. A tangi telefon mai saulo mo lo visa. Te vai. Lo nga ngale lu ia I me ia. Ele mo wal visa. Te alo fai nei tanga tala tinga ina ma se fa tinga pe o le Sāmoa o le te nei. Ale wo mana o te sau ta fau. Ia. Ale wo mo o ma me lo te fainga lu. Ava mai o le mo le visa. Oh sorry. Ya. Tal si ia sui le fainga fa ia fainga o vina mo visa o ta tanga. Ya mo ta to fo yo mai. Tau si le tula fo no ni usila. A mai ya o mal visa to fo. Esa. Ya wa te mi fo la o te Sāmoa te te sau ni tu. O te fainga lu. Ya. Ando te fia saua ia mil vanga ni va ko sponsor ia na vai tua ai na vai tua vanga le te finga no Sāmoa ia hele umia el wat ma ia te lu no va sole va so tu le va ve me na fo le finga no fo le finga no le Sāmoa ma tu ser compagnie tu ser compagnie na o te lo operate fa ni tau le mo visa no può fa per mi questo o va tu la vuoi talvo ta si vuoi su io il parade le vuoi le pp 685 la tu ta vuoi la vuoi le tasi le no vai o tasi le 685 la ta pe a one o tu tele il parade ma pisa ti ngai tali no la tua musica e ale o tele ti la fole va dai fa fiare su filo io ta ya e ta to oi ma futa mo Sāmoa mai sin o lo lang ya va ta lo va tu ya Rachel sifa ya le ata tu fu Rachel lo fa ta lo fa ma lo fa tai ya Terini tina ya Terini ma lo Terini ya peni mala ma lo se fu ya va pe fo ya ma fo Eric ya o sunga ula lia le manua ya o kone fesi paione fa pe fo ya o ile silea ya talivui ya mai se fo ya faltu ya Epi Marina ya o ma fo Eric ya ma fo ele Sāmoa ma no ma fo ya mania fo le yaso amuia o na ai lo spoesi ya o le sunga ya elia lauta ya fa pe fo ya le sunga ya asenati tu ua ya a loma mano ya le sa Eli Robert mano Eli ya mania nga luenga lo fa lo mo fa fenga luenga ya to lima si avao ya faltu nga luafi le o Pepe ya te mai tai faltu ya Sonia Leilani Stanley ya Wilma a toa ai ono ya o fa vale le fuasemi ya o sunga tailo au fa tele lava e faltu ya Lupe Piriati e se la Lupe voilele
ia o fish malo fish ia sunga Kevin Swalker fa te tele lawa ma fa mai le ata pasia ia fa pe fo sunga lata ia fa tua Teresa Ene ia o sunga Alan Solomona ia o le sia sio ngafo fa vela macho ia ma le sunga ia tapusoa di mayama po fel falenti ai ia o le pule o le malo ma ele ia o vai nule tau ia tau le loa tau le mala fa Sāmoa ia o sala fai pene fai malo fa malulu atu ia a mese foi ia Amelia toi ava fa fuina Tanielo o maima peni amina a penina Samsoni fai launga e fa pe foi la vasa to filau moeloa ia sunga o Tessa Teniseli ia mai melponi Australia to 2 minutos na tale o les folu tato wosin fa fianga ia ia vai foi ia fa o le tato proclame Fianga nei taimele tai au ina te luas fultoni minuti na tale o se fulu. Oi. Pe wa ese foi la te vai nei taimi wa matana tau le aini ATM machine tala i tupe. Ia, mo. I le tatou nu le i kene squeak wale uma machine tala tupe sa. Sole, o fiu ta milo le si aso sole. La sau lol ma fua. E lo po wa ai longo to e tele ni tupe vo le tangata e talai. O tau leni tangata e tala mai tuani tupe. Ia po ova tala vo i dato ua over tala. Ia ua tele li siti mama i mau. Paleni. Ua pa e lapisi fa lo pa pe lo mal peng. O i po lua le tele lapisi.
Ia na la fa be si le be se men masini le. Le la tatu o I whainga mea alo for Christmas. Oi, mo. Le na mawha mana tu I le tausanga nei me yo gift cards. Ia. Tautua nā matatou, ia. E usi teimi ngalo e tangata matua lau. Me alo whanā, ia na ngalo atu ana expire lo lea mai maulau se lau tā lana. Sao, mo. Ia mawa aile le ia ia ingo le gift card o pepa whea malo whai me alo wha. Ele te umana I whātaua whapea mai esi fulu lima tā lana fi. Ia. Ia na ngau ato le a whailai luas fulu tā lana le whātau ngau ato na lima tā lana mau. No alu lo whelau tā whale le vason te enei le pepa. Ia. O tutu ala le viti ensaid. O whata tali te ime o man whale pepa. O sao le whale ato le whale tā wale ne au tā wha o matamata. Sao lo le tama whata au tā wale. Ia. Mai, whatu leo leo tama tamata. Whatu fia tau tā, o le tau le whamalama o tā wale le whawhitu wafi. Ia. Whatu e fia le pei meni le masina, fia le tupe, o le vai aso. Mai, lua se lau lima sifuru, whatu e fia la tau sanga o lau, lua se lau lima sifuru, me elima. Tonga whaatele atu, sifuru walu wafe le interest. Oh no. Ia, na o se tupe whate taina sifuru walu wafe. O whatu lo tam. Tu se la le interest o tamale to mawo isa tava le fowelua le tau tala lo mole ria pe alan fe la tala fa mana tu le to tangata o me fa ya to tong hile ya ma tala le umi tong ya sa wa fa na la to mel tv fa lo te mi fa pe mai ya e to su tala e tong il va ya so silo na lua lo o le ala le umi tong ya na o ma e to lu tv e mo tv le tas sa ole le. Lei mea na e so ni fel ni vai tau whainga mea alo whala tātou alo tia. Wa le whaingo fiem whase e tia tātou to inga vainga na tano me tufu. Pe au hatu whale lol te te leo TV. A vea tu pei meni vai aso se fulta la. Na. Ole foi ole wha o Sofia i o la ngona volili. A vea tamale tau e tongo fia se fulta la le. Ale vainga na le la fi mai tu ele ropo le ale ume tongi ek. Ia. Sili au tu ana mo tātou uma sa mo whalongo mai. Moi. E alus whalo loa e te vai ma nei o le o loa ma le taungo fi o le tonginga le vai aso wa ele fisili ma lo si na e se ase ata ua mai oi o le a fia tau sanga le la tongi saulo tau sanga e lima e no folo o mile o calculator le lo telefon sfuru ta la fa tele lima sfuru lua vai aso ia va pela lima fa tele lima lua ma ola fa umo vai aso a tele sfuru ta la va tu fa tonu wina tu pene la tongi tonu to liu le wala lupe na sa le fale fa pele ai fa putula sin tu pe va ve e wol fa il mele e nga witato o no fono sa unia wale la wata wala ta mai fainga me ano for Christmas wa no fono va pe pole ale wa de misi vel fisili me ta la me ta na Christmas va pe la utango la sui vol ne ta sang ola sui ngana la fai no fai mai apra me te na tu lo ye la account number ya tu ye account number ya oi ya na tu te lo le winga account number o me alo fa na le te na oi a fai ngo fi o le ya ole lo fa na ta mi ti wai le na wi mai tonu e vai ni mole e se le account ya ni bien la lu la to malo si se me le taunalo o va sente nei mai ta wa tu le fa salonga le TV le BBC o la tu fa salonga mai o le o pasiel tu la fo no malo Israel o le ala to to tipoti ya tangata fo i fa tu fa le lave malato a inga mai la to citizen to tipoti ya tu no ya sa mai ai Israel a fia tangata fo i le ta o Israel Palestina to fa fo uma tu sa pet citizen tu la fo no nen pasiel va sonte ni malo Israel o vai tu fa malo lo minister se o ngalo te pol minister te o pol minister vai fa o tala el minister Israel le o le si me to no casa ale fa el taua o pe foringa me olena na le minister sai ni lo le malia ya fa uma lo taua foringa me manga ona tani a o matua kili ni a to al Hamas o le vai so neila le wa wale no ule o kata mai kupito pe ola o ena tau la mo tu le vai tau na ule le lenga
o vangai ta o mediator ia ole la suspend po le wole o toi fai nga luenga kata fa me kata si le malo lo tu te mine o tau fale le yo le va Israel mo le mas se ilonga o mali le la ua to ato e nga yo do ye fa lo tu ya no le mai tau atu ele ye se nga ole Hamas e mali le tau ya umma o la fa me America o te tau lo ile kata ona fa sa lo tata Hamas to atu to no kata ya monen sa no ngale fiona le pule le so farele le la tu la mai Trump o Trump e si le tu la ma wolunga o no vai ngo Israel una lo va ngale nei o Biden ma o no wingala o le a te le lope te ua fa tan no Trump fa uma pe si lunga le so so ni America i me tau mo si so so ni ave o ina ia ita tu talia o le ua ma lo ni Trump e ni fusi swinga ia au le terminei o le vai sonente nei na fai le afo los fa inga America tono no lo Yemen to fai foi los fa inga e fa le anga i me tau ie mai Iran i le avanga le Houthis ia pe ola to ia le fa le anga ina ia mos fa ia va ai fe wa il vale va o lo ma va so ia le vodan to ia lu foi los fa inga America e mal tua me tau ne lo le Houthis e le fa ina tau la to va nga ma se tu o Amerika le atu ia ele am se ola to e malo ia Amerika ia no ninga ia tu nu te telefo ia tu o nei vai ia au fatu fala vela na ia ole wa ma ngalo sto ino Panorama ia pe ona mai tatu telefo ia ile mai ai ole turino nisi masina on fa salanga ia le ona masina ia pe tau sanga to le sa fa salai nai ia ole wa mangalo tua ya mai le ona masina le sa tuli nai lona fa salanga i le tunu fiti ya ele ya si lunga tu la fono a soli tu la fono ya ole ingane na ya ole tuli fa salanga pe ole na foi mai lo tanga loa mai Sāmoa e pe foringa mai le walo fa tai ya no po musu isto ina ole va se tanga loa se o tup foi mai lo tanga loa mai Sāmoa ya so i lolo na manatu ia ele ai o tu la fono ia te foi le tato va pisa la ule ia salo na fieta no la kapi sa no mai talo fa o ile la no to ya va aule ia la ta se tu pe o mal pesele ia o to no na talo ta longa ta urunga por kala me ata ta ai ia lu na pese pe foringa mai o lena na umalo su enga mo lens e me se le numela le vangalo level 2 tauri mai na lo officiale o le NZQA fai ti onga tamiti ile ale o le tele o isi pe la le biology o le maths pe la na vai tamiti le tele mta puena study la to wele i fai me e to no senga o lo ta fie i me va pe o le au o le leo tamiti le NZQA e pe fata inga waso yo ta onga ta ia se me e uma ya i ai sa me vena ka tma fo me yo fa la poto ai ni fa se a mai tanga tol fa la poto e ta wana au lunga i tai ia e la to lor me le liki la lo i le o le i la lo i tanta la utele ai fa pe e fa se a tanta la utele ai le au lunga i tai e fa fela na fo pa vitau e la e fight yo to mai su engai na o ilunga tali mai lo lense ki we la wa matana vai la to ya talo fa la mano so fu talo fa mano so fu na oi malo so fu mo malange mai go su ni ta ha dia la mus wa la son fu le ale o le sek de de ora le ma na yo le lu pa so sen mana yo lu waso au te pi waso ku kalonga ia le ia ole ma ye yo kalonga pe winga lua ka u mai or kamale ka lo yo skalia olo fia ye ran kalo ma ole me ma na ye piku silinga o kilo ye kalonga I kalo skama ele u ma ole winga la kala o kilo la ngai kele ka tamata alo yo mai le liki I le yungi e fa ale sei wa po le a wa lo ke mai ka we ke le ka mai ki pe yo ai or kamale
wa manga yo kalo tanga tas manga ye le release o polo ia pe o le me o le kulanga o ke fa maungi o kalo wa manga ya la fa longo ile lu kala ngo me le history o kalo le akam e pe nenga ka ke fia ka ke fa longo kuia ia e pe o ke longo o uma kai mio fa nga i lu o langa me ka o ka pio kala bo ia o le menga lenga ka kilo ia o la kilo le a o la kilo le a fa ia o nga po ile ia i pe kilo fa nga nga ka pe nga sa ele fa e wa e mo ia pe ka ke aloi au lai ki ala e ka wa e pe ole ai pe vo pa so mai vo i ma ia ka lo ole o ka lo le au le pe tu ka ko ia fia le a e ala ngo fia leva ke nga fi nga o merka ko au ele le fa pe ale o e pe la ke nge le o ki ro ku ia io o nu o jala leva ke nga alor ke nge le mo ma nga ya lo o Sāmoa ia o ke mela o fia fa on na la sky o ka lo ngi ma ia pa so sunga tu fue i me io o fa ko mo ka vale e ma ia ke le paso e sa o le ia paso ia pe voi o ka po sa mo le merga e si o ka e si o le mo foi e foi merga i o ka fi o vai a le lu paso o le mo e o paso o lu paso o pe un qua o foi ia lo merga pa pu ia io pa pu o la ka vale la sa wa sa ia la ka vale sa o mo ko pa pu mo lo o walu lola ia o fa mai le ka kilele te kupela ba ko ka vale ia ke ia la kuma me ala e cash mai se io na abelo la ka vale le nga ko uma ia abelo mala kupela pa pu ma ko la pa pu o ko po le ko ka lo mai o lo ke mai ko work out sanga le nga lu ka lo mai foi ka pule ia le o pe yo se o nga sili le ia uia ile o ke fi pa lo ngai lo ka upui i kai pa penge ia pa maloa wa nga fo iska ka wala ngola kilo e o por nga lo ke o kilo ku kanga ele ia mas kan ka con iska vale e la kulea ia e fase pulu me nga kes mai le ranger fase ia e pese lu ia na era o Sāmoa na kunga ring e o pulu lu a pe on ke singa mai le ranger ka lo ingi o lu ba yaso mana ia ia e pa mai ke a u pe a male o ko sanga fa pulu ia ava mai e o ko sanga o fa pukur ia vai lá oye ana fa pea lai e alula finance lo pese la wafe na te tongi ai le tau vale na uno sua e o lua pa mais ka mai o lua pa o mai ai passo mo on la so marques la com marques ola mela na le o lua foi e o voi lá pa peso le e manga ia ke le lua ia la ngai on manga ia foi ngal pa lo le ko wala ngo kala ngo ku le melia la ngale wa ku pu ya ka lo le wa kala ngo bo mai la o e ma pikele menga e la ko i ka vale mai e di mas fu ba ya i ngo solo le pa ai ngalo le mi ko sanga ko ya ia le la ngo ka ria i le lo fo ku nga mo ia le la ngo fa pe sa wala on sa ia le la ngo ma lo pe le me o ka pa ya la kurkuri ia mo ia le la ave ia wa lo fa kai ia le la o fia te ninge fai ko ina lo ke o la fa putu wa no to lo pe se lo ia afa pere manuia le lo po ka dia e tiri alu fa pere le tina la inga e fi we fa tu ina o e tele talia le o ta per finga ta pesa o fa tu o tanga vai le loi elia aiza mo tanga vili le au tilo nga luenga le loi fa putu sa o finga ta fo lo so fu nga Sāmoa a fa putu e sa lo fa la vea lo ye ya sanga ta fa putu a lokalo fa fix fo le ele fa ina tala ciao o fia tala la mal bank o le o mana na loka maula o lau te unga tupe na uman fai whenga ele whaina tala. Toa tala te imi lea ia. Mana ia. Waila leo no sifuru rua afe lea. Ia. Ana ele ila cash. E se lau afe pe valu
pe ivas furu afe tongi le sangata lea. Taluai ona le pawa man malusi ana le malusi anga le tino tupe. Pa u mai le ona sfuru rua pa u fast food. Wala uva ai tupe. La mai mele ola tumale tupe. Ana leila le tupe asa vatvari atu. Fa mai lo ia le ma ule ivas furu afe. O vo le la ono lua le tau ma le interest ma le lima tau sanga pe ono tongtongi o vai le. Sa wai o mene ia tato. Sa ole le. Me ta lafu. Ia o le vason tene na u famtala tua ile se fulurua masina na uma ia setema. Tau sanga nei. Fai tau lolo se fulurua masina i tu. O le tupe na maua le PNZ. O lana net profit. Ina uma na expenses ma na tax. Ova ma le piriona. Wele olo alu ulu o mene o fale tupe a. Pam benzini o fale tupe o airlines company va alele. E mo ia lefa mai langa au. Ia ale va ia tato. O le mato i te tele o lato tupe. Ia ona tato tanga lau tele le manui el va ngala. Ia matan tato potol ni te misa o yo va ia loi. Yoi. Ia tanga te fia mana fa putu va ia loi va ia e dia le ale va ia loi. Yoi. So ele o te dia va tu anga tinala. Te dia va tu anga loi. Le wow. O so fuanga o tai nei. Ia. Ia. Ale le tato meno le fasoa. Moi. Ia le si me pe fa so tanga te lan tupe. Io ai fa pe so fa so le tanga te tupe le. E de fta utele na. Te fta wina me. Ona me fa putu le si fa so le. Pe fa putu tupe tanga te fa so le tanga te pule ia fa so. Ia. Ai le se tala tupe fa. To ale fta wi ole to nga me. Me te mo polo. Esa le ya. Ya. Mata no ma stasi oli i o mau Paulo nei e tu vat wa ne la uno fo veto e la le o langa o le tu ia fa metana mai sole te loi ana fa per so fuanga o Sāmoa ile ma se Sāmoa motiva ala me ngola ta nei tu valua fa il fa la vele ai ngai tatu ma lau plate me ai la tua ia lu ma lau plate to fia fa tasi uma ia o le vana o le Sāmoa le fto ile ato se sfuru tau sanga ta no tu va ia mai vai la mele o te nei mo to lo Sāmoa le ila tu valun to la val fa so yo tu ai disi vai aso di un fa ngal tu te me Sāmoa fa la ve mele sa ta disi sa ia e ona le ai nga mal fa na le tongi pile ave me fa la vela sa ole le ia mai ana fa pe le o langa o Sāmoa pe o tu val ele mati val tele o ai nga Sāmoa o le maule asi so ia ya la me feng ta fa te ye nei a fa la vela nga le ya lu na le plate me ai te riem fia va pe o las fa nau va poi ponga e finga ta na tatu fai tatu Sāmoa wa ta savari vale atu mo ta plate foi le malo to loto loto ma fa ava ile finga ta ite tanga to lai e va pe ave o fa pui nada fa ya e uma e le stanga tu ile ta vi fa mai o mata o ne sa manana na mai me ta sil plate na ta ten watu ano ta fia la ta mana fia o mara inga ta te lo ta va ai tu mata o yo au na fa fine o vai atuia atal no mai nei pe ole vai ta sil plate ai le fa ai ya italo fa si uso vale lo mafatia wai le tu pulo mele tu soria ai amangalo si uso le pe to vai se me va mo ya ole la tatal no pe na italo ta longa ya pe na utele na va tu itatu ta fo ya mai ungo ta longa le fa ungo vai so tala fia fe tu Sāmoa le alu ungo ta vang le por pacifica ta san fo ala au le la muri ai tu Sāmoa e se o mai ta i le ta lo ta sanga ni tu Sāmoa ya ona na tuangia ia pe na ta lo foi mo Australia ma New Zealand o le la o ta sanga le pe aulia o le ta pe mai i to sa fe tu Sāmoa na au fia val manu i tu Sāmoa e lu i ta mo to Sāmoa sa o le e lu i le au le na ave nei peltane e ili se o i au te lo ele anga va ale international level ele o ele yo na tuangia yo la uli na sui alo no winga me lo fai ne tonga então fai foi tato vai mo atol malai paware no te volele te pi o te ya ila u tapu ya tonga ni tai fo i tonga la u tapu i tapu la to yo al malai ya tato le sisi na te
tu sa ina tātou parade e whai. Ai ni se ol malai. Whai to ol malai. Whai to ol malai. Ta amilo atua, ta avane parade whai to ol malai. Ai rea wheta pua. Ia nai whai mana ia. A te pole le nasi irunga le tia komu tātou tunu. Sawa. E mo ia le toso la titi mai nei mea ia ilalo tātou ia e. Lau mau lunga lua i me la langi a Sāmoa talu le choko. Ia malo whele au netball Australian po. Na fine fiafi. Fast five. Te no le teine le na tongi le tongi le polo fo le manu malo i tātou i Afrika. Au lo New Zealand final. Le tongi muni ai ono nai. O Sāmoa tina parangi na. O Martina Solomon. O le tina o Sāmoa. O le tamao le parangi. O Australia no foi. Ai na tu e sausi ona tina tapua i lan talonga. Ai ono le faitonga fitinga o siona tina. Na mo fai. Fai na sausi tam ia siona tina. Mana ia talo le tinina. O le mare tu tai na Sāmoa le te vai atu. Ola o Sāmoa po la ua. O ni sila. O ni sila. Ia o Sāmoa nei. Ia, ia o Sāmoa nei. O vai ia neti polo atama. Wa fat ia talonga na neti polo. Neti polo atama. Ia well fast five neti polo atama na five. Ia, tiri. Tabi sanga na tas. Ia. E ma ua tama. Ona mata mai le so to aso falele asto na yo sa. Ia. Ma fa wale i le na tu o ma fa o tanga tsamo. Ai vai ni le la o le ma o lungo o talonga le polo fo te atama le we. Ia. A la tu tala ja mo fo. Ia. O la wa ta alo o tali la un tipolo atama ni usila. E le tari ngo fi le tato tunu. Ia. Ona le fa pe o talonga tini. Talonga tini. Ia. E lo inga le si se furu polisi lima ta usanga fa atalia le ia o si o. Le fiu la ta alo la un tipolo Australia. O si o le tatali o uso na ta alo la un tipolo ni usila. Ai al watu la ta lo peleki por kiwi por ai. Pa fa ia le fono nu ta la mo le fiu le ta lo plex. Ta o tot net polo. E no nome so vi se vai me o número não tá to ai. Sa le ia vai o ia a fa pe o le te Sāmoa o lo watali. Ale o atu ne ia la fa na vo le mai tai. Te TV na sa ulta longa a tu foi. O fa pe na ta longa. Ta longa lai mai ta longa tu foi le net polo. La ta lo net polo New Zealand. O fa pe. O tu sa tau no wita na fana. O wa te ri fa longo wa ta alo ia se o tari tu fu e sinit por. Ia na paule le vero pe atiri lo i se o so po se maftanga fo le po se asosi wa o fa atasi e le o ta alo mo le New Zealand. O le mama lo lo me le te. O la langi le wo ndo a fe lo fa. Ala so o le fina ngalo ma fa o tama. O la te tu o ta se fitu no sfu. Stara fiu ala fa fa mas aqui mata tu foi le ai awa te pe TV tu sai ba kin news mata ina taro ngati ni na vi na o santo tu ba sa o te fasa o pe pa ai mai ta alo tu o te net polo New Zealand ai fa pe te la tu ki si masamo vai la mamma o te le tu no wingo le si lima tau sanga to atalia le fo i tatou tata. Ya le so ia Sāmoa tatuanga i luma. O le wao Sāmoa. O mato me po kala mele tata. Se tal bese se pulus fusuanga. Tatu mafuta pe o le hotel se fu na tatu mafuta pe tau tu se fonga lo mo le. Oh, God.
Tamama tenge tatalongi se pese Sāmoa ia mali e. Whawhawhanga angale la tele si o umatinu pele. O ka awe.
Mausalino fa amaoni tu mau pe se io o ile oti talalala talalala afio oe ayalu ita tu Yehova inotama tofa ina soifua nanga alipsili lesa sana itu e fa o Sāmoana e fa atosina yo anganga ya te o e sunga le te ine tau sala la ula falawa avea talua yo e sunga le mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe a sia mea e ta fea la upua tau no fonene i tau ai so se e sili ne la lelei ma le fuaro sa To e whaatala whātu ili tātu tino uri nei tū lao tae au mālo sifu manuia whaatala whātu mau wholo whātu li tautu mori sifu whongo la mua mana le polo klame o tala lau lungo neva yaso ma tatanoa tu e whamile fionga li pule ang masanga te almoresi whawoi pēr fo is tautua mo nei teimi ili mai ai o whonatanga mālo tau pule nga leasa ma awe tua i Sāmoa whaatala whātu lau fionga masanga mālo sifua tala whamari e sifo il mana i ole o le fasui inga le wo ye vela o me len tai ai o mai foi toi foi me mas a me ale vela tono put fasal la lato boni ne ai ma lo la vai mi si le o toi foi mai foi teli mo fo o lo o pele so fo ma lo in le malo faftai ya lo fionga o sanga mane foi tu lo fionga wani si wa ngata tu ngwenga mana ya atonu lu wani e va ngata tele tata no le sol tatu malanga i Sāmoa le chokom ia male fai ungo le palo tele Amerika wai a fi o mai tato atonu e momuta wata fa te elvaenga le palo te Amerika ia na ta fai uele ia le chokom tan lo ni si vai nga a fi o tato nga wenga ia ma nai me fo tupu i tono por kiki ai New Zealand ai momo le si tananoa tu langa o nisi o tato por kalame pe ona ye lo longo por kalame fai ungo tausanga le vai sa tala noa i ni suinga o tato por kalame. Ia o le auto vai ni si suinga i lungo o tato penga fsota inga. Ma fata noanga o lo fa tino a misi alfa nganga o le ngan Sāmoa. E peia o ne ele tato api le Sāmoa, ngan Sāmoa app. Ia o le ana matutala noa fo iste mua. O lo o fa tino nele ngā luenga a le developer. Po la tau le ngalua ina ma toi whaatu langa nisi o mea o lo o whaale le atini. Ia o stemil masina nei o na maua lole o lesi vaenga na e lunga nona winga. E toi sui le kopi na i lunga o lau laptop po lunga o lau telefoni whea ai lunga tual taimi pe a maitu o le vaenga lea. Ia o na whaasavali lola i o le mato fuanga le o atu nisi o whaatisenga e whai e loa hatu po rua o Masterton o lunga 11 po whanganui. Ia ma whalau loa fo inisi o pe o Kilani, Hamiltone, la loa Kalaistete, ma vaenga o New Zealand. O le whanaunga ina ia whalau i loa le ngā luenga le alisi ufonga la mua mo le ngana. Ai mese tupulanga televou. Ia manisi o ngā luenga i o te pena nei fsosoangi e whaia, fsosoangi e whaia o ngā maonga. Ile awa o ina o le ngan Sāmoa. Pela i tato talafo ia so umo lava o lo o umo na whaali liu le leima tu ulungo le upengo le sota inga. Ia na fo to tele wanga i whai tauma whaunga i la tō fo i mta upu ia stretasi. Moa onga. Matau li o talafo ia watu. O nai mo wai me olo o tutupu ia stretasi. E lo inga e tele ale information po o whamtalanga nai mo a onga. E tala noi mta upu ia o ngā mo la tō. Wale e watu wai me o lo tupu tono New Zealand ma laulangi i whapem Sāmoa. O lo iei fo isi ngā ruenga i e whai pe o la wano le whai ei si por kalame i e ta i tūla. Ia o toi ngā whamtalanga na e mawai fo i e tupulanga talavo mai la tau ia onga. Nisi o onga po le sone whaonga i la tau por kalame.
Ia pe o vaenga le o leanga i el tātou le tio. E manisi o whamoimoenga pe o na whai whiutanga inga male tanga renga o tanga tātou motor Pasifika. E nisi o Polkalame so swani whaala o te le ino le ngana. Ma ia tā mawalingan Sāmoa. Pe ia o na whailoa atu i te tonu lava o le whaavai o le litione lana ia trustee. Ia o le sina vaenga tele lava ina ia tamo whai e whaola olam tā maulingan Sāmoa. A tonu vaenga tonu ale i tele nā ngā ia. Ia ma iaila ma fōwhanga fo le pe o le spell checkers i matala noi chokom ia na tuata no to le vaenga na. Whainga leo se Polkalame a umana tāla utusi. Ia na whaile se spella a po sa ole spellanga na pe ona iaile Polkalame ale Word ile Microsoft i lunga o le computer. A tāla utusi whapiritani ia na umale whai se sia kia po sa o spellanga upu. Ia on mena le tutusa el spellanga upalangi so sangate laulang. Wafo ila iele le Polkalame le na te whaasa oama. Ia tato mamutu le Pasifika. Eri ai. Ia e pule altanga tala nei spellanga i. Ia mai tawana ti se vaenga tautoi. Tam whaina i whaatutusa whaasa oa. Pela vaenga tele na mo si fia le tawanga i ngā ruenga tato le tio. O le si vaenga sa tala noai fo o le Polkalame a fesui ingo nisi o Polkalame. Ma le wha naundu ta inga lava ina ia wha le ia tele Polkalame al si fongo la mua. O le Polkalame ni na lawatina. Ina i lawatina. Ia nisi o lo fasili mai po le alme o tupu Polkalame na. Ia o le sa wawa aima tau whaatulanga lele whanga solonga mo lumanai. Sa matutala noa ma le whaltua ia Whirini eti. Ia o le whaltua lea na amata ma le Polkalame ma. Ia e o nawa sila fia fo le to tele o to ia wa whaasolo ina matua si whaltua. Ia e whai alofa fo ia le whai ngō fia le ta penangola na ia Polkalame. Wa leo te mamulama le tele o teimi alue. E matua ai whai le research of Whirini tusi Polkalame na sa wale i tam whai atu. Ia le lau wawa i e whawhai ngō fia mo ia fo i le anga i luma. Ia ma lewa talanoa le mata ofisa, ia i fo inisi o talanoa mai e mwhai on so ni le Polkalame lea. Ia o le fōwhanga na o leo tau tu whaatasi le awala e whaanga solo i pel Polkalame. Ai tau lava na e se Polkalame whai ua Whirini. E ma te whato whai, ma tato whato whai whaatasi. Ia whaatai e fo i whaltua le tele o tausanga nanga lua i le whaatinonga le Polkalame lea. O le ala i se fōwhanga mo le masini fō. E se Polkalame Whirini ia na mato tala noa toila ia ma whailoa atili a toi nisi o fōwhanga le wha ngā solonga le Polkalame anga ilum. Ia ona tato tam whailola ia ale mea manino le teimi nei. E le ma whai e sesi ona pei o Whirini. O Whirini a o lana ia na Polkalame o ia ona le Polkalame o le ina ilawatina. Ia ala ta ofi le ngoi fa wa persi fongo la mo ia ma fa nga solo to inisio o le fa nga renga mani fa to fo i wa umana fa so tai mai ia na tam fa ile ia fa wa to el Polkalame le nga ilum ia o tu tau sanga fo ia o ta to fo i fo el ta to Polkalame na la utina ia pe o fa nga na mo masina fo fa lo tu te mini ina ia fa ta mani no fo le vainga ia tona mena do e fa mo to ta tenua ngamari. Malo whaftai lau whionga masaka, wha malo fwoi lau whionga wā fwoi ngaluenga tātou le tio. O le ua, sui fwoi tūranga le polkiki Amerika la tau i le fwoi awa yaso, le ua tūrai maia. Le fwoi sa avea ma prestene mua, prestene non fast food ua lima. Na, a tonu o le vaenga tonu a le o tātou, e muli mei o polls, ia na se o polls mei e so e mei fina ngalo le tunu po fetele le lango. Ia o Donald Trump e se fo ia le to tele o tangata muli ai. Ia lau tātou tonu fo ia o whai palo ta tangata la fo e mafuli ai ina e malo ia Donald Trump. Ia o tūlanga wha pēri se me fina o i fole tua ngai la tō tasial me talia palo ta tangata lau tele. Ia ma vai po lale au wale ngā lue whaatasi ai. Mana ia whalongo fo ia Biden, le Palestine lo i el temine. Ia lau sauno whape fo i la tam whai whale leile. Se atu pe pasi atu le afi o le tula.
e le se mea le ina tau vesi fua ia la oa talia le la tau whapena fo sa noanga ale loto sui tau vale o Kamala Harris ia la fo ona talia le ia le fo ia le finangalo paali o le foi palo te Amerika ia atonu molto te lo laulangi la ofisito la la me la tu ia wai o le masino January tau sanga le to Mali a matele no fo inga ia le wa matana visi solo le ma fo tato ina lo nei ia mai si vai ngol laulangi ia po ani ni ya fianga o tato le na fo le peato pale molela to pale mai fo ia Donald Trump ia la o man fa menino mai Donald Trump le telo me na suia lela se me tasial me o sauni pe fa fiana jam foi te ola le terminal fa tau zanga ila lo Donald Trump ia ni tato to ya ngai fo le dum Mali o le mai te watu e ono mafuli le wo mafuli le lango tangata i senate le wo i le wanga fa ile i Trump e ono mo fo e Trump ma le wanga fa ile Republicans le mo to sui mafuli fo le te le atu ko vana America Republican i America di temini no winga la le to ise a fa e tupu mei fingo fia fa ai le tu la wani me ile to ta fio fivo ile na ye le se fa la velave po ni ia I don't know ile le si tu wala va vena fa nga solo me la a le me le tam fa ia tu ai ta fi mai me ta fi mai na tu ia la ia ma te le tu pe au te lo o le na fingo fi a tasi al mea ia a fai mal fa auto o le me taulia na a le anga le mo lo le pule le ma le sa o tonga le ia so na fai lo la ia awai na fa tau sanga le te ye ia o le fianga taun ba vai lo loto va vai mama fo ia wai o matulanga ia no fo inga ia o amerikale tau fo ina le mosi ai ali le i Donald Trump ai su i la na miu mali mele ia e uma tau ua ia laulangi a to mali tal fa so pito Amerika ila ulo wai o te lo te le ale va no me fa ina su ia le te lo mea ele ngata i tono Amerika mali laulangi a to ai a fa si swinga fo ile le e amana ia mai loa ia o se mea fitau i mo le laulangi mana ia ai a fa ia fa pito mo Amerika ia a fi ia ta to mo Europa mai si vaenga na ia me si o lai pe au saina le fa tu nga ia ai pe fa au ia Rusia Mali au tai pele palota Amerika mo tato ai Pasifika wa fia ngol tu lai mai fo le president ono ni si fo polisi lo ta ma wai pe ia o fata wa inga o lo fata wa tu o le si mena o le te mi vo ile na pale mai mo ia Donald Trump sa fi tato mo tariffs o tariffs tu so la fongo le tu tongi fa popo ta o lo ava tu lo yo ai tongi o ai les full percent lo full percent ia tangta la e o tu lo o tangta na le fa ta o le tangata i America le o lo ta to o tangta ai fa ta wala to wa lo pe o le sina me to tie fa nga le vainga le ta o le tariff po la fongo ina ia o ni tongo fi o lo ia va tu mai fa ai fa ta pe o lo na tangata la fa nga lo nga i tono America ai fa to anga ma ia lo no winga la ia ono afieta to lo le va tu o ia ai se va vai o Pasifika la to ia o la va ta to le climate change ia mo to lia fo Donald Trump pe to le lia te le ia e tal to nunga le swingo le tau ia tal si e musmuso i se si le sa o vai fo le na le lo vai solo vango America ia ai te usa foi fa pe dia ia malisi me o la mana tal no ia to eli ko ale o me fa pena o yo me swau ia pe o me o le tam foi el to te lo lang e o to foi na me la ngale se a fiel ta to panita le ia fo le ta to tau ia ai pe vai o la ta o fi la fa fela le livelihood bole so fu tangata ia vai ngo America e fa lango me ia malisi me mo wale tama o ingo Amerika pe mo mola na ia va ai tama o inga ile popole le afianga o stanga tala hoteli ia fa vlave ona tanga te Pasifika e fa pisa tanga tama fa to portelo le masule tupune ai afiela to le mutual Pasifika ia ta to na le umu ma le faingo ta fungo le afi fo le ta lo lungo le asu
ia o mea e vai nei fale fo i ngausi ai mo loa i ia e asu mai a lusu fai tu lana e alua la fia i o peo to ngā mena lai vai e nu tele i e tele ia ngausi ai o loa mea ia ma fia mo le tatou paneta pe on mena lai tau fufu a ma fofau wai i o stata le muli tele aro fianga na ia o fo lai i fala putonga la langi lena alu se ia Donald Trump the United Nations ma lo fatasi ia ma taulia fo ina tipi la lo le tupe la to avi ai tu se e lusu limpa se no le tupe le fa tupe e fa tu Amerika ia no fo la Amerika pe le wala va ma tu le limpa se ia te lia la fianga te de por kala mele al malo o fatasi la lim fa into fatino ia ma vai si so soni o le ma wa o fa la mele na to inga ele o mai lo te mi le po fito no le o ta ti el fina ngalo ia ala o mana amata o te lo te mi nei o la o fatu langa le le ia na fa inga renga i fa amesia va inga ia le mana o fa yesu inga va ia matanga te lo ia e tutu sama fa fonga o te tonu fo e va ine la fa inga renga na ofisa na e sui tangata lai tonu e va ia tupe e le tutu sama fa fonga ina ia va ve ava ai tonu nei tato New Zealand pa tato va e whaingol wha democracy tato malo o tangata al public service e a political a foi e tu se ola to we le fa o pole ala to nga polkiki mai ta si ale fa tuanga vai e fa maoni tau tala sao o te pala ai au te fefe e a tangata e le au ngai le mena to nga a fa to o pala ai tau tala sao ai tu lioi ole se senga na ole mele e lo va ai atu o le fo tau ali ani mai nei e ele tangata le lo office o le New Zealand health New Zealand o le na faisa ola na ia ma fo il vai le fa mtalanga le na waktu Costello ina fa ali le mo to la pisia ia mena mai ia la fa pe la wo tingia ia o la tau tala sa o mo ma lo na ia ma fo mo lo na va ai le mele a pe lo tingia to inga ngana le fa ngai ia la o tala na e la fa mai be fearless, frank, and yeah, tonu to inga mena le la vai foi Donald Trump la na ia tu lai mai ina ia vave ona nga yoi me ia mal pela na tala no la o ye ma vaenga i o le senate ma e fai ngo fiala na pasi o ma pili ma me manganda wa ia se me matu ia va e to tanga te de fitawi mo le anga ia Amerika ia ona tau fala beleve al fala beleve atul mele nei pe o pule o Donald Trump tanga te fo ia le pa lo te tonu vaenga se so Amerika wa fa le tonu tanga te ia fa isi fu fanga ia su yan sis e ta to mai tai tu pe tu lo o porque que America wa e pe sa o pe o tu lai mai for Trump ora na ia fu sa no nga fa mo bua America mo na tangata yo pe mo i pe tai ia America te lo me lo ya fe la le ile si te inga na inicio va ia o tu la na ta mai se ya saina wa pe o saina le fa tu tu na victoria fo in sa ia sa lo fa lu lunga ia terrorist o lo ia victoria fo o tato Sāmoa pe ala tu fa lo tele o lo mai saina tango fia ia ava i fo le temu fo le fe o ina lunga le fa ta o lo lunga ia au te lo o le sina me tutia sai fo saina le e flata le maketi o fa tumu i o lo i maketi tango fia ia ai ma la ia o lo ia ngausi e no te tasi ia o le si vanga na leva va i Donald Trump ina ia faise fuanga i o lo sa ina ia va tu ma le tumu ai o fa lo o ai fa ni o lo la ia atunu ma va tu muni lo ni si no ia la fa pa nga fa tasi e lo pe fa va tu ni lo mai lusi e fa tau vo a tu sen malo ia le si me a tau atu lunga i Europa ia o la ve se ni le tau a Ukraine Russia ia o le foi le tau a Israel e luma Palestina o to fia Israel e lul palmi o Israel e lu to e pale mai Donald Trump ma tau le foi no fo Donald Trump si ia tu le foi le ampasa le fale o le ampasa tu tongo le mele vi si ia o nana i lo ele pipi o le nganga o foi o Donald Trump ia o la lau fi Israel e lo mausadi i le lango i ia o no winga o Iran foi le na fa misa i Donald Trump
Ia e loinga la I te lea le suinga le la ia nei foi pe tatou wa I me o tu la I mai lumana. Ia e foi fo loinga a fie tau Iran tau le taimi nei ale yo ia mo. Awai a o ia tu wan. Ia o le o tu wai te ro. Ai o le fatel tali umi wai pa wani o taimi o no foi ni no foi inga pe fi foi. Wai o tu taimi na. O inga mo so fa ia. Ia a ta titilo il mele ia Ukraine ma. Na fai tau tinonga Donald Trump. O le aso mo te tu mai e tau fi tau. E no Sicilia, le ale me fai Donald Trump fai no tau fi le tau. E wala pe il tel tu nunga e va wana lata le pitanga a Donald Trump ma le mai fo ta I Rusia. E a tonu a fa pe te le lopo le atonu wale mea le ne va wana lata. E se a maula te fai longo tu e fintano tala no ele manino. Ai pe a fa pe e ma fai la ua vala lata na o ne fai sifo fanga tau fi. E mana ia. Wai risi se o mana mi se tau e fa ua pia. A o Ukraine. O te mafo fau a fa pe fa tu nei a mi ia Donald Trump. E le to wa tuoni tupe langolango e lau tau tau. O lengi ma tau tupe u ma tu 4 biliona na o mona natu. Rona winga te lea la fianga o Ukraine. Ta ziale mele lope fai nei vai. Tau fi, e ne ma fai na fa wau, e ne eni tupe nu, e watu is fa wau e pil na tau. Ai o ie fa ma di e fa se fea ngai fo lele ina ia to e tau fi ele tau ai mali di ele tu la Rusia ia onu sai fo o to lona winga. E ia lau ele ia ine o la mamulu o tu o ia Rusia. Ia se fa inga fa pena la ma fai e ona fa no fo. Ia wa pe o to inga fea ngai fa pena I si po e vai le tala fa sol pitol lalang. E fai ia se misa ia o mai o mau le silva ai mo no le ai mo isi bo le rol fas fo no le si. Ia ona mali ai o to fai sto. Ioi. Ia a ton no vanga na. O le United Nation ava pe tipi se le tupi te le afianga o le NATO ia a te o se ia Amerika ia te le fa le ton o le WHO tu langa tau so fo maloloina te le fo le sao America na tonu ina ia o le European Union pe o la tau fai ala tau ai fa lo langa fo il so so ni to America ni so o vaenga ia wala na langa America le ia la tau na pe le langa la America e o te le la fiang ele temi molen tu la mai Donald Trump le na fai elan tala si ilunga to pena e ave to percent to GDP le te mau ainga na tu to no fa tu pe to me tau ma to lango ia ona ai na tau sui mal temina ia sui lo fol malo Amerika I to no fo lo ngol temni le vola to e langa to tu lunga awa e te tawa ona tu malo sila to e lango la tu o ta to New Zealand e pe e ne lavon ta to tu pe fa in ta to me tau ma ta to va nga au e ta to e pe ta to PPE sia tu no lo langa to nga lu fatas e o tu langa na na ia ma Amerika ia si ta to va ita Lucia Mesidia ai te uta fi ta o ia Mesidina ma le mai ma va ine te lo tu pe mai mo fa pa o me ta mo mena ai fa chiu ti ta mata e o le o nga tu pe a e te le me o le mali liu tangata tu pe mau ia ai di te le lopo le ale nga o ia me fai mo me tau ta va ai mai le okos le ia ne ia a mai ele vai nga Amerika le nei to so tu New Zealand to no la to fai nga pa anga le fa ta sima ai voi Australia ma Britania le okos ia o te le lo pe te usa Donald Trump pe ta fina me le sia nga ia ata ia to no se fe mata to wa le tau lotel por kiki nei po lan me la ta to foto ai ata fi ma Donald Trump ia na le se meta to vese wa le la va o fa mutu mai el vai ngana ia ai fa pe manatua ia Donald Trump e ta wol mele ia fa folele fita ia ima masaina tena ia masaina ia ona fa o pele ia tonu o mena ta to va ipo fia nga ia ile fa nga maloa Donald Trump ia me manino lo mafofo e to e mai nei fo fa na o Donald Trump a veni tu langa maulunga malo Amerika pe fo na il te mo e ma wa e te le mena lo wa i na pane me lunga sa o mai lana fa na tu e va nga e fa te e tono le malo ma
Ia tonu to tupu nei fo. Walai ana fa pede talia tangata ele toi palota I tangata. Ioi. O le tūlanga na mawa ele wei ei o le mafuli o le tunu e langolango. Ai il whawhanua o manu te mu tele. Sia vai se nan moana e. O le tūlanga nei o le pālota i le tunu o malo Amerika le whiriwhiri e ia Trump. Manisi mea Murray, mal whawhanga le tunu. Ai tangata in langolangoa ia Donald Trump. Elon Musk. Elon Musk o le si tangata piso si rina na mau mea le lalala. Lena sau offer ta miliona lena ave a. Ia o te lo le te lo palo tene na fatau. Pa e mafa fau tūlanga nana ave tupe tangata ina ia tau mwhai ri liu mai la tau isi tangata o e palo. Toi ngā mena o le tau whaasai sinu ua o le corruption I le wha upunga isi. I o tātou e whaasane I wha tau foi wha o Sofia tangata e wha tō sina tangata I Sāmoa lanu toi whai atu la. Ia o. E motua I lai fola me lai vai atua le mele tupu e tanga le mele. Antonu tau vai fo I Amerika fa pe wai e de tusa o mai e tu lango tupe. Ia alfa le lave ai ti tiro fo le mele nei sa telen tupe na maua ele party a Kamala ma Harris mai voi ma Biden. Ilo o Donald Trump. Ele telo nei mau miliona ia. Na le fia le media so sto ai nga fasala laua company fasala nei tongi ia ai o te mi fia la to e fa visia ia ina ia tele atu pe sa atu la to ia mo te rola fo te la tu pe na lu tanga o sia o ia na fa ia mo me sa dinga tu pe ia o te mi te fa tau sanga ma mo to nga manuele Amerika o dai te lo e 4 miliona na lu campaigners ti tamata ileo Kamala Harris. Ia ai tau luka I tafa so I tūlanga palota I a Kamala male. Ile tata noi tua ia te senda male. Ma tūlanga fo ile pumo mo or taimi le na iai. Na o lai wha pe isi li level taimi na ave ia Biden I tā pena le. Ia tonu mo me o Amerika ia pe e tau na tele taimi langa I tele mga o ngau sa ia fo ia vaenga lai I tonu polkiki e tau na fufuanga iai. Ia a mafofo ia te sinda le taimi le na tua e little le avoi Andrew Little le e ma pe sau ia o e whailtato pāti e ute loe le taitala whenga ia o vai tua alu lalo le ia tongi ale ale lip fitu masina le na mai e tonu ma fina o ia e te sinda ia umai whatase ma le lango Vincent Peter ia nana pale mia I loa te sinda a le swinga na iai, o le mawhai e te sinda I tonu le fitu masina na o na wha toso mitangata I tonu le pātia le lipa. Nana whaingo fia e na mawale awa nona. E lala a whatustusa la e Kamala ma, e no ufsiri la ia. Sa tau nā ta mai fo I e waipo ani awala e sui ei le whainga I o le awala e whatosina, to te lo tangata. E wa le si vaenga na pe fina wa ia. Pe on mea tasi lai no fo ia sta un tele ni me e sui mai lo e se mai e lo Biden ia fa la ia la ai sa fa lo tele sto ina va pe finga ta tele so no fo ia tu ala no fo mai ia ma lo va te lo fo sa o te lo le o sina o to tonga nai tu la ngol palo ta ia no la va sta to fa so si fa fianga on te tele mai ia ta sia tu lo le i fo ta ma ro te pulek aftai Ua
so e pongisa o mea umana whaingata o nei tā sanga ua tato waulia mai I nei manui a ua tato maua mai Whanga I pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua E ai le si fofo mau le lau mua Uala lau nei o le whanga I pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua Ei, le sinfofo male la umua Ole tai ole tole nei Wala ole tato penei Ia sole pongisa O mea umana whaingata O nei tā sanga ua tato walia mai I nei manui a ua tato maua mai O le tatou vaenga lona mua nei le la talatana noa toa le tūlanga e pe ona matou ia I Sāmoa ia mamari whapea ma tāsesa ia meise fo I tatou sui talavou I tutonu o le fono le ale chokom na whai ia po le fono le taupulenga limas fulono no o le laulangi ia o nga taula le sa mani ia nana mai muni mawina fo le malu le atinu sa tamu whai lava e tu mai le tele o wa fo yo vaenga ta ua I lungo le tatou penga sota inga I ala whaasala lau ina ia mau e tatou mea na tutupu I Sāmoa ia mari a tonu o ina na ngafa mata se se le whaingo na ngāinga vaenga le leo tanoa tui ai ole moni maua o ia mo le tatou whafonga e no fia o loa po le ale tūlanga o ia le leo le tatou whaonga o teknolosi ai mise la ia fono te tele whapea I le lua fesfua ma le wha o le 20 lua fesfua ma le wha ia le sa whaile fono fo le o le Small Island Developing States I Sāmoa e le ia ni tatou social media pa vaenga ia sa o ia tai lunga matamata I lunga o tau Facebook o le YouTube ma ia na tana no mai ai po e telefoni fea ia ma fatala no mai lunga o tatou le tio I to inga teknolosi na ia le temina a le melin tupune o I le sa tu se na test ia pe siaki ai po le ale le lei o tatou fatinonga le si vaenga lo le aunanga I le to inga fasala longa le o I faine le laulang ia ma I le o atonu nai muli mawina ato e se temina no tatou tala no le I se polka le milu manai
e fia sa ili mai e se feedback al tato au whaafonga. I le tova ai le wha ngā solongo ngā ruenga tato i wha ngango to ngā teknolosi nei. A moa o ai ala wa vai le mele ne tupu Sāmoa. Ia, me ale atapena le lei ale se ngā ruenga. E le lei fo. Ai a watu fo le tapena nga. Ia ona whiwa i solola ia le o manino le mela into. Al tato teimile ia marima tasesa. O le matua i le ia i lau ai o ai isi au whai ngā ruenga pālangina i o atu mata atu tato kesi. Ia o le mana ia na whaiwha lei ngā rulue la ua fuafua le lei ngā ruenga le aso mato atu o ia pisi la o iloa i o tase sai enka i mea ia o mari whelurua isi vaenga ia o ia na le pike ea o vaenga o tana no imata o polifono no wanu la i o whano longo ima whai ia o fisidi e mamau i vaenga li poti atua i tato mai tato pol kalame e whapena fo i laki tato sa hava noa ia alo to lua teine ia i fo ia tasesa ia o kisila ia manesani ia fitau i tonua e tolua sol po mo le vai sol po kala mele o le fono le na fai o mata upu tau tupulanga ma te maita na le fitau i la nei tato sui o fai misui mo mai fo i tusi la li poti ia e tele ai si li poti isi temi mo to vai le la tu o tulunga alo o fai e pelenga luenga wai fai sina telo o mta fa pena fo i meno ia o le ai fa sol soloma mta no ati por kalame anga iluma ia pe o le vaenga nana ia o le si mena tupu na o le tato ia mari mata se sei o le fale ia le na to no foi tato fanga lua mai ele vai eso no ia la stona astona ele sfulu iva ale lu se fulu le tu a mataina wat o la sa watu la ia mai tato pasivo ia po passes ia so ia wat ia ai fa mai mari o ena na ia lu tu le tanga te la fa mai po ele telefono a ia nana mai le matato so o laki vo ila ia uma le vo smartphone telefoni ia motus tu singa ia ma fa ma nianga me accreditation e tau mai o ele wa nga va ele mele o faina e io lai umala malisi o tato ingo e nana tu uma e o te ile fo ia tu va tu matato no fa pia sa tau wa fa tali se wa tu tanga tafto atu ia ai le fo wa ai fa pesi ma finele no fo fa ile so le lo po la me la ina fa tali ni mo me ai le avilo pe fa pe o mai ia len fitau ia tato wa le si fa pe na mai pe le o le faina watu io len fanga mata to pasina io e mo tato fu ale le media mo na tau no atu ia ile raso wa ile wa le va te talissima fine le la so ato no suia no atu listala mo le fono ia au tu il tau media critics ia pero tato na muli ane le sani so la va sa la totel ia au tu langa sa ile tato ia o le va ia na mo tato o tato vina mo la sa il tai awe e fo por kala me le fon ia ole tu langa na ia ole si me o te batu o tai o pe no tanu o tala mo le palangi nei fa me iteno foni o fa to no fa na ni ai va sil mata fo le tau sa fio tanga te ni mata fia mata ata ia ole va inga na va ai o mal to te le o sui u ma lo se nei o le to inga va inga na mo ni mau lano ese malato o te loa a tonu e reisi si fono i lumana i to va intanga tfa pe e o metal no sa mo le mele mo ni mau umana i lato o le ta sa fio sa mo o mau lunga ya sa mo i la wa va ai ele na o mo le fono temi o mo le fono ma le va inga de nga fui de nga ya le pe o sinu ele ni fana ia na ini fana na si va nga ele va i lumo pe o si no te va to lai tu mal fit mal fana vale ole le leila na ia na fai mal tato fiber tai pe o ni e sa le va nga le fai nga so ta inga mai fa fo sa to no ia o so to no le pusa fai tato fa sa la nga na ruele lungo le internet e o tu tai le access radio io to so fo to no le o le fa sa la o le fiber
Ian to sa o liva for internet. Fa penal fa ngole me. Ya o la lai lo tato e ta o tele le faipa. Ma le fa mai tato ni. Ia no atu lo na isi no o ia na ye o. Ia o tau wa vai solo e vai ma tau dia ato tele ti tanga te fa ngale technology. Ia o tau le ia te mo isten. Ia tato la nga so lo ngale le ia tato faipa. Ia mo ia di masala mo tukta la na lo na mea. Au tu pena te tau fitau i tō ngam tau whapene. Ina ia awana i se whale tōno whasalonga e sau. O mea nan tō wa i nisi o hata lelelei. Ole tō ngā tūlanga ana na ele ata na sau ai i oso tōno o le computer si ufonga la mua. Ai o mea ana i sau manino ato o le puenga mai o ata na i sau o le mea ana i tasi. Ai a sau loisi mea, ia if you want me tau whaitse me tau whaulelei ia ai le tele ni mea whapena ana sau. Ia nana maa nei ale tūlanga o nei ai. O le whaatanga solonga le pōkala me Sāmoa lo vai. Ia o le maa nei ai o telo mata upu ese na whaatala no ai. Ia nana o li poti mai si tasi o taimi. Ai eisi vaenga o le tamwhai whaali diu wha Sāmoa uma. Ia o na tu o fo le lungo le tatu penga fsota inga i whaitau ai ia o tau e fia whaitau. Ia matalta noa tu nisi o pōkala me ilu mana. Ai... E mana ia wa fo tau no tu ia o le malo ia fo le aso le tau no tu ia salis ia mana ia fa sau tala le fa sa longo le vanga na ma e voi tu lango le fa sa longo na mo tu no tu o le mai stitia salis e wa o le vanga le ana tau fa yo mai il malava le te lo isi ta tu o fa sa la uso fa sa la ia le maua le tūlanga o le coverage e ono maua i le vaenga le maua sa o e tātou mai la vai i le ia o rau ngana fwile le masanga i maseni e whai work harder not smarter fwile smarter not harder ia o le tūlanga fwile ia na maua ma tūlanga o camera mata mai le mana manele ia wale mai mo tātou tunu ia lena o la whai inga o le tūlanga o la tele ngor tātou au nanga mo i la tau na maua ina tātou tautua se lau fitu suta si afe valu se lau a tangata na ile martua la na mai moina i tengi o tatu whasalonga tu whatas ile o unanga si fonga lomo na to tele na tangata whamali e lungo vaenga iro se Facebook mali YouTube ia e se atatou le au whafonga le mo mali tasi o lo tisi mali tasi whamui ni laumua ia mena sa tau whai ma mai li poti lungo le ea ina ia mau foto ia lai e po e mai si vaenga i lungo le e fo ia me camera ma me po ata e ma mau le ola fa ina na to no family ina tatu tatu le temilia ai tanu mai la sona ola fa ado e nga solo i lungo le numero stanga te lafto atawa ni ai mai mo ai e o stanga te o fa pe o le matamata te fo mai no na pasi mai te o le link o le to fa sala longa ia po se interview la no wa matamata ia o le tūlanga na me fo le tano to ma to mo to le matamata i mai lungo le Facebook ma le YouTube o lau lango na tato fasala longa alu e ta ua tu istanga te mai fai ia lu e ale like ia pe follow o vaenga nei loi ma to le fai o to le fa ngaina le tautua ia ona mato va vai le sport kala me vatu awale tautua ina uto atu sole o awana na te tau me mato o ele stanga tele e a ngate le mato polkalam ia mai mato tam fai ale i fai me sini mo oi pe ama e tu la wa alu follow ia pe like le polkalam pe subscribe ava pe yo vainga o mena to lu te ma fo ia na FCC le la ele me le tala no mai fa fe no fai en me ia na ai tau mai fo la pa vili mas la o mo subscribe ia na mato pat ya tu le mato fa ta ya tu na o mato lo na e fa ngal le o mato tau tu ni ole o me intala no pe o no fa so mai fo ni stem te le mo me ya o i mato nei fa ngal venga ni ma fa fo lo to i mo le anga i lungo mata o pu mo tato ta o pula to tu pula ngala to e si va nga o lo pe tau la mo si no ai la wa ba e tau fo na fai fo ia no ie una ia tele isi suinga o le o ta fa pene tu pulanga e mutanga te fo ile ta o gay people me fa pena e matolia e uma tanga te fa penu es tu ta tas
ai tu manga e se ala fa tinonga male talia ino me fa peni e le mfai folana wa tula mo tsia o mai se fontanga fa pe o mele tau tatu muli e tau fa pe tau tatu amana ia matalia meia al fa tinonga o le fa nganga ta tia tu i tu manga tala fea ngai le tunu pe o mena i tau folana una ia ta yo malo ina ia malama a wole wa tu pulanga la i so una ia tu mena fai e sa o loto ila to nu palang ina fa pe ala to tu sa mu e pasifika ma lu afrika wa ele fa pena a o le tulanga moni mare lo fa so lo fa masakan ta pule wa o le si ta puna tulanga tu pulanga la vai tulanga ta ima ona la Sāmoa ina tu mana o porki ke Sāmoa malana te ngai o e fili mai matai le il wa il vesili se ta si vo tala vu e se ai lo istala vu to no moto o palemene Sāmoa e pena moni la so no e ma fo mai to no pulenga matai to no ma fio anga e le ma faila na mai le me la utile le fa ngai se tu e su ele me o ma sani Sāmoa la tu malanga o le culture shift e su pe a fa tu la na Ioi, o mena o te loe tau wana wha mamla mātiri fo i pia whai whontanga i wai e sia e malisi me pe no tala noe ia o le Commonwealth o le ai tau sua e po le tono ale winga o le opu le Commonwealth wa tau lole wa tuso tama a inga le tau tele a ia a vaila tama a inga le ese senga o le tama a inga le ia inu e Sāmoa ia manu Afrika ma peltania ma tātou nei o le tongi maulalo New Zealand te mine luso tota la sulima o le ato le mo ne le benefiti ma a mise fo so pa ni mete nei ia una auto lo le tele o le se ngole tupena te mo ma le tupena mo tanga te Sāmoa ia fa ai ta la le lima ta la le nei le minimum adult ta la Sāmoa o ine luso tota la sulima ele te panga a tu sa vo le a fai nei la tala noanga me ta upune o no fa pela ia o ma fa ele se ngole o le mele ia ia a tono si va nga ta uma va ia se me fai on so o le lakila e mata upo ta climate change le tam fai in so ni swing o le tam o la o ia va nga tu pele me fai ona mau mai i ta pulenga nei e fi so ni malola fo ila la ke fiti ia o Sāmoa o Tuvalu o motu ese o e fo inu usi no la langi lai fai fo nga venga ba nga leta o landlocked e de telling la to nga tai fali samim ya ese fo to nga tu lango fa fita o la fe nga mala to le swing o tau ya lai fo motu pe so ni la to tata no mo ya Donald Trump e de lope e ni tupe o lana avatu America e meio te ne fa pe Donald Trump le ta fina me ia no ia fa le tongo e fo la ia fa mo dia ino o vaenga ia so o si mena na tupu le foi ia ai e mo me o tau tino nga ia te a uru malo no watu e los fulu ono e ia la o sfufit se ia se taimel fa li diula ia matata no to si polka la momo e i la total ai pe lana amana ia la tole tulanga sa ia wana a le sa va ia momo le foi sa tata ia la tole le Commonwealth ia malato amna ia fo ile da fo ile fo le tusi awa wa le o malona ia taimi ia ese fo le o le fo ila ma fine o te mai tai lo to pale mai ia sa ia le si avanga o risotto e fa peala to la to tamana la malo ia ese apol kiki fa vo la to pol kiki pe o va nga pol kiki e uma o le la to tama o ese o le foreign minister akana o Shirley e yoka Potchway ia o ia nai fai o ia na le usu ia nei ai fo ia Scotland ia wai runa winga le uto no foni ia no ofsili le interview na fai mane fai le utusi pe wole pe ulale temi ono o tol fa so longo al Pacifica ia le sa ia Don McKinnon ia soala ia Don McKinnon ngi New Zealand au te lo se temi lumana o la palasitonu se moto Pacifica e mai se tai
fo ina te va ia le limas furo no tu no ia pe o vaenga na Mari me sidi le o tava va ai le mtulanga na ia tele yo mo le tamau ai ngau Sāmoa la va ai una ia Sāmoa le taimi le nei tuli pele taimi nei o iai pe loto manganga tana tele la to fa mo le maulunga la to va ia Sāmoa fai ni talo sanga le malo i to ai ngā tupe soani e fitaui ma me to tonu o tanonga ni o te loa so o le ale talo sanga e vatu Sāmoa i me e manisi wa e ia matanga to o nu nei lima ono i me e vatu am fa pe ave le mutato va il menta to i Sāmoa e le fai ngā malo e talo fe ngā i me ia wala na matamatai e wa o le tonu o tu tato palemia ia sa ele va le no fio ela to o le helicopter ia na ele o le na vatul vala o die sesi o tato e o helicopter e na fale ia Maria ia e ia lo foi Maria e tu leva no ele radio Sāmoa ia na ele la to suina na lo foi ia sina flow lo wala so le no musu te alu te o pa ulva le ia na te lele o le avian a tonu ai no tilo mai le va pe le la te una se tu pesa mo e foi ile nga tai fale o fe ni si vai ngai no vai io me fa pena tu al marie vo e sa el mato tanonga male maltato vai ngai e tau va o mo tanga tena i Sāmoa ia e se la to sui pe halu i le vala audia mole opening ceremony le na fai le so farele ia te rotu fale ia o la fisili mai e o most of all audio mele ia e de ai se o mato i pisa a se ele vala audio tato le tio ia na mai le vala audio tia amato atu le aso le over itu pokalame o le afo le valvalu e se tolta vale mai il fale le ile media after amata il pokalame o sfuta si o vape mitele te mile la no funo foi ia mato tala no vai o tul mato o fanga ruenga i fale ile media le fa sala ia mato tala no lo le pokala mele so fat vai so se o to lo fa ngal tato fa la le opening ceremony ia to do le sia lo tene na o tasa o ye no fu Sāmoa fa so do ia lu ie mane fo ina na chela titi te mantua ia lo so fuanga o ina ia lu mele to fu Sāmoa e al maton no folola ia anala ele si vala o dia o ele bilateral o le fondo na e fe lo e ele pale mio New Zealand ia Laxton ia male pale mio Britania ale umia ala tu lo le sirina ma tu te le email o le vala o dia le felo tu sia wa o ye hosting le lunch le lava hotel ele mama o sia ala le lava male tu ap na munu ai felitas ia o va pelo mainal mena o tialu el tasi ai avelo le si vala o dia le malaxen ia Maria lui e fai mutato sui ia salisa o im salisa ia tu rola io il vala o dia na ia sa volo le veni ia alu le veni o le afo le valu a vene sani maistanga tena o le opening alu le si veni na ave o le tau mesina le na ia na nei salisa ia no lola i o ta ape nei ala o toi nei o au o ta sesa ia ma ke sila le si alo tene le fa mo sa nei alu a on le Victoria University of Sāmoa le vo tala no sa so ni pokala me tu pulang talvo mai le fa Sāmoa o va ia tu le tene wa tu sa wa afa tu la lai to yel pokala me le fa ile talango o le felo inga le opening ceremony o fa pe e o le tene fa ile le lunch le na sa o le vala o le tasi e ringa fa i ale le afol tasi o le kwata le lua ia wa o termina o le vatelin fa tali ia fa ia fa tu lo walu nei la maria to ma to mata se sa fa tu lo le tasi simsional tilo e o tu lo mo tato lunch nei fa le tato ai manel non yo o le lunch le ai a tati le lunch le vala o o te va e ai o tali lua ia o morona mato ai mato fa mo disi me o lo fa tu le la ma o mari ai ai o msio wa fini ai tato tata no ma fa tato ngal bengai io tu langa na ile sona
Foi mai role mato vainga le no lo le po mato fatasi o fatu. Sani mai se por sautala le mento ai fa mai o atu ele mena o e momo ai atu le si vainga tu le se fa mena ele media le ale tupu. Ia o atu le si mea ai atu le media o tangata Afrika fa mai o la to ina e fituli na ila to o fa pia. Fono la vea to ma mele fituli na pe ale o la vea. Ia e fisi le tia mar o la me tupu mena e mar. Ia Mari, mana ia lo fa mtalala. Tisa, watu ale ia masea o ngana walu i muta mesi lele. Watuni mai mato i fafo male. Pelo i ngana namba masalis. Ia nao le, wale voi alwa wakona tu. Nao le ulua o salis au no o ai i utini. Ia o tūlanga nao le sini sovai ngai le ma popo kalamea na i le laso. Ia wale wa manu o ele. E tūni mai o le tau mesi le te mina. La fatu lo lau tala vai. O le sona tau o le melea. A molo wala uli. Au te vave oso ma ea. Ma fau le li. O le si teimi. O lo nau se mea. E tu lo tu e tu iti lea lo a fai. Ia na anu ma le fia i se no ne sania la tu fituli na iso. O le laki la o la sa i ma vai e limas fulu ono ta yo malo se le na wo e to nana vai ya mari le na pa wale ngal mena do mari o te le la fo me te ole at o le to ia ma fituri yo se o mo mai na o lai am e hai komisina ne Sāmoa am pasa i fiti ia pe o le sona na mo mai vai nga ia ai le te le yo le nga o le mele nei Sāmoa mo au i la o ai le tūlanga wo ye le mo lungo ta to so ta ingal fai nga venga ia lo no wingo so se mete le lumuna en fainta to fai malisi mea o la no i Sāmoa ai mo lo mal fam talanga ni mali o fal tua o le tua a o e fo yo sua Helen Olbo le fo sa yel tat komit fatun en si di mai le yo ta se ta o pem fain fa sa lo lungo o le Sāmoa Capital Radio fat fai a tonu mo to mo tamata ina na fo la to va le yo fa sa longo ia pe ana vatu a mano miele so o nanga fa pe Sāmoa ia e mafai ona a mano le fa ngalwenga fa ia e a che hele tongi le fa pe fa fu ai pe fa o motole tala tu langa bo yele tato au onanga mai Sāmoa le te mini ia mai nei fo ia mo le tu fa tele ia marima ta sesa ma nei tele tato aule il fa ngol technology ia mal tato au tala vo ia ki sila mani sani ia mal lango fo ila tu Sāmoa sa filo ia tu ye ma lo fa tailo fioga besanga no tato temi le sia te lengo ni so mata pula am fai vo sistemi ona fa le diuma pe na sa no ia mo le fa taimo fa malo o le si va ma wa e o lo fa tanonga male filo tu sia wa ole ma lo tu pulenga e le mai fo fa asili le tato tu tato lo papale ole e manatu ai pele ma ne e mantu ale toko mai ia ai va tai tu lo fionga li pule mole nei foi ia so tato fa mai mo tai ia fa tai ia fa sui fu Tata mai Beini folinga O se tamaita I Beautiful Savai Beautiful Savai E mita lo nganga ile tele
Whaapea le pulenga amatai E miliona lona whaatautai Whaasalele o le taulanga o te tiwahi Beautiful Savai Beautiful Savai Uleono Isalafai Alufa Asauai Beautiful Savai Beautiful Savai Mita mita lo uanganga Ile tele anoa I o tangata Whaapea le pulenga amatai E miliona lona whaatautai Whaasalele le taulanga o te tiwahi Beautiful Savai Beautiful Savai Uleono Isalafai Alufa Asauai Beautiful Savai Beautiful Savai Oh,
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Wa se fulu 5 minuti o te nei le tūlai se fulu maritasi, toi whaafiroi ma toi whaatalofa atu le pa ia maurunga le atinu ma lau whaafonga. Ila tōlo o mafuta mai nei taimo le tātou pokalame a mese le tautua si fonga laumua, le tasi ono tesi ma le tasi whaamoi, lau le itiopo, lau la au whalongolongo, o lo e whaafonga mai ai tono ainga, mese lava nei matua tausi, ia o lo mafuta mai le nei taimo le tai au, ia a o ngā sese foi ma pa o foi tua le mkukara o ngā sese, ia ua foi ni lātou tau maftanga o le uli, ia a o wha o pēr le lātou tāpua i mai, ma le lātou tāpua inga, awa ngā i whanau i ngā luenga ma ongo le nei aso, toi whawhiroa e ma toi whaatalo whātu, le tautua foi le siu whaunga lau mua i lungo o tātou upenga ta whailangi o le Facebook, ma le tātou YouTube le nei tai au, ia ma lo le ngā lulue, ma lo le tau atai, ma lo foi ia le ona sa i ngā luenga amata, o le nei foi aso, ia me se foi o le neva i aso, le aso ngafua le nei i mātou nei New Zealand, le aso se fulma le tasi o le masino Novema, lua fe lua se fulma le wha, i nisi foi o tunu o le lātou aso sapati nei e pe o nei Amerika, Hawaii, Amerika, Sāmoa, ma isi atunu o le lalulangi, manuia lava ia sauni ngā loto, toi o le nei aso, ia me se foi to nai, manatu na ua, tele foi lātou a mahea, lātou to nai o le nei foi aso sapati i nā tunu, ia o le whaloa o le pito o le whala. Ia, ma whaise malo longa, ia awa foi ia malo longa o le sapati a te utau. Ia o le maenga ia ua songa fua ne pe o nei mātou i nei New Zealand. Ia, ma mafuta mai tono whalwhai ngā luenga. Ia, mo le atu le wha malo o le tātou poklame. O le o tātou iai, i wha afia fianga, so i whiwhiloi le si whonga lau mua, so i pa ia le tūlai se fulma le lua, o na whaafonga le tātou telefou matala mai Sāmoa. Ia, o tāre tasi, mai a le tātou tautua, i le tātou ofisa autu, ia i nei porirua 5 maritasi ai tariu tātou whaasala launga i Sāmoa ia i le sunga ia tā Sesalem Sam se i pa ia le tūla e tolu i le whiawhiana nei. Ia o lela tātou eva ma tātou mafuta ia le tātou whaawhiawhianga so i whiloi le tautua le nei alawa la leo le si ufonga le laumua ia i Wellington le ua se 45 minute o te nei le tūla e se fulu maritasi. Ia toi whaawhiloi ma toi whaatalofa atu Maylene for no ti one if I before ia to tele ia ma foi ma ila to foi le pe o le e sere maliule e tal no mai ai ia ma lo fa after tele la vale ma futa mai ia o le meta ua ia o le fai ma le fai mai o tatu nga luenga o le foi yaso tal va tu le sunga vito pau ia a mis foi le sunga ya Coleon Luciano Afa ia malo Maylene Fonti yone ia moto umalawa ia leo lo mafuta mai lungo tātou pinga te whailangi le Facebook mo le tātou YouTube whatalo whai nei mto tausi mai se nei mātua lo whanau tangata mātutua ia mai se foi mo tanga se ngase whela foi se vaenga o le laulangi o lo mafuta mai ai nei o tātou mātua le ngata i Sāmoa whape foi so se vaenga o le laulangi ia e whatalo whatu le tātou pokalame o le nei foi tai si whangala mua mana whawhiawhianga si whiloi se 41 minute ua te nei le tūlai se 4 maritasi. Ngana le ai o se mea o ya
out the place. Come on over. Put a smile back on my face. And when all my bad dreams came at once, and you know just what to do, come on over. Maybe you will see me through. And if you think I need you, come on over. Lay your body down. You know I will be here. And if you think I need you, come on over. Bring your love around. You know I will be here. Bring your love around. Do, 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 do. Do, 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 do.
tupua e ile no turo fia fia ile fia na ina imana tua e tangata fia lo faniele tupua o senisa Ola alu ua matala Ola manangi usasala Ole atana o mafutang lama Le fafianga mana pepesa le langoto li liu lo sai na oto lua se fulu fitu minuti na tale le tu la se fulu mali lua fafia fianga so ifloi ma tato proklame e pe ona fanga solo atu te mina fafia fianga ya emis fo musika ya wa fo fa fo mai tato tunu mai sila fo la to lo fianga fi manga luenga i le taimi tono fo fa nga luenga mo na lo ma futa mai lau ta vale lo e fa nga luenga le taimi ya alo fa tu tato proklame ma lo la fo fa ma lo si ya inga luenga le ni futa yao e misi fo ilungo le awala patalo fa fo i le fionga ya salava ya o fo mai tono na ta vale o fe lua inga luenga fo le ni ta yao ya malo le fo o la fo isa ta vale o le ma watu ya e pe o le fionga ya fa mosili si anava ya o lo fa longo mai lungo le tato app ya e po fe o paka ila na pasi le nei taimi malo lava le fo malo le sa inga luenga malo fo fa malo losi yo malo fo ile fa maoni nga luenga ya malo ya o la to fo yo fe malanga ni taimi pa pe fo na wa sauni e te anga i ya po fe se tunu ole malanga yen ni yaso ana ta pena malanga ya manuia lava fa nga malanga ole afia ngai mo tou ya mo ila to fo wa anga i fo ile ta to tunu ole nei fo i va yaso ya me fo ni yaso ya manuia lava ma ia fa lao lao le tua ia lai lunga ea ia wale anga yatu
ia ainga ia po so se tunu fo ia lo e malanga ia ono fo fuanga fale ainga ia wa ia la ona ve wa il tatu tunu ile tunu ia mai se fo ile anga Sāmoa ia o mea o fala velave ma fo fuanga le ainga ia e fatu a pe fatu ato a tele ale au wo Sāmoa ia pe au il taimi was fia Christmas ma tausanga fo ia ole tausanga ato la vai mai ia January o ia December ia ele tu wai le feo il tatu tunu i mea fai ainga ia mai se lava ia o maliu ia o musanga o maru e kalesia ia mai se fo ia saufai ia o ni fa o falenga vainga fa pena ia mafuai ona feo wa il tatu tunu mai ia January e tau ia te sema ia o tatu le ata pena fo ia wale malanga i Sāmoa i fa ungon le tau sanga ia manuia lava fo ia ta penanga ia fa uma le ia launga luenga te fo e alu Sāmoa e le pule lawa e alu ia na saulo le ia January fa mai le pule vai le wala nale ia alu sa wa ilo fale malo manuia fa inga malanga manuia fo inga luenga ia ole afia ngai maltata watunu o lo afia ngai maltata watunu o le taimi le aso ia mai se fo ina ni matu tausi lo fa fonga mafuta mai tono ainga mataro vatu le sunga fish ma lo lava aftai lava le mafuta mai ia la fa wot pe fa afia fianga pe se to luas fu 5 minutos tari tu la se fu mai lua ia ole to inga pese ne nei mato inga musika nei o lo lue ma sa vali la lo o e tau lau tanga lava ole fa unga fa nga ye le la e wa le mana le la o ka se mana yo le la wa uma loa ia na le masini ta lava la wa i mai fa nga lo tato pese le ia e se vali ai o la lo le wa ia te lu la lo le wa ma tau ia lau tanga lava se itu lo ia pe mo foi lau va ma tu fa le o ke le lunga lau speaker What to do for baby, your love and just
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sa ilira upele wa are
O fia le tai mi o le tai au ma le ngor pese o le eva mai. Ia tātou eva mai o e tātou eva le tai au ma tango fie. Ia ma tātou tala noa ma tātou whaasoa. Ia ma tātou ai ma tau sasami whaatasi. Ia ma tātou fia whaatasi. Tātou fia wai whaatasi. Tala noa whaatasi le nei aso. Ia fe whaasoa ai whaatasi. Ia wa e whaasoa na oe mana nā vaenga nā e te mawhati ai le olanga. Ia whaatupu mai fo ia oe a whaasoa. Ia ulangona na i le taimine nei mau mawhatianga i lesi o uso. Whaasoa i le uso fo i lele e te talitonu ina. O te whaasoa i tama fo i e ata mai. Ia a le matua sifia. Whaasoa i le uo e te talitonu ina. O te whaasoa i le uo fo i lele whaonga ina oe. Mai ia uo whapena. O le tau o le whaonga. Ia e ui mai lolo tua. Vai la le whainga oe. Mo ia lau tala. Ia, malo tātou mafuta le tau tua le tifonga ia le lau mua i Wellington i lau le tio whanongolongo o le tasi o na tesi ma le tasi whamo ia tu whātu le tātou Facebook ia ma e tango i omi ane ia le whaamauli na ia i le upulelo le follow ia a vea lola ia o e mapa angati ufongo lau mua o le taimi alai a mataina le tātou pokalami le aso ma le aso ia tangi atua i lau taringa ia tit ia neua amata le tātou tau tua Matalo fatu le sunga por fatua Teresa Elisabetta Poutoa. Ia ma lo la fa tai to iva minute ona talo leo le tu la se fulma le lua tars fulua fa fonga tatu telefon matala mai Sāmoa musika le uli fatalo fatu fatua ia tai fa mafu ma lo la tai ia manuia fo ia nei fo ia tai au ia fo fuanga lo fenga ia o le tai au o savali ma nei tele le lai lo mo ne Wellington ma lu fo le ea fe tau le lei mau fuanga na fai nei taimi ia me se po fai sau tonga la au po fai sau manga ia po vele ia le pala au po vele lo tonga la au aina ma nei a tele ia po na fo ia mola vao ia fo fuanga o mala fa pena ia po na fo ia vali lo fale ia po na fo fai sau fo le vali lungo lo fale pe vali ia au ta fale tau le o le la e uma le ne ya so la ya e o tuna ne wa mango le vali volea ya malo fafta ya ma ne fo ni taimi o le ma ne le tau le la tala o mala fa to o le fale fa mala ma fa la tu tonu sa vidi ya ave fa fo le e na ta ai tono fale ma ne o le fenga na fa lo fale se tu lo fa fo me le tino te lo ma ne le tau tala lo ya te ma na va lo la tu lo te tala o ma fa to lo fale ya fa do tu tonu sa vidi ma na ya na to valo minute tare tu la sfuma lua se fonga la mo Wellington pa fianga musika su filoi o le nei taimi o le tai au Mese lo so o le tusi rola io le tusi ale le tau va ma ya ele ya se cristiano ele tau va tusi le po tusi le na ingoa ya tusi lo ingoa pele ai se tari mea tātou o tusi lo ingoa le tusi lea o le aso ilo iai lo o e lavalangona faa le soifuanga o lo tātou iai o tusi lo ingoa le api lea tusi lo se tari mea tātou o tusi lo ingoa pele ai Lona winga fa pea e te iloa ele o tusi ai lo ingoa le taimine nei ia lona winga e ele mena i tupu Ai fai ona tusi lo ingoa le tusi lo la pea e lo sala mo mai fa to ese mai a mio lei io e le fa mai ma ke ita mo na nu ro na ngola e pito i lunga ia ro po lunga na api ro pre api fo le api ta mitia vai tama mai sa wa ta mai ia ro na ngola e pito i lunga na api ran tama na le aonga
Wa antele ai e mawalo na ingoi apia tau le a matai ele mo je tusi le tau tano ye.
se au angelu na te leo I lau whanau. Ia fianga mai le sunga ia misi lukisu amare pese tusi ole ola o lo tusi umai ia utou ingoa ia mo tatou ingoa ia pe amoi ina wa tatou nu lava le tu la sfumalua ia se itu atu lava vaenga ia lea ia lofa mai ia le fatua ia Patricia ia portama ia Patricia Punefu ia isiona anti o lo nofu nei Wellington ia Sa Manava ia Masiana Whanau Florence Hunt ia Olasi Hunt ia Lanara ia mai nato malava ona ainga ia o lo nei pe ia o porirua pe ia Wellington ia na porirua Wellington ia lo mafuta mai vaenga le ia mai Sāmoa ia ina vai e safata ia va pe foi ia le tamaita ia Grant and Pepper Fitness ia o lo mafuta mai nai Pali ia Indonesia ia ma nuia lava I tafaonga ia va pe foi ona ia mawai na I fa aftaitele lava le mafuta mai tau tua di fonga la mua fa pe fol tamu ante le riva ia po fer a inga na ai ni time le tai au le wata tonu le tu la se malua se mer fa fonga tatu telefon Talofa lava I nei vaenga o telefon mai le siu fonga le mua I Wellington o le talamu mua. E se lau se furu lua afe tā la I le tupe na wha anu le whainga malo so whaatasi I le whaio se suenga e wha tau I le fausio whalea onga I tonu o New Zealand. O le suenga le neisa whaatino ina I le Lisa Veo Mean Star I stasi o whainga malo ua mawai a le National o Murray Makali. O le masino Iuni na tau au ina e Makali I le lipoti o le suenga I le whainga malo. Ai na whatoa whalau I tele mai I le masina na mawai tu nei. Na mua I fuafua ina to tolu te ngata e ngā rurue maa fia I le whaatino ina o le sa I linga. Ai e na o le to rua lea na la whaia. O la oia o le li o Murray Makali ma le li ngo ia Mark Benz e ta ivas fufa fe ta lao la tutongi na mawai I le whainga o le suenga ma le ta pena ina o le lipoti e lima se fulu I tu lau lea ua tau lima ina nei e le whainga maa lo. Ai e se fulu malavaru a fe ta la le isi vai ngā tupe na whaalo I fe malanga inga ma le tutongi o whalitali maa lo sa noho ai le au sue na whea ngai ma le ngā luenga. O le whautuanga au tū la mai le ripoti e whapea e te tau o na mafuli atu I le whausia o whalea aunga whau I le whausanga hoi ne ta ua o le prefabricated classrooms ia ma ia whaawaina se ofisa tū maosi e whea ngai ma le vainga ma le pūlea o whalea onga ma mea tō tino a onga a le malo. Ta ua mai le matua le fia o le au whai whaatoanga a tō ai maa inga ino nofo inu I tua o New Zealand. Ona o se whaai unga le whainga malo e tō e ilo I nai ma tāo fia ia nisi a walau pasi a tamaitia onga e no nofo ai I ia vaenga o New Zealand. E manatu lau whai whaatoanga o lea whaai unga ua awhaina tele ai ia nuulai ti e tau ma mau e se male tauranga ma whainga tai o na o tau maiti ia onga o loo iai. O awala mo pasi e tau maiti ia onga nei e whai matua ilo ina ele mtanga luenga wa onga mai lea taimi I lea taimi e whaalango inisi o mafuanga au fiai tāru sanga mai ia onga e winga iniswinga e tūlai mai atoa ai ma le whaalelei au nisi o awala o whela ua inga I ia vaenga o New Zealand. Ai mai se, pe a whai e toa I titi, ma taule ai nisi e whaao ngā ina le au au nanga. Sa wha mawhaina mai le mta ngā luenga, o le whaasau ina o tupe e le o le au tū lea o lea whaai unga. O le tausanga nei le vaia, ua o atu I le lua se lau iwa se fulu la whai o wala o pasi e tamaitia onga, ua toa ilo I nai. E au fia I le tolus fuiwa ia ua tau fia pe o le a le toe wha ua wina. Wha lia mai le mtanga luenga o le mafuanga au tū ona ua I laloifo o le toa valu le a whainga o tamaiti e whaanga aina le nei au nanga a toa ai foi maisi mafuanga e au fia ai ia le leanga waa leo nisi tamaiti a onga I lea fiso soani ale malo.
O te maisi e whaapitoa i aile au nanga le nei e le tau o na tausanga mua a ngā i le tausanga malu i a onga oro o iai ma onga i a onga ale malo e au pito la lata atu i o lātou a inga i le mamao e siri atu i le tolu tesi ma le 2 kilomita a o te maiti a onga maulunga e le tau o na wha tesi ma le 8 kilomita le mamao o a onga ia onga ai mai o lātou a inga. Ua whailo mai i a fuafuanga al whalapo tonga mo le ngase o le suka lea e whaingoina o le Diabetes New Zealand mo se lātou tau mwhainga whalawa i tele le vai aso le nei e sanga whaalau i loa TDI i le nei ngase whainga tā o le maisuka i do tonu o New Zealand. Ua mafua lea ona e whaapea wātangia i whaamau maunga le ono o atu i se tūlanga ma tautia le nei ngase ma le whaatupula ia pea o tangata e mauai. Ta ua mai e le whaatonu o le Diabetes New Zealand o Heather Very o le fua whaatatau i ai e o atu i le tausanga e lua afe ma le whaase fulu lua o whao ua silia i le awha miliona le awha inga o tangata o New Zealand e mauai le maisuka. Na ia ta ua e whapea o le listala o lo iai wha mau maunga o le maisuka wa iloa ai nei e lata i le iwa se fulu ono afe le au whainga o tangata na maua i lea ngase i do tonu o le tolu tausanga ua mawai atu nei. Lea ua o i nei le au whainga o tangata uma e mawai i le suka i le tolu se lau luas fuma le wha afe. O le tausanga i lua afe lua fultasi sa valo i ai le Diabetes New Zealand i a se sitanga i le vao le fitu se fulu ma le iwa se fulu pasene o tangata e maua i le nei mai o whainu mela ua ali mai nei e mautinoa o le a o ai i se tūlanga whainga tā le nei ngase i le tonu o le atunuu. Whaalia mai la le tamaita i whaatonu o le Diabetes New Zealand o le tōtele o tangata lātou te le silofia e mawhai o na tāo fila mai suka le tā ua o le Diabetes Type 2 pe fo ia foi e awala lea i nisuinga e whaia i le tausinga o le soifuanga i aso te itasi. O le asfarele o le vai aso le nei e whaatino i nai se por kalame sa i li tupe le Diabetes New Zealand i le whaamoe e sanga whaalau i loai ma sila fia e tangata i a tūlanga uma e tūsa o le ngase o le suka. Ua whaingoa ina le nei tau mwhainga o le Sneaker Friday o le whaamoe au tū ina ia una ia ai le tōtele o tangata e ngā i le tino ma whaamalo stino e awala i le Savali. Ua whaapopoleina le tele o pis nisi i le West Coast po le talawhatai sifo le motu i saute i le leai leo ni tūlisi o atu i le vaenga o le tunuu taluai le motu sia o le au o le tele au tū mo fesota inga ma fe malanga inga i mātu o le nuu o Haast. Sa ilonga o na pangatia le vaenga o New Zealand i winga wha le tonu mati munga mamafa ma le lono wao le tau i le whai unga o le vae aso. Mai o le fiafio la Sanafi, lea na whaatoa wha lea o ngai nai, ia le tūlanga o pūlenga i teimi o wha le wha fosei, na wha mamaruai i saute o le pitanu o Westland. E tele mea sa wha lea ngai nai ia tūlanga wha le tonu e au fiai ia lolonga, na wha lea ngai nai le tele o whale o tangata, atoa masolo ele, na wha lea ngai nai a wala, manisi o mea tō tino i le astona i na tēnei. Pei tai la o le awala au tū le State Highway 6 o lo o tāpunia pēa i le vāle o Haast i le tū i saute ma le Fox Glacier i le tū i mātū ma e le aise isi awala ma whai o na alo i aitangata a tō mata vale whē mala ngai. O le whawhita auli o le ma whai nei o na whewa aitangata i nisi nuu ma vaenga o Westland. Rona winga o tangata e fia malanga i le vale o Haast ma France Joseph, Peai i Ross, Hokitika ma Greymouth, e le tau o na lātou ia le Ava Spas po le Louis Spas, mo le umi e se fulu lua i tū lai malanga i le taamale. Whailo mai e le pulenga o wala de tele le waka kotahi, o le mawai ai o ala de tele i le vaenga e ta ua o le Knights Point i mātū Haast, o se tūlanga e whaapopole i nai mō le saonga le mū o whautua i nai a me tawa le ua matangata whe malanga i le vaenga o New Zealand
ina ia wha ai te mo ia wha le tonu. O le so, ua amatali ai I le savali tele po le hikoi e tangata Maori mai le tu malo Northland, e whaali ai lo lātou te ena o le pili lea ua whaawhi le tonu o le pārimene mo le toe whaatūlanga ina o le nganga ma le autu o le whengainga o Waitangi. Le san nafi sa whaatunguli ai le malae le potahi marae I le nuu o te kao I tangata mai tu SS o le tu malo Northland e tāpena ai le amatalia o le vaenga mua le nei o le solo le o le awhaasoro solo maalia mai se ia pa ia le lau mua I Wellington o loo iai le maota o le pāle mene. E le ngata ia I lātou o loo sāwawali mai Northland ai whapea foi o na iai isi tangata maoli o sāwawali mai I Bluff I le whaatau si unga o le motu I saute ma le whaamoe moe e anga I mai I Wellington o le a feilo iai ma le vaenga o le solo mai le tu I mātu. O le asos fuluiva o Novema o lo fuafua e le tau na taunu ai le neisa valinga umi I le malai o le pārimene I Wellington. Whaelo mai I lātou o lo fuafua ina le nei hikoi o le savalinga le nei e le ngata ina te e na I le pili e winga I le whenga inga ai o stasi o na whaamomoe au tū ina I tu whaatasi ai tangata Maori o New Zealand. O le pili po le tū la whona tau whaawhi le nei na mua I fuafua ina e tau au atu I le pārimene I laso sa fuluwalu o Novema. Peitai o le ana whaananati o na tu ina atu I luma o le pārimene I le stofi na tenei laso fitu o Novema. Se ngā yo inga o whaalia tangata Maori o se tau mwhainga ina ia whaaleanga I nai le whaamoe moe o le hikoi. Ua tula I mai se whaavesi o manatu malangona o tangata I le aima le tu malo tele o Aukilani ona o se fuafuanga le pulenga po le council e whaatuina se la Aukilesimasi e o atu I le miliona tā lalo na tau I le taimi o lo whenga iai se vaenga tele o tangata ma le tau matao le tau o le soifuanga. O se lipoti ma le wales whaasa lau New Zealand na tā uai e le I whaailoi na mai e le pulenga le taua whaai o la tau la Aukilesimasi e tu sa ma le se fuluwalu mita le maurunga le o le a whaatu I le whaatau wha e ngoa o le te Komititanga Square sa I ngoa mua o le Elizabeth Square I le pito I lalo le awala tele o le Queen Street. Ai sa whailo mai le whaautonga e whaai ngoa ina o le Auckland Ratepayers Alliance e o I le tasi tesimo le 3 miliona tala le tau o le neila Aukilesimasi. E valu se lau afe tala e whaatupe le pulenga a o leisi vaenga o le awhia ngai lea mwhaalapo tonga tau pisinisi tuma oti ma whaalapo tupu tonga tua. I nai tala mai le Pasifika, o le ato e whaia le pālota mo le sa Elia o se kovana ma se lutena kovana o Amerika Sāmoa I leisi lua vai aso o lumanai nei, taruai o na e le aise panga na la mauama ausia le 5% o la whainga o pālota e pei o na mo mia I le tu la fono. O le taunu unga o le pālota I le solulu taruai e pei o na whaai lo mai I le ofisa o pālota na o pito tele ai pālota na maua e le panga a pula li I ni ko lao pula ma pulu ai junior e wha awhe lua se lau valus fulfa ia pe o le wha se fulu lua tesi ma le wha pa sene o pālota uma e se fulu awhe se lau se fulu tolu sa whaia. Na so ai le panga le li ko wana o lo tu nei le foe o le manu peleti maunga ma lutena kovana ia la apui tala wenga ele a salo ale na la maua pālota e tolu awhe ono se lau ono sfuru pe o le tolu sfuru ono tesi mo le 2% o le pālota a toa. Ai o le panga a vai tau tolu ta lia I au walo ma mai whau Dr. Mary tau fite e lua awhe se lau ono iwa pālota na la maua po le lua fultasi tesi ma le 5% o pālota uma sa whaia. Whailo mai ai le ofisa whai ngā pālota Amerika Sāmoa. O pālota e awhi ai ni sui tau wā e siri atu I le tolua e mana o mio na maua e se panga le 5% o pālota ina ia manu lo ai. E le pālota mo le sui o tutuila mo manua I le fono au po le kon keresi a Amerika I Washington
ua toi filifilia ia i le fionga au mua a mata, lea na ia maua le fitus fulfātesi ma le 8% o le pālota. Ae, i le pālota o le mau tau sui, e to se fulfitu fo i pule tuai, ua le e toi filifilia mai, o le o toi filifilia mai mo le nofo inga fau, ae e to whāho i pule, ua le e toi tūla i mai i le pālota. E to rua ni sui ta mai tai, ua filifilia mo le paia inga fau o le mau tau sui, o la oa ia o maasa si manu, Matrud Ledu Sunia. E fiti, ua de talai nei tua mai le whale pui pui le lisa ave mo mua pāle mio le tunu o Frank Baini Marama, ai whaato a ono masina talu na tuli luna whaasalanga e tasi le tausanga a toa i le whale pui pui, whaamaunia mai le pulenga o whale pui pui o le maro Fiji, le Fiji Correction Service i se whaamtalanga tusia, o le asfri te ruai, le ana te tala i tua Baini Marama, i lalo o le tula fono o le Corrections Act a le malo Fiji. O le masino me, le ana whale pui pui ai Baini Marama, whaatasi maneli sa avea ma komisino le leo, siti veni ki liho, ona o la o tau mo whai e tau fia, le whaatau nui na o le haimio tonu se mata opu na mōlia ai. Whaari e mai an mtanga luenga whale pui pui e Fiji, sa au ili ia suenga mai loi longa o le tau sanga le nei a Baini Marama, ina ia mawe ona te tala mai o i tua mai le whale pui pui, sa tuli ai lona whaasalanga. O le nei whaai unga i le mai tau atu iai, ua tele iai ni whaai tionga ua whaia mai tangata o Fiji o loo nonofo i isi atunu o i whafo. I ta longa soka o le A-League Australia wa se atu nei le tūlanga tolu le aua le Phoenix mai le lau mua i Wellingtone ina ua malo i le la ta longa ma le au malo si le Central Coast Mariners i le Sanafi o ai o le ta longa e tolu Wellingtone ai le Mariners o le au le nei pe o na silafia ua whaalua o na siampini le A-League a Australia. Ai le tupau ta mai tai na whaia ina ai le Phoenix o Wellingtone i le la ta longa ma le au a le Canberra United mai Australia o ai o le ta longa sa whaia nafi porirua e tasi i le ai. I te nisi whaalawao malo e tasi ma le alfa miliona ta la le whailonga tupe na malo ai le tamaita i New Zealand o Erin Ratcliffe ma lana panga mai ka nata o Gabby Dabrowski ina ua siampini i la ua le tau wanga o te nisi whai auta i te olua ta mai tai le sa whai le tunu o Saudi Arabia i le whai unga o vai aso. O le tau wanga tele muli lea mo le tupau ta mai tai a le whaarapoptonga o ta alonga te nisi le larolangi le WTA mo le nei fo i tau sanga. Mai valu la whai o panga o pito le lei mai ta alonga o le tau sanga le nei sa tau vai. E ta'alonga la ka piuni ma ta ina le malo le aua Fiti i le la ta'alonga ma le aua Wales i le vavea na le la. O aio le ta'alonga luas fulfa Fiti i le se fulwiva a Wales. O le whaatoa whaalua i leo na malo le aua Fiti i a Wales. Ai o le se fulwa i leo whaia ina so a Wales i ana ta'alonga. I isi ta'alonga na mua atu le whai unga le vai aso sa mata ina fo i le malo o le Wallabies a Australia i a Engelani i le malai Twickenham. O aio le ta'alonga Australia e whaasa fulma le lua i le tolus fulfitu o Engelani. Ai na whai ina le ika le tahia tonga i le la ta'alonga ma le aua Romania i le tai au le sa ananafi. O aio le ta'alonga i le aio Bucharest, luas fulima Romania i le se fulima a Tonga. I laka piliki o le ua manu uma au ali i mata mai tai o Australia i le siampini o laka piliki o le Pasifika. E pei o na whai uina i le sa i le ai o Sydney. O le Kangaroos na malo i le mate maatonga i le lasu ngā fusi i le ipu o le Pasifika. O ai o le ta'alonga mata ina luas fulu Australia i le se fulu ono a Tonga. O le aua le Kiwi a New Zealand na malo i le la ta'alonga ma le Commonwealth a Papua New Guinea mai o whaatu mawina i lona tūlanga i le ta'amisanga le nei o le ipo o le Pasifika. O ai o le ta'alonga i limas fu ma le wha New Zealand ai se furu lua Papua New Guinea. Ai i le tupau ta mai tai sa wha fo i o na siampini ai le Gillaroos a Australia ina ua manu malo i le lasu ngā fusi ma le Kiwi Ferns a New Zealand.
O ai lea ta longa, luas fulfa Australia i le fa a New Zealand. Ae o le fetu Sāmoa na mamaolo na manu malo i le la ta longa ma le orchards a Papua New Guinea i le sa ilinga o le au e alu lunga ai pa ui lalo le isi au po le ta longa le ta ua o le relegation match. O ai o nei ta longa o ta mai ta i o le fetu Sāmoa tolu se funu ma le wha i le se funu ma le lua a Papua New Guinea. I au le wha i unga le nāle nei vaianga o telefou. O te whiawhia toi whaatala whātulu tātua tu nō malau whaafonga le amatango le neiva yaso e leisi foi whaopo pongo talafo mai Sāmoa e mea lo tutu puai usi mai el whaafonga. Wa whaalau I lo manino mai le fionga ministao company vaa Sāmoa le fionga olo a forfiti vaa ai le pepo whaamtalanga mai le malo. Wa vaa ai nei le au mai le o ni vaa se lua e su yei vaa ia Sāmoa wa yei le wha le tonu. E au fie ma le lady Sāmoa tolu le e malanga le vā o polu masawai. Le nei loa i le wha le tonu le lua masina taruai. E le a fia I leo le kia o le vaa. Ma nisi o vaenga e wha le leia ai. O ia vaenga o wha le tonu na wha I loa le fionga minister. Na sa ili atu I le company sa wha atau ina mai e le vaa. Wa lato le te fausia ia tō tonga. Ma wha o popo ye ma le taunga tau le insinia e malanga mai ye wha tino na ngā ruenga. Le e o atu I le tolu se la wafe tā lalo na tau au whai. Mai sau no olo, wa riali mai ye le tele le se lenio le a wha alui nei wha le leia I pēr lea waa. Ai ole a le tele se leni po o se benefiti ole a maua mai ai. Ma ole tau sanga le watu I nantu le kāpeneta. Ole a ia malanga tua I New Zealand po Australia. E vava ai ma fia wai Wellington e. Foi o atu kalai stete New Zealand. Pa pe foi Brisbane ma Adelaide Australia. Pe mawai se va atala whenga I whai malanga le vau polu masawai. Ai o leisi tū de lei. O waa ua a mata na vava ai iai. O lo o maua lava o na tōtonga I company no lato fausia I Australia. Mai ole a whai ngofia o na sa eri e o na tōtonga I wha le tonu. E le anga I atu le lumanai. E le malisi, o ia wa a lalo, e na o le tolu sefulu I le tolu sefulu ma le 5 minute de sao sawa, e ma whai o na whai malangai le vau polu masawai. O le vaiaso ma vaina o musai na I le whale a ongo le fio ango samatau, e feso swani la vai le tūlanga tau ia o onga le malo ia pani, e meise o le sawa na tama whanau ia tunu mamao, sa ngā rue malo se tongi sao mai le nei ngā rueng tele, le ua taulo na taunu unga le lei, mo alo ma whanau lalo vao le fio anga. O le tau a tōre ngā ruenga na visoswani e le malo ia pani, e valu se lau dua se fulu tōru wafe, iwa se lau se fulu ma le whātā la fitu se fulu valu sene. O le talo re ngā ruenga ma lo na whātu penga, na whonga ine le fionga ia niu le ia taua umu le ia taua, e tolu se lau wonu se fulu wafe le se le ni sa tu ina atu le malo ia pani, e tolu se lau fitu se fulu mal wha afe se lau fitu se fulu wonu ta la valu se fulu sene, le se le ni na sa I lia la vai le fio anga I ona vaenga ese, mai ma e ane le ngā ruenga e le I ai se ai tā lafu, ai te toe ele se le ne valu wafe 5 se lau fitu se fulu tasi tā la, ma le fitu se fulu wha sene, o le ngā ruenga e valu potu a onga, o le potu tusi, potu mo whaia onga, ma le potu mo le pulea onga. O lo munulta I al fause e no le nei ngā ruenga, e ta iala uma mo le saunga le mua alo ma whanau o lo o a o inai, a meise o se sio manga mama. Wa iei foi leisi to atasi o tangata sa mo lo malanga ngā luenga whawaitemi atu no I fafo, le o whailua mai wa maliu, malisi to ono lo tau fia mo tong fitinga manu anga tinga ina, o le whaalavelave ntulei mai Brisbane au Australia, ma ele o tele ni whaamtalanga o mau li temile le il whaalavelave, a na o na ta o loli e lua na fito ai,
le na fuai o na maliu le tau le le Sāmoa. O lo fe la fuai lava le au ma le liu o Sāmoa ngā ruang whaavai teimi e au se tā lia ma New Zealand e pei foi o na sila fia se whaana vilave tau tā vale foi na tūla i mai New Zealand ma li liu e foi nisi alo lea tuno. Mai maua se au li linga o lea foi reporti i se teimi o luma. Ua whiliwhilia le kapi Sāmoa le tamai tai a Filoi Fatima Eneliko e a vea mawhaia o ngā ulu ale manusina teito o fitu e le taamilisanga le nei tūlangi i le masina fau. O aia inga o lea tō whinga mō lea alo lea tuno. Whai loa le pepo whaamtananga a mai le taamilisanga lea o le awhianga iei ma le manusina o na toi vaava ai lea o le laulau a whono pe ua ia au sia tu langa mo mia mo le avea i o ia e tau aveina le tō whinga. O tala ia mai Sāmoa le amtango nei vai aso o nui e tele lu tātu o tunu whasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Oh
Nata Brothers, man pese hello, ai afalo fo i fulu male lua lato ia ili tautua na wha pela wala leo si fonga la mo Wellington musika ni oli no mai atu i fo to vasalowi no telefone matala mai Sāmoa ne yaso ya mo le atu fa malo fo nga lu hello a me tele video lo si va nga e fenga luenga masiaki wa le malo lo le nga luenga mai fai ai hello o mai la nga luenga ni ya oli o mai fo i malo lo nga o to na malo lo yo mai fo i tau maftanga ni taimi o lo fenga ili tatu no i tau maftanga malo longa ya mai fo i nei taringa sua ya i tono ainga e mai fo i tono mauta tanga tamati tua mauta ngase ya wa le o te fulua te masania ni o tau maftanga ya mai fo i malo longa apopo ana vaenga le malo lo fulua to amatatasi ya mai nga luenga le tai au si pa ya man nei taimi manatu o lo manuia ma lo so le mo fo nga venga lo fenga u ma mai tatou ma fa pe foi la o aveta vale wa mai o to ni te mi o aso ma lo la fo ile on sai ya ma lo fo ile foi ma lo ta wa tai ya nga venga ia fa ma lo fo ile mi to tausi to no ainga le tapu ia pe ma no talo ile tai mi ma le tai mi ia mai shere ne aso awanga ia to fo ina fa na nga venga ma onga fo yo le fo yaso ma lo ta po ma lo talo ya lo ta maftanga ma lo longa ma vai ai ngore nei taimi o le aso ale la o wati nei fa fia ga pese ya pe mai ata tu fa silanga nei ya ona tato musika lo le ase pa ia le tu la tasi tali tato fa salonga Sāmoa ia tu tu al sunga ya ta sesa si pa ia le tu la to lungo tato penga fa langi ma lo ta po ma lo le on sai ma lo fo ia le mai mo mai ya i le tautua ale si fonga la mo Wellington. E masani ona e wala au i le Healthline a whai le ai, wha masani ma whata i tae ona e vili i le ovalu se lau ono tasi ono pe a e mo o mia le fesosoani mani fautuanga i lo ngase ma le ainga o lo soifo ma lolo ina. E whaai loa atu fo e ate oi le isi la asanga e te tau ona e whaia e tu sai ma lau mata upu. E le ai se totongi e te tala fasolo a toa i le au ma le po i aso e fitu o le vai aso. Whai i ai e te fiatala noa se Sāmoa pe amo o mia se whaamatala upu. E le totongi a sautupe. E te sila fia e tau le masani tangata Pasifika i le Healthline. Ai olo o whaamauina le matua langolangoina e tangata i e whaongaina le Healthline le tāua o lea au nanga. Tautua nā, awa e te whaatali se ia e matua ngase lava ona whaatoa e wala au lea. Whaamasani le Healthline o walu se lau ono tasi ono pe amo o mia le fesosoani. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. To
tilo tilo Nuna lau whanua lanu lau awa Matotonu o ala whanga E te mao whafo I masui le raa Ea whiu mai Asi asi lo ubao matua Te tamo moe ini po se lua Bili bili mai pea Maua se tonu Babeta umai I say it's a tone, it's a go-to E pa asabili E malu pale o E sa olo to po ila unopo E lea si au fa asa olo Bili bili mai Sa ulo to tali tonu wai Bili bili mai Sa ulo to tali tonu wai Sabai Lo umo tu o te minitai Lo umo tu te leo salafai O le mo tu e fai me amafai O na whanua e matango fie Leo langa e fai ngo fie Wa masani po itama sulu ie Ile tau tua e sua mali It's a pau se kalapu E vai pa pau ta mamatu E it's e pa lena so ile hello I so faafu Sa fu finale tama o polu Se le tue fo ilama I upolu Asu sansua mai I amare Pole tali mai o lofia ai Paleta fonga so ala e mafanai mafutanga Bili mai pea Maua se tonu Babeta umai I say it's a tone, it's a go-to E pa asabili e malu o fale o E sa olo to po ila unopo Sabai Lo umo tu o te minitai Lo umo tu te leo salafai O le mo tu e fai me amafai O na whanua e matango fie E o langa e fai ngo fie Wa masani po itama sulu ie Ile tau tua e sua mali Bili mai pea Maua se tonu Babeta umai I say it's a tone, it's a go-to E pa asabili E malu pale o E sa olo to po ila unopo E lea si au fa asa olo Bili mai Sa ulo te tali tonu wai Lele mai mana sunga sive vainga wa lesi fa fianga musika o le uli le tautua le sifonga lau mua I Wellington ina ua toe se fulu ma le 5 minute o na talea o le tūrai tasi. Tasi, taliu tātou whasalaunga I Sāmoa ia le tautua mai le sunga tā sesa. I lunga tātou upenga te whailangi, ma lunga tātou Facebook, se i pa ia le tū la e tolu le fia na nei, ia na o le whaamanatua tu lava, ia whaasoa atu le tātou Facebook, ia a peo le taimu mua le nei, wa e mafuta mai ai, ia mana e fwelu tango e subscribe le tātou YouTube, o le si whonga lau mua, ia ona vea fo ile o e matatou paanga ia tatou te mafuta ile aso mane aso ia mai mo ai fo ilo fia pe a e mafuta mai tatou fa tatou tautua si fonga la mua I wa nei la tautua ia te re mo ai fia e te re mo ai fa no e na al fia fa mai ia o li fa tara ma li o pe telo ma sunga so meo o lunga I nei na al fia
e pe fa la na i tatu tau tua na o fia i fa no a su se mete alu te fia ai su e mai si fonga la mo yan fa fia ma su ya na por kala me fa nga solo ya ile aso mane aso e manatu o ka semana yo fa tu tatu office fa sa la sun matango fia le la nati fo ina ua fa ngani le ne yaso ye pe ona matra cha no to ile ta ne la por kala me atro ta ya fa ngani le la ya so ye fa ye fu nga sale fa yo fa ta no ina le ti mungo ni si fo yo aso va yaso tu na yatu ya on to fa na to pe si va nga le ai lo fa ya la to company mo vao ya mana ya fo ya le na on ta tu te ye ai ta tu no ya la nga ta fo ina mo le fe au ta ua ya fo le ina ya Fisiri mo isi a inga nala mo la to vao pe mo ai te ufa longo mai o lai wo pa o atu la mo vao fafo ya ele se tu pe tong yai ya ona e to fa no muni ane lea me taua ya fisiri mo mua ma fa ya e mo to vao ya ona mo ai le o le tonu ya wa fa inga tafo ina ya inga ya lo fa longo le o atu le tu atu mo vao ya ona fulele ona tau su se tu pe tong yai ia ma na ia le fa so tai mo mua ia ai ona fa to fa ye le nga luenga ia ma lo langa wo o mai ta wina fo i nei fo ia unanga ia mai se lava na ia lo tatu atinu e la to unang fa pe o le fenga ta ia on me le mo va o sole io on me la na ia it's tau fo ia ona i lo ta to ia le nga lu e nei fo ia lo tatu atinu i la tu company nei ia ele fenga o fie fo le mo ino le va la to e fenga ta ia ai na ona tu la lo atu fa amna tu atu ia sili mua ia ona mo ai lea ia fa pe o sa me alo for Christmas ina te alu e mo vo le mo fu va ainga oka ia e fa manuia tu na ainga ia te oe ia malo se fu fa minuti ona tale o le tu la ta si fonga la mo ni tone ma na fa fianga musika le ne uli ia se ipa ia le tu la ta si ia mai a tu le ta tu tua ia i pori nei ai tari usa o tatu whasalalunga i Sāmoa na sunga i a tā se Salem Sam. Sāmoa
Musika o malolonga ma tau mawhatanga o leo auli si ufofonga o le launua.
fianga ma le sifong ma le sunga tau fifa Sofia tu yo o tafa ia pe au mai me fainga ta ia sa le ia upor pese ia wai na tanga ta ia lo fomoni at o tu yo tafa pe mo o ipo po ngama ftianga le o langa nei a so la uma vainga le sa fa nga ina o Sāmoa le tunu pere o mai ala tātou tautua le ia so mea tunu whaaftai te lawa le tātou maaftanga ia mai se o lau taria ina pere le nei tautua i tono lau maota ma lau lawa lau whalewhai ngā luenga ma so o se vaipa noa le lalangi o lo e mafuta mai ai le si ufafonga le lau mua e Wellington le ngata le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia e whape fo ilungo o tātou upenga te whailangi mo le atoile ngā whaaftai te le whaaftai whaasoa mai le nei aso ia i tātou pokalame fo i ma le tautua ia e whaamalulu atu a ua sara fo i se ngangana lau whai ngā luenga ia malu ave i whali whina ngaro lea tinu manuia lava ia ngā luenga o tutoe le nei aso ma fuafuanga o lo whianga iai tātou toe whero i tae au i le taimi masani le tūlai fitu ia e mai le tautua ni e si whonga lau moi Wellington le tasi ono tesi ma le tasi whamoa me si fo ilungo o tātou upenga te whailangi mātou te whātua whawha so i fua manuia fo i tau maftanga ma le sunga ia tā sesa le tātou fisa i lalavaya leo le atau tua mai le tula tasi se pa ia le tula tolu lungo le Facebook ma le tātou YouTube ia mana tua pa soa le tātou Facebook share le tātou YouTube Facebook ia subscribe le YouTube le na ale si fonga lau mua wha amnia tele lava le atua le tātou atunu u whasoi fo ia le matangi mai sa e wha mai aina e le tātou tau tua le ne yaso Tunu